puanga Oia ele filemu I whaingata O Yesu na apa mai Kona awa lofa Amataitaya Tua uile sa olotonga Lalolangi uatumu Ipua-puanga Male tele mai o whaingata O Yesu na apa mai O na aawa lofa Amataitaya Tua uile sa olotonga Oia ele filemu I pua-puanga Oia ele filemu I whaingata O Yesu na apa mai O na aawa lofa Amataitaya Tua uile sa olotonga Sape ia'u o se fatu na tanumia Ai ua leola I le tele o lutia Ai ina ua suluria o le malama Ani ia le lihi o umoe moe ua matala Oia ele filemu I pua-puanga Oia ele filemu I whaingata O Yesu na apa mai O na aawa lofa Amataitaya Tua uile sa olotonga Ioe e monia lo o taola I pua-puanga Ai ole oli sanga e tuku pea Awane I o tapo ole I matani I awa ua malei fua mai le tai Oia ele filemu I pua-puanga Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
whaatalitali le li I ma e tausi o na ala. O na whaea ina lea o oe e ia ina ia whai mau le nu. E te ilo atu le whanonga o e ami o leanga. O lo o mai le li I le whaoratanga o e ami o tonu. O ia lava lo lato malosi. I ona pō le pōpuanga. Le ta mama manai. Ia vi ia lava oe le nei tai au. Tai au manino le, tai au te toa le aso faua e au mai. Ma atu sengsangi fifia ma patipatia. Le pantalasi o lo walofa. Ma atu mauai le nei tai au fau. Mo muara ma atu pese o vi inga ma alanga ina lau manu ma lo. A wao oe lava. Wa ma atu mauai le nei aso. Ma atu wifo yu luma le nei tai au. Taulo silisili ese ma te whape atu e pa ia lava oe le atua mamana. Oe lava le atua mamalu, le atua matautia ifo uma iai o mea na e whaia. O le atua oe o atua e soifua mai lava le bavau e o le wha bavau. Le atua oe la eili vi ingon mamalu o le atua oe. Pulpulu le mātango fie. O mātou whaftai tamaa. Lau mea lofa o le ola fau o mātou maua nei tai au, lau pule lea. Whaftai lau olofa wa, mo moli mata te maile, fo lau ngā le tino nei tai au sing-sengi. Le leo malei fo maita pa au ma inga wa, ala fai foi whangunga le lei o auna. O mātou whiala mai foi mātou malifia. Mātou pese whaftai wa e whapopo nei aso la lātou se fua mana mātou ni yola. Mātou o liele nei aso whareile o fitu e aso, masino mati o mātou fo lau ngā nei tu sanga. Whaftai ta mā, whaftai me uma wa e whaia mo e mātou. Mā lo pule. Ia vi ielo swafa. Mātou wholongora nei aso tu inatio au ta mā whamole. Tau te maile mātou malanga a whai nei. Manu ia whaivole a whiangai male atino o le whai ungara nei wa yaso. Manu ia onga nei mātou whanau. Manu tia lantou le paolo lo walofa. Iai fo le manu ia oelo mātou tuai. Whaivole a whiangai malimta ma te whaia onga o lo ngafa maleo o ina nei mātou whanau. Whamaria le atunu pele sa moa, manu ia ona tai. Manu ia na ia mātu a inga, manu ia mātu te ngata uma le ngate sa moa. Whapena le alala mara pāpā awa iso se tawhara nei ki lope. Whamaria le nei atunu o ni usila lo mātu nofo mama wai. Whapena atunu umalawara nei lana langi. Le talo mal tu imalu panga na ia mātu mātua tu asin sino le atunu imalu mao tu malawara nei yaso. Whawhitai le lātu tapo inga, manu ia i whaivo le atunu mātu fo inga ruenga. Ia maua pelo lātu se fua laude le tino se sili le nganga e ale lo fatasi mai. O me umba la mfana mātu whaia nea so fau e mailo mātu o tua. Mātu whaia lawa ina ia fo ili vi inga i ante oe. Ta mawha madia maile tau tua. Ale Radio Samoa ni yaso atoa. Mātu wole mātu walau ine mea malawai ala le swafa manu malo Yesu ki risolo mātu ori mara mātu whaola. Amen. Malo,
Suma tau te whawhetai o le vi ingo le tua langina la whaipese le kolisi whawhai au I malua le tau tua mo le radio Samoa sfoli mai batolu a mo sa le mai mo le tāra pokalame malua le tai oi nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, people are puzzled around why Phil Goff publicly questioned Donald Trump's understanding of history. Foreign Minister Winston Peters has fired the former Auckland Mayor and Labour leader as British High Commissioner. Goff made the comment at a public Chatham House event. Victoria University political scientist Lara Greaves says Goff knew the risk he was taking. A lot of people are concerned about economic instability or international relations, diplomacy with the United States, and the fact that the United States could add tariffs. Southeast Queensland and northeastern New South Wales are feeling the impact of Cyclone Alfred. Latest tracking this morning has the centre of the storm crossing the coast tonight or early tomorrow morning, most likely between Noosa and Coolangatta. It's been doubling back on its expected path and is slow moving. Air New Zealand could have an opportunity to take off in a new direction. Chief Executive Greg Foran has resigned but will stay on until October. He's held the role since February 2020. Foran's told the board the time's right to step down and the airline is well set up for the future. Aviation commentator Peter Clark says the airline needs a change-up. Needs to have somebody that's very strong with people, has charisma, and can go out there and deal with engine manufacturers and ask some very good questions there. The government's being accused of knowingly disregarding inequities in bowel cancer rates. It's pulled the plug on an initiative giving Māori and Pacific people access to screenings from age 50, choosing instead to lower the eligibility age for all groups to 58 from 60. The College of Public Health Medicine likens it to deliberate institutional racism. President Sir Colin Tukuitonga says there's overwhelming evidence Māori and Pacific people develop and die from bowel cancer at a younger age. It follows, in other words, that their needs are greater at an earlier age and therefore really they should be prioritised for screening. That's news. In sport, Central District's captain Tom Bruce has scored the third highest first-class cricket score by a New Zealander, 345 against Auckland in Plunket Shield action at Eden Park's Outer Oval. That's helped CD declare at 700 for 5. Auckland were 143 for 3 at stumps on the second day. Bruce has reflected on the feat. I don't think it's really sunk in, to be fair, at the moment. It's obviously pretty special and something I'm incredibly proud of, and we'll certainly look back probably after this game and probably when I've done my career. Bert Sutcliffe has the country's two highest scores, 385 and 355 for Otago. The Broncos have begun the Michael Maguire coaching era with a 50-14 NRL League victory over the Roosters before dashing back to Brisbane to await the arrival of Cyclone Alfred. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Swafa mana malolo tātua li whaolo i usike riso I mo mono o whaatu lima mo whaawhiloai mo whaatalo whai le awa tele lava mana mi ngāo te tawai sa moro wa tino pele le pa ia mana mamalo lau whaafo angara nei tae hao fo. Malolo sui fo manuia, wha malo fo le atino ia le folau. Ia, wa manatu le nei tae hao fo o le o tātu ai manu, masa ai mao mali le lofo malanga le lei o le tātu matai le langi.
o tātou o lia le nei tai ao le aso fōu le aso whai le tua tātou te oli ma tātou fia. Iai, ua manatu fōi e whaatu lau mua e whaasonga o amala atu whalasa i aupa i a sautua whawhasa mo o alawa le amamala. Ia whawai lolo fōi lau whai ngā luenga le tua o au na tofi o le tātou mo taile langi. O lo whaatuna paulia i so se vaenga au kilani ma New Zealand ma so se tafora nei ke lope. Ia wā le tua malona whina ngalo maruia le alo atu mo sauninga. Le whai ungana nei fōi. Ia so whaatalofa le whaafonga mai e whale tua matausi. Sa o amu mai tai malo sa luma le whanau. O lo whain tāra whaatasi le pokalame le marua le tai au Radio Samoa. Le nei fōi tai au fau. Tā lofa lava. Ia, malo le whalau maruia le atino. Tātou whaftai le tua. O le wamboli mai lau tausi fōma le mātou malosi wa tātou si le whai e fōi manua le o mala le nei tai au. Ia ma le tātou te talo ia. Ta iala le tātou atua le whalau ngore ni aso. Ia ma tātou whalau le lao lona alofa o tātou i le neas whareile wat fitu ia aso le masina mati. O le tātou whalau ngore dua fe lua se fulu ma le lima. Ia, o le lui tau mo tātou le nei tai au, o le tō o le nei tawai meni, tau tua ina e se pai e le tula eiva e le tai au nei. O le whaupunga whapera tā nia, whaimata iala mo tātou le nei tai au whau. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. O le whaasamoa ina, ia aua ne i whetosua ina solo oe i le whewhe o ilo mafo whau. Ai a teita ina i tātou uma i moe mitinga i te tonu o tātou loto. Ia whaile nā manu i tau mo tātou. E le tāra whalaua o le nei whoi asa whau.
Alofa tuno mal pese alanga ina le leo le manu malo ole na tato na mo nei tai ha fo awang e si alanga ina le leo ole fa vai ma le fai ina aia makwa I leo ki kele ma alanga ina le manu malo mal fia le nei tai o ka ko nga mo ngia so fo sfulo bala fa lo tele tu lai ona malo le se fo mo le tu nei tai ona minuto musika so I fai lo se fa fia ia le tu o maru fo ngi ka ori mo ka ko o ki langi ri so ko ri ale le oni ngalo ia te oi te kwata le fitu le ta nei tau lunga nei vai aso le ta kalame a retro le ola mai a pasta la fa le kopo le tatu malu ta au fa le nganga na mo nei for really o de msia tatu so tenga masani male suyo le tatu radio samo ia pia le nganga na mana tu mana tanga vai tipi tanga vai o le watu atu I le kwata te le fitu I le ta nei la ta vai pani mena tupu la so fitu mati o le ta fitu I le ta nei fa pongo telefone ngal Britania pe ta fitu o tatu kalame matara na o le nei foi ta fo ai se o tatu vavai I lunga la wala o le nei foi tai au. Manga ya sole lunga la wala ngai kemer kai ari le ma sore ko le ka vari lunga la wala le manga ya kai mi le ya le lo usu le tai au a ya wa ku sape ko le kikinga a makafu le ai usu al time ngai ya nga la kwale e ngui ko fe ya o se ga fa nga ko fe nga la ku nga ko fe le ko fa nga I o le ele ko officer na ole te baba ya tu la flow le uma wala uma highways sfuluono malanga mai sifo lo sfulu southbound malanga mai sifo nga isaute pa bena for state highway 1 city bound seki ga ko fa bena for north shore mangaya mana ya ta ne so longa le ne ta ya kal tu langa na ya lo te baba ya tu na ole malanga le malaba le ko pisi la kikia ele opoloka ala ka pisi mai nei time ta ya a tala no I ele malanga le malaba le a fa pe le te fofo te malanga I Brisbane nei a po so se vai nga Queensland ele le saki mo bo la company va le na na po ka lo flight po o fa nga malanga le te lo e flights were cancelled ia on or tulanga cyclone Alfred lo afia ia Queensland a mesela vai ia Gold Coast a Sunshine Coast o vai nga pitusina na afia o le fa mo nei po le afia na nei po tai malo sier civili ma cyclone Alfred nei vai nga na so ai fo malanga I Queensland po Brisbane po Felava ma nei saki mo board company valele ia po o fa nga malanga nei asol ta tu li poti amatara na mai lunga la wala ole nei fo I tai au fo Tasilimo tu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vainga amata I le tala o le tau hore nei fo I tai au fo tamaki makaurau au ki lani no whanga whaasana launga ala Radio Samoa. Sifunu luolo I le maru luo le el nei tai marakai au sole. Maru luo mo ia marakai au ri a abai au ke popole. O winga le tau le so o le amatua I suluma nei le lana tele vainga au ki lani I ona mawhana whana I leo le ere sifunu luo I lona maulunga sifulima lona mawalalo tai au pe au lia whafonga leile au whataba le polo walau sa vani mala au ka polo whafonga le mai alalangi leile tau au awa niso taimi lua sifutolu maulunga le bevela le ea whamawina mo au kilani I le aswa tai au le vainga yon tuatua le whasolo na au langi le leile aso sa mara sunga fua langi le leile aso lua stoffi o le napa yaso luma na I atu o whamabonga o manau tūna mai la wai taure nei teimi o le tai au tūlanga masani a whanga salolo po kalame maro le tai au le amwhantara wawail tūlanga o ele tau tūlanga isi vaenga o sina whapena po le tau I Samoa ia ma nisi o vaenga o le kilope o le tala o le tau redi Samoa o natua whalolonga o le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ma so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu
Sefulu mara fitu mino jelo wajah nele tulai ono le porkala me malo le tai Radio Samoa sefulu lima iwa tolu amo golden ali se mai tala fafi fiaga Radio Samoa nei tai au fa se mari e fon kako kaya malulu le tunu aga juja mangal wenga nei tai au fo malo le fa malo lo si se o ke fa vai mai fa malo si mai fo weki manu ia fa for nei asal pesele mo Te whaanoa no
Na o e kau mangkuang yo meng fai sa boy la so yo pespesenga bali ya fo ya tusta golden ali sa ya malo va tele tu no le los for lima tele tu la ono le fa fonga po kala malo le tai how already samos for lima eva to la bor nei tai how fo ya se e fa fi lo fo fa talo fa pa ngo mo tara po kala me no ngol Facebook mari YouTube or samo nei tai how ya kia ora and good morning from Tamaki Makaurau, no whanga whasalunga Radio Samoa. Alo whaaftaile nei tai au fōu tātou silwhai ai I lungo tātou whasalunga. Tātou lava fōu I por kalame mi ngana Samoa pera masani ai tai au te tasi ma alo whaaftaile whaatasi mai. I le nei fōu tai au fōu. A whawhau mai le tino iso sa vaeng o Queensland. O le update la tamai tulanga I ia Cyclone Alfred. Le olo o ia le teltununga o Steinbell po na nei. O le a tele na fiel tele vaeng o Queensland. Mai se lava I Gold Coast, o Sunshine Coast. I le fia na nei po le tai au a tai hau. Na matau na tala noa I le whale a Cyclone Alfred. O ana na fisa wha pēa fo I a fia ia I le tele vaeng o Queensland. On mawalo tala nafi o delay mai nei stable tai nei o tala la mai nei even though o lo te va atu malo so savili le na ngil tele wanga Gold Coast nei le tai au mo siele power to kwate lua nei le tai au e ova male luas fua fe ia ainga
motia la to le tisen to kwata le lua nei le tai hao ma se lava vaanga o te vaanga o Gold Coast pe ona ia o famtalanga ia mai le company le Energix o la to le electricity supply na Queensland so los furu afe inga mo tsia le power nei le tai hao to kwata le lua o to te ala la to na e tonu o le aile o Gold Coast le siliona fia e tal tonu foi o vaenga na siliona fia pe tonu le fale se taime le fia na nei Gold Coast ma Sunshine Coast te le ropeto te le initial malo le tonu le tonu o ia vaenga Queensland tu langana na ia male tala la tamai ele afia ngolo ia o le lipoti la tamai ele vaenga o le BOM weather stations Cape Byron se laus futasi kilometer le tulana malo se savili nei le tai hao ile te o tolu nei le vaveao o le malo sina laang ile savili mai al te o tolu e o mal temine nei ia o lo malo se faina o atu se taimi o le sopo le fiafia nei ile se lauli mas 4 kilometer le tula o lo malo sina o le ile category 2 cyclone Alfred ia fia le telo vaenga Queensland so o fa fo mai ni se le mano le tunu ia lo ala le tono ia vaenga ia tamsia le lofo le tua ia marutia lo to wala papa awai ia vaenga o fengai ia malo si o sa category 2 cyclone Alfred ia pe ona fiai ia telo vaenga le ngata o Queensland ia fa pena foi ia le telo vaenga I matu o New South Wales coast pe ona ni patil nei tai au o le tulimata ia pe tarbo kalame ai nisi famtalanga la tamai o vaenga la tamai na o tanto ia I le vaenga le na te fa manatu le tunu o e fo te malanga I Brisbane po so vaenga o Queensland ile so o te loye flights and cancel my na po a le saki me bola company va lele o e fai malangai ia bola booking time ne o tai po fa o pe fai nga malanga para le tano atu langa ye nisina ye lanto booking for four ia mola weekend nei wa cancel mai company va lele na puka ia lanto wa no so le leil fa na to nei vanga ia monta to ia au fo ngalo na manatuane pe inisio ai ngole tunu ile vanga ia manatuane lanto te talo fa mole tele talo nga sa fo fai lunga Queensland ile fai unga neve yaso wa cancel mole telo talo nga tulanga ile fai te tenga ile cyclone Alfred ia pe ona ta uap ala atu mata ia pel tara po kalame ia le vaenga ia nisi vaenga lata mai e vai ona tu na mai la vai tau ia la vai fona fai lo wa lo silfia ile nei fo I tai au fo a fianga o tātou ma o lima de Pasifika ile ka nesa leo le laualo o leo ua vave o na Minoil Minster o le se fua malaloina Seaman Brown e a fo I e faile le fai unga al mtanga renga o se fua malaloina e tu mai lalo le matu o le tangata e mawhai ona maona na free test on the bowel screening so tātou New Zealand mona se fila tonu o le ona se furu tau sanga le pauna o le matua e whaina iei le la te māpolitina no tau whaile ona whailanga free bowel screening ia po o le kanesa o le lawalo a le ala whaifuwhanga le Minster o le sefo maloloina le asana nafi o le atu mai lalo I le 5.8 sa ia I le whaitionga na awe le sefo maloloina o tangata Maori mal Pasifika e sili ona afia I le ngase lea e le tau ona whaifuwhanga le sefo maloloina ia le ngata ina vave a te tau whotu mai lalo le matua e afiai o Australia o lau te wawai atu Australia e mawhai ona whailau free test bowel screening I le fasfuli moto sa pe fasfuli moto sanga a fuala le fasfuli malai Australia ia ma le ono sefulu le sa ita to le fta sui mai na fi le Minster si fo maloloina lima sumal var a le lava o finauia te tai fo ta tol Pasifika e te tau tu mai lalo ia tu sama Australia o le la ile plan mal fu fanga ma al pan mia o man fa iloa e ma fai on tatu o sia ma fa tasi ma Australia tu langa le ai but not ele o time nei io no lo telefoni nei vai ngolo fenga mar si fo malo loina New Zealand la tu time nei so pa na vai ngolen fai lo mai la so nothing o le te honest full to sanga ma fai on fai ia la free barrels test ai o le o tu mai ile lima sumar valu tau sia so swani wa o le vai mamao tu samar se la u lo sumar lu afe
tangata New Zealand e mawhai ona whai ala tu test e le vaenga lea e tausanga uma. Ma le wha moe ma le vai mamao o le whai le wha sao ina le awhianga i lato e fitu salau fitu maltasi. O le whai wha sao ina mai ni se o maali liu i lea ngase mai le 5 salau wono suma leono e le next 25 years. Ia karusia ia au tulanga na e fu fanga ma le vaenga na whai lo mai. And Miss Stars e fu mararoi na New Zealand, Simeon Brown. E le aso na fitu joba radio Samoa Sulima i watolo a moto e lua se fulvaru minuto lo tōra tālo le tu la e fitu. Lonu ue Samoa e wai la le i le vasa. La le hoe inu o le vasa. Mole
Silly, silly, low, lots Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tā pena sa lumana i manuia, masu e sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua e le tutongi e amata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala i New Zealand, whapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisim tā upo ese e mawhai ai ona autawina i oe. Pili mai loa i le Ovad Selau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. So lua se fulu malua minu tolo jora talo le tula e fitu le whafonga le proklame malo le taihal Radio Samoa Sfulima Eva tolo a moni so paanga le tala proklame lunga le Facebook mari YouTube Radio Samoa fata whaina fata se mai ni tema le taihal malo la warasi fua manuia. Leo te baba yantu sunga whafe ai la urumilo. Famailo maria o malanto i o Tacoma, malo lava sifua, whafe ai la whātu, maria lava le nei taihau. Tō tele tātou lo o whātu si mai merpone, le nei taihau fau, sunga whaftai a mosa. Malo sifua maria le nei taihau, whamoe mola maria mai o tō merpone, le nei taihau fau. Ia ma le tele lava vaenga au kirani o whātu si mai lea tunu umaso se vaenga New Zealand. Ia whapena fwe vaenga se ese o America, lo mwhena whātu si mai le nei taihau, papa toi toi whawhawina tani enu malo sifua manuia. Papa tau. Alo whaftai nei taihau fau. Tali Malay, kiriki loa Hamiltone, malo sifua manuia e le nei fo i taihau. O e sile fia i ala se charge le ma sanion tu ilunga o lau karpe ale whalau whatau. O le fasili na tala noi football kala me le si vai taimi. O ai le ai pengifiki i le extra charge le o lo o wese mai i lau karpe a whalau whatau. A whape te le monta wina, e tele tātou e o whalau whatau e whaonga i le lau F-Post kāra. E ila masini e mawhai ona ask mai a oi. Pe te telefia aina le se charge. Ia pe a whapele whaongale pe wait. Ai o le awala e whaina whai e whaasau ina tātou. E le leile swipe pe o le card pe whaonga le pin number. E ona void eile o le a foi o le tau whaasili le ilunga o le whaataunga ai a le whaina whaatau e 5 tā la le a whainga. Ia masalo pe o se charge ko i kia lua tā la. O le kupela ngā o le ofa mai le Consumer New Zealand. Ua te tau ona matua i whaamuta le leia al kaimiringi langa ele talawhea ngai. Ia le whaapopo le extra charge le por se charge i lunga o le tau o le whaongai na whaatawina i tātou o loa. A le mkwa i kaunka o se whanga taimiri nei. So le ala ofa mai le Consumer New Zealand which o le kōle ia te au matua i kalawhea ngai le leia. Awane i toi e whaonga ina e vaenga ia o loo po ai lava lai pengifiki i vaenga o se charges i e whaonga e tātou pia whaonga le kāra fole mo la whatonga e lea whainga tūlanga e le cash e lea whaina tūlanga rana e alu le whaonga lau kāra e ona e silfia lea e le se charge o le lungatu o le tau o le te whaonga ina fo le pia whaatau lau o loa so o lea lau whaamania mai anafi e le Consumer New Zealand o lea ua tau sanga nei ina ia whaamutaina awane i toi tuina le se charge le lunga o nā tu umalau whailang whaataunga. Nanga whaistonga tātia le si whangalo i mai le lo whai poai le peng whikia i le se charge o lo o kipi mai lau oi account pe a whailang whaataunga. Mangaia. O tulanga masane le se mea la alenga kong karsu i whanga e whapopo koi manga se charge lunga o lau whakaunga pe a le whakau fuli le a mene le a whainga pe a pe e ka la pe, 2 ka la pe, 5 ka la lau whaatau le kiki a pe ngā se 2 fulsenge pe a o walo lau whaatau se lau malunga ku se lau i longa winga lau kirkiloanga e le laka 5 ka la e le se charge o le kire ngā kupe e lau barkau la skuri me ka mai kire ngā kupe pe a whasau mangaia Consumer New Zealand kwa kipilo a wange koe wha koe se wangwa wha mon more mai vanga wal wha whongmele tunu nei te mo le tae au
ino o choice full varu minuto lo tora talea ole tu la fitu o le taro fasota inga masani ma le sui radio Samoa PLF nga ngan mana tu mal vao tanga vai tipi o tanga vai o le masani ona wina tu choice full fitu i tai aus for ile le tu atu kwata te fitu le tai au a mai fa fianga mal penino te fau ona tatu sasile sesili pote mai lunga wala ia ona so ilo lea male tau lunga nei vai aso le tatu maru le tai fa le nga reto la mai pasta la fa le copa manongi sis mal tai good morning malon si fo Te paila tua sibio polu peo te iloat E la ona au ne au le dono E o le la au e sua mari E o le suka mai silie O te kua nei e pia i tatanu o le whare mari Stay my darling till far Tini leo tiele hanoi E ngalo na wami o papilo Te manatu ala umasan Te leile pamata ni tani e topa oe Te ala umele totasi Security, veo ese momo afiti, se o bolo momo e moe base au fate atabe. A esi gamai se mose, e o se mobilito si tosi manu mai vai, veo ne vai au se telefone, say my darling toka. Kini leo tiele naloe E ngalo na wami a papio lote Te manatu ala umasani Te leile pamata hita ke topa oe Te ala umpele totasi Abatui alau mea ai Masei e malolo ai Mama koe kodua Ai soia e te petalai Say my darling toka ai Tini leo tiele nanoe E ngalo awa mia papilo Vai vai solo vuoi le teine le manaui le tana Ai ui le aute le kia Maula te peko a matele si a kisa Fala pega beni mana Say my darling toka oe Tini leo tiele naloe Lengalo na wami o papilo Te manatu ala umazani Te leile pamata hita e topa oe E ala upele totas
nova Samoa. Waule ne yo kas futialu, awal suia ngila wala kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela a. Pai kala tamai lunga la wala nei taimi o le tai au, o lo te wawai atu na paule vaenga o le tau pisi mai nei taimi o le tai au, pe a o e mai moi lunga o le Facebook, ma le YouTube o Radio Samoa, na paule le vaenga around Morningside, Western Springs, mo le State Highways fuluono anga le taulanga e kilani, e paule le vaenga lo te wawai atu le Facebook poloka i le nei taimi o le tai au, o isi vaenga mo la wala o le landu sama mai I, no inga lai kau pisi la kiki, lai flowa, te lo le si vaenga pe a o mwhainga o mai I tātou la malanga mai North Shore around Rosedale. Rosedale, o lau ki kilo aku. Yes, o whaisipoloka mai around Rosedale, city bound, the Northern Borderway po tātou la malanga mai North Shore. Nga le taulanga iau kilani. O isi vaenga o malai flow de leia, lai manga ia, sole. Kai manga I foni kai au tulanga nalo I lunga la wala nei taimi le tai au tu mo le Radio Samoa Spolima I watolu amo. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth. A holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiro ai tātua tunu I le suafa manu malo tātua li I whaola o Yesu Keriso ia I le neifo I aso wafua I mai le tua tātua porkalame o le areto leola. O le Jeremia luas furuiva a whai upe fitu e whapea ia o tau sa ili fo I ia manuia le ai o tau whata whea iai o tau. Ma ia o tau te talo atu iai Iova mole na ai a wā olo na manuia e manuia e foi au tau. A le upu mo le aso le nei, te talo molo tatou atunu. O le foi tau e whatatau I le tusi a Jeremia na tusi ma ave I le tawhianga foi le papelonia o tangata sauta. Fe me ai tangata sauta ma fōringa mai ua whika tangata sauta I le pulea ne pukanesa I papelonia sa whaatawhia I eile nu. Kusilo iai ia au na le tua o Jeremia le tawhianga le e aua le fe mumu ia pe aua le pole vale ai le me fai te talo mo le file mu ma le manuia o Papelonia ia wila onga o le tusi pole foi tau e fata tau mo le te talo sta ngata sauta mo le nu esele o Papelonia ai ole me silinta o lo tangia mai e mana tele le talo le au fatu tua e tatau I tangata fatu tua ona tatalo mo le manuia o le atunu so e le upu foi la le mo o le asule nei tatalo mo le manuia ma le file mu o lo tatu atunu a fai o le tangata fatu tua o la muta fai oi tatalo mo le manuia o Samoa e le opo ia se lilo I le nei vai tau e le tūlanga le mautonu o whainga upu whai o le tātou malo o lo o iai le taimi le nei. Ue ai tangata ua ese aka ngaka e ua confuse le tele o tangata le mautonu ia le tele o tangata ia o lungo o Facebook eva ai lungo o Facebook o le whaalinga manatu. Bawa mea kaka ufai o le whepunga lungo o Facebook whaali e o la tau manatu o me foi o whela ua inga o tala manatu o tangata o whewhasala kua isi kūre si tū whasala isi tangata isi tū tala le mawhauwhau o tangata I lungo o Facebook ua makua whemi sai tangata
ua atili ai ona whaatupu le loto tingā i si tangata ma le loto ita, ma le loto whiainai i le vāo tangata. Ne ai ei se while mu o le atunu. Pada o le whanonoanga tele. Whanonoanga ona o le tele o nisi au nā le tua. Ai ngai se fo i la tau e ta ua o e whaatuatua i le tua. Ua involve koe malatou. Pisia koe mai latou i kaalonga whaporokiki o lo whaingei. O le ai se upu while mu e watu. Ai ngā o le whaopopo. Kai pio me whaile le o le whaopopo mea ai le afi. Ai ua le ai so latou ngaluenga tā ua whapei o mga o le atua latou te whaia. O lo manino i la fionga pa ia le atua. Le matafa i oi a tangata whaatuatua. Po tangata whaalangolango i le atua e te tau o ngā whai. Whai malikala le atua ngā whai i tangata sautaa. I autou sa ili i le manuia ma le file mu o le ai. Ona winga, whawhionga sa ili. E sa ili whai mai, sa ili i le tatalo o le kakalo. Ma i autou tatalo ina ia manuia le nuu lea kouke iai. Awa a manuia le nuu. O ngā manuia leo autou ma autou ainga. So le markafa ioi la tangata tatalo, tangata kerisiano. O le tatalo, e leo skako makafa ioi. O le feo soifo i me le whai ei porkiki o isi tangata le o kea le tupaual me o le mangumalo i ei me whai a o oela le tangata whaatuatua e te tatalo i le atua e au mai le atua le while mu mako kofia le atua tangata sao taimi sao o le atua ngā ke kofia ve mai kala fo i le atua spai o le atua ngā ke au mai tangata ilunga ma ngā kuua ka ngā kailalo o le tua foi koe ku ua ilunga ia ma koe ku uma ilalo winga i le unga le aso o le ao le tua e ngai oi pe a whai e tatalo tau anau tangata whaatutua so le kira mo kako tatalo o le matafa ioi a tangata whaatutua o le tatalo mo le manuia o lo tatua tunu tu upea mea ka ngaka whai porukiki mataita ilae porukiki le taimi nei whaingol malo a oi tatou back up lo tatou malo i le tatalo. Whai maikala le tasi tangata o le tatalo nga ke whaangai o ina le ao o le tua. A tatou tatalo whaatasi, tatou o e whaatuatua ke loa e whaia le tua le wawenga ma au maia se malo e sili o ngā while muai tatou ma manguia o tatou ainga. Whai maikala tu spaia i au tau tatalo mo le malo au kou kakalo. O ngā whaamanguia leo le tua i le malo, ma manguia tuai o tau ainga ma o tau whanau. So ia whaamanuia le tua, whaamanguia ka kouwhainga malo, whaamanguia fo i le whono o lo usuia le nei taimi, ia waaia le ao o le tua i mea umalawa o lo whai. Le tua whaafitai, e oi ngā lu ngala lo le politics le nei malo, a ua matui loa o le malo, e leo se malo e pule awa i tangata o le malo e whaangai oi e tangata ai pule awa o le ao lau fio e whaia lava lau fina ngalo whaamanuia le nei asu si o matua tunuu ia vi ia lau suafa. Amen. So
uma taluana e whaatonu o uala elele, elele, elele lo uatua lo uanganga periwa ina lo uala e ua matamofi e ualelei mea uma taluana e whaatonu o uala Professor Peace Chapel Malbesele lei over for my elbow kalame areto le ola mai pasta la fare coppa fafte tele lo songa fa fenga pasta la fare coppa molte penino tanto areto le ola nei ta mar neva yaso a to am 2 minuto lo to tale ole tu la fitu ole aso fitu ma tiore me tu pure nei aso to sanga o mavai aso fitu ma tu sanga fipsa la borso mal fitu lo te va ya to sanga na mar malo Mike Tyson ole youngest heavyweight number one le World Boxing Association WBA Championship al fusil na lolangi ina ofa ya ina tangata ngoya James Smith il se fulma de luo tamor sanga pe ona ina sofitu o mati ile afif sala bar sumar fitu ole asofitu o mati ile afif sala bar sumar valon te baba yatu na FIA East Coast Mahawks Bay il Cyclone Bola to tolu na tonu mari li wifi na ngai tele fale fa pena fo ya wala la papa ma wala asofitu nei o mati ona safana o le minister to New Zealand Nicola Willis na soifo malto sanga afif sala bar sumar tasio ni sina mena chupu la sofitu mati tele to sanga o amba vai telephone ngal protania pa mai atar fa salonga fa business ne. Huge news about Little Chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Oceania Career Academy, Saudi. Kako oi, kaule kaua. He fai ama fai. Wase lumagai maguia. A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Baby, Lomaki! Hey, hey! In this update, a political commentator suggests some people had their doubts about Phil Goff's ability to make the jump from politics to diplomacy. Foreign Minister Winston Peters has sacked the former Auckland Mayor and Labour leader as British High Commissioner.
He says Goff's position has become untenable after he publicly questioned whether Donald Trump understands history. Victoria University political scientist Lara Greaves says being a diplomat is very different from being a minister. He does tend to make comments, these kind of more political comments. So that was something that people kind of thought all along could be a bit of an issue. Growing pressure on Nick Leggett. Wellington Mayor Tory Whanau has joined calls for the Wellington Water chairman to step down. In a letter to the region's water committee, Whanau expressed no confidence in Leggett, as well as Leanne Salvi, who is responsible for audit and risk. It follows revelations ratepayers have been overcharged in bloated contracts given by the agency due to a lack of competition. Hope's new laws will address the rising harassment of elected officials. The Crimes Legislation Amendment Bill, if passed, could make stalking a crime punishable by imprisonment. In a survey of elected local government members last year, more than 53% said they'd seen an increase in harassment towards them. Local Government New Zealand Chief Executive Susan Freeman-Greene says the new legislation may finally allow them to stop the behaviour. People go to people's home addresses, they get stalked or harassed at supermarkets. And this is beyond what is okay. A number of Australians living along the country's eastern coastline are bracing for Cyclone Alfred as its first effects are felt. The slow-moving storm is expected to reach the coast of southeast Queensland and northeastern New South Wales tonight or early tomorrow morning. Queensland's energy supplier is reporting more than 20,000 customers are without power, of which more than 17,000 were on the Gold Coast. That's news. In sport, Broncos coach Michael Maguire's commended his side's work ethic after a 50-14 away win over the Roosters to open the NRL League season. Brisbane ran in 9 tries to Sydney's 3. Winger Selwyn Cobo bagged a hat-trick. The Broncos left shortly afterwards to catch a charter plane to Toowoomba as Cyclone Alfred threatens off the coast of Queensland. Maguire says his players are resilient. There is a strong connection between the players, and they've experienced plenty, gone through challenging times and things like that. They've put their heads down and worked really hard, and it just says a lot about the group of what they're willing to do for each other. Whitefern Mealy Kerr's become the 6th cricketer to bag a 5-wicket haul in India's WPL. Kerr's clinched figures of 5 for 38 from 4 overs, the best return in Mumbai history, to help beat the Warriors by 6 wickets, chasing 151. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Palo se whamanu ia le tunolu nei taima le tae au lima o jare July 5 o le vainga la tamale nei lunga o le awala na le malanga le malaba lele lua se furu a whaisi polokara nei taima le tae au lunga le State Highway 20 tato le malanga mai se sifuanga I Saute o Aukilani le flow le mai le off mai le tunnel I think nga o le pasi mai o Dominion Road ma Hillsborough Road on ramps o le fesi polokara nei taima le tae au pasi mai loa Hillsborough flow le leia lunga la wala papa e se kwa koe pisi ala le anga malaba lele a le okay tato lo malanga I Saute in the highway was full of a lot of tomorrow le highway full around Morningside, Western Springs in late time of the tie up I flow the lay maya or Westgate, Maroya Road, Lincoln Road, Tara Tula, Seki Kako, Malanga my Sifo, Poloka like Gigi, Rosedale, Wairau Valley, but I told Malanga by no show Tolanga Kilani. Flow the lay my lunga wala papa se pa ela Tolanga Kilani, Tatola Malanga to Sautanga, Il Tolanga Kilani. I flow the lay up, na leva Papakura, Takanini, go slow like Kiki, a little Poloka, I flow, facis flow like Titi. If I've been halfway around Mount Wellington, or now buying a like go slow like Titi. Otherwise, sick Yakako, no one wala Nintendo Tile, buying a lot of Monday, one Walla, or you have Malanga Ingala to the day for a time. All over Samoa, while in your gas with Tialu, I was yelling Ila with Kyo. I ever made in a food lima Iva Col, Radio Samoa, Vivela.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Paikala tamana nei talo tau ina ua fitu o te ale tola fitu wapai atu Samoa lai mana ia langi le mal tau Samoa o te ale fitu i Samoa. Lua se furo le mafana fana le Samoa nei vaenga o le tai au winga fa mo wina le tau mo le tunu la matele lava na awa o le tau le so pa utimu ni se vaenga o Samoa nei aso ma faina o le tolu se furu degrees Celsius mo runga le pevela le Samoa nei aso lo su fai lona ma lalo e le taro se tainga Samoa in 9 minute sui ready Samoa pia le fianga ngan mana tu marba tanga vai tipi o tanga vai la mawai ia tulanga fa lauti leino tele mo lo tupi Samoa nei foi vai aso ia fa pena foi tulanga le tau nei foi tai hau se mai le talo tau New Zealand nei fa talo foi pa ngal taro kalame so vai ngor mo tu saute maro lava se fu manuia langi le leile tau Alexandra los fu malunga ma fan fana fa solo langi le leile foi tau Blenheim los fu tasi malunga ma fan fana le le so te lo vai nga ye invenka ko la fa solo na wa pa timus fu lima malunga ma lulu langi le leile tau Kaikoura Nelson la fa solo na wa langi le leile foi tau le so Queenstown langi le leile tau Timaru langi le leile tau Dunedin o la fa solo ina awa pa utimu I Nisho Taimi se furu marona maru o manu lu Dunedin ia male ai funga la aude ai Kariso Karastete a mai ka ko ngai kai malo se fu manuia los furu malunga ma fan fana fa mawina mo to le so ala fa solo na langi le pa utimu I Nisho Taimi le motu matu kai taia los fu toru malunga le ma fan fana le so la langi le tawe awa I Nisho Taimi le la mua Wellington fa tala fatu pa ngal tara proklame so sma ngal la mua Wellington le tai ma lo la verse fo manuia la langi le tau e awa initial time le fia na nei as furu ivan morunga ma lo le fa mawina o Wellington le so fa so langi le tau I fanga nui langi le tau ranga le tau po tau ma nui langi le ro roto ru langi le fa so langi le Palmerston North fa bena fo New Plymouth langi le fo le tau awa pa timu initial vaenga nei pia langi le fo initial time fa so na awa langi le tau Masterton te lo vango Hastings la fa solo ina awa lang de lei for the tau le so Gisborne lang de lei pa utimo ni so time pe tala lang de lei le awa uli mane fia na nei kiri ro o marka ko sifi pe ala fiki ka ko sifi ia malo ka si ia malo sifi lang de lei tau mo to le so lo su fan mo ngal ma fan le air kiri ro ele ne ya so tama ki makau o kilani no fanga fa salanga radio Samoa sfutasio el maru fa si maru ki ngai ka mo ka ko awal pole ala sulu mata ngo file lan tele vaenga au kilani le so faina o atu mafan fana lusun luai lona mawalunga tai au pe audio la fasona na awalang de lei fo de tau lus fu toru malunga mafan fana le ai au kilani le so tai au la vaenga yon tuatu awalang de lei le safa pe na fo le so fu mala so lua so lulo stofi ona pa yaso lo mala yatu talo tau radio Samoa o nato fa longa Pacific Finance wa lo le tu le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa line lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu hafetala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu se furu tele tu lai fitu le porkalame mano le tai redes amos for lima vitola mo mano fa tele tunu tele mai tu tono lo mo ta fa pena fo tono ta vale tono fa fainga wengal mai mo mai le tunu lungal Facebook mari YouTube redes amo malo la versi fo mo ile nei time ole tai hao ta longa fanga solo fa ngor ba yaso o lo tu ba ya tu ile vaenga ole NRL fair o ye o na nei le ta le valu po na neta alo le West Tigers ma le Newcastle Knights ona so oile le town se furu po na neta alo I Rapids mal Dolphins o le ta longa le tu e fai lunga e Brisbane Queensland ya ona le fa Cyclone Alfred lewa avel ta longa le la malai ale la piki o le se furu po na nei ta longa tai au aforfitul po tai au ta aloi ele kala ko male Bulldogs ele aforfitul po tai au so e mal ta longa le to los fulli mar se fullu ta aloi si Eagles mal Cowboys o le lima e te leono ile fiafiola sa e ta aloi le Storm mal Eels ia ma le Knights e ta aloi mal Dolphins ele se fullu te ile po ole aso fakadi le ai alba so nga kalong bol muringa le sa
ia mo talonga fa ungare nei foi vai aso il Super Rugby male papa yatu ol fa solonga talonga mo Super Rugby ol fa ungare vai aso nei ol Blues male Brumbies ol final ol lua filu sumar fa de la ko pingi fo il malai le nga pingi ai le ko sanga le nga malo le Blues ya ko masal fo ko malo oi le masal ja lei ole toi luos fu lima il porteo la forfitto pona neta le Blues ma le Brumbies on fa solo toi le talonga le sua taiao talo ile Fijian Drua ma le Sifi le Chiefs ile toi luos fu lima le lima ile fia taiao fa fiti talonga na so emal talonga Moana Pacifica ma Hurricanes lima tale fitu talonga na so emal talonga le Waratahs ma le Force ile toi luos fu lima se fulu ia fa solo toi le talonga ile so sa toi luos fu lima ile fa le fia ta aloi ia le Crusaders ma le Reds ia ma le talonga ia talonga mulina yes Eva yes okay talonga mulina le fa ora neva yaso ora talonga fa le sa toi luos fu lima le fa ile au le sa so talonga na mo le Super Rugby ia fa pena fo I male NRL ia wale mai mo fo le tunu tulanga ole ai ako ka longa ia le mangu ia lau au pa fa ska ko ki manga yo as for le fa mani va so malo la fa fi fianga o tai au fa na Jerome Gray la lupe walele malo la si fu tolu o tale to life fit la lupe walele le va le fua veroveta le fua ui moto a ele mata la fua rosa le fua veroveta le fua ui moto a ele mata I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America.
Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask Him to take control of your life? With Him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know He will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Tau tōmora wini Samoa Sifalima iwa tolu a mō i na ua se fulma leiva lewa te ale July fitu ia ele nei fwoi taimo na tai au ma le whai unga na neiva iaso ia pia na masini ei tātou te tata noa le sua Rudy Samoa i pia le whianga ngan mana tumara vao te ngā vaia tipi o te ngā vaia ia whanau te le fwoi nisi o vaenga o melo tupu i Samoa i le ngā te lea whai unga fwoi o le tata noanga la mwhai na vai le te leo tala o te pena iai ia wara taurunga ina o lantou tua mo le whafonga Samoa ia tātou tala mai Samoa pia tāna valu i le tāo nei ia mahalo si fwoi mani ia na whianga le alo nei kalman mana nei tāo fo Sai pua maruia te vai, malo le usu, ia, malo le olsa i ngā ruenga le vai atu. Tātou tau whai whamalo fwoi whawhetai le tautu mai le tātou ngaruenga i nā le atunuu. Ia, le atunuu pele, kā kou ki mimika ma kāku ma maa e iai. Ia, nā ka makaringi ka hau fau o te loa longo i, longo a, whafonga le atunuu i so tafo le nei kelope. Tūlanga nei, le tau le manga o le whanausu o le palemene le atunuu le asolo nafi. Ia, ea, ua le pasia fo le silafo le na avatu ele vai ngal fasta. Ia, o tūlanga nai pe na ke lo pe nga ye se sa mo le lo langi le mata mai mo ele. Ia. I lungo so ta inga upenga ta fa ilangi te ul mangal fono o ho ina sa mo la to. Ia ta itala ia o la fa fo ye le tunu. Wala tu moli mau iai. Wala tu fa masino iai te ur mangal fono na. Tu langa iai te ur manga. Ia a e fua iai. A mata mai le songo fua. O tau fa aufi de la folea. Ia a solua. Ele i mua se fa ai unga. Toro po le soluru. Uso i loa nafi. Wal vai aso ne o le la folea le na tau. Ta pena ma fa pena ona fa ta otro matala no ina lo le tūlanga la ia i te urumanga le forona o se aso te ro tasi leo te urumanga le fono taru mai tātou tuto tasi ma whangasolo fo i ia paia inga o pāle mene le tātou malo tūlanga ese ona te urumanga le tūlanga fo i sa whafoea i le fonga fitalai o sauruanga fo i na sauno i eisu i ma malu o le Parliament.
ila sa nafi o se aso tulanga ese o se aso tulanga ese foi ma se tala fa aso pito tulanga ese o tatu maloma na pa inga fa parliament ona ua lua ni lafo le fa tutuina in tam foi ese de ta il malo de parliament ma cabinet ai le saufia e le imanuia ia a me se lava o ia o le ua i parliament tamata o tātou tino ia ua tūlai mai ai ni tūlanga fo i whapenei tātou le le si se tātou mafofau e o i se tūlanga whapea ia tātou pārmene wapo i tātou te wawa i maurunga i o tai o le tino o tai o le malo ia ai ua e se fo i nei vai tau o te loa o le tala whaasolo pito le paia inga lona sifu pito le ne le pārmene na amata mai ai na umar pāro ta te le lua whenua ta whaasolo mai ala ia lea o le paia inga ia te whai o le tele o whaamisinonga e a fiai le whainga malo ia maa fiai vanga whai e lua o lo i tono le pārmene o lātou sui uspon ia antunanga le walu tau nuu ina fe vai a i le loto i fale o le vanga fa u fai na manu malo le palo te tele ia bo ese ele tua te va te fale mia ma minister cabinet ese le si tua vai o foi pure ia o le si foi tua nga mata ina pata to va vai ia la fo mo le fa tu tua ina lava yasu sa tu fa tasi le tua ngai ma le te mai te pale mia ma le pure nga fa to te sa tu fa tasi pa mi sa cabinet ma fai pule uma le tu fa foi le tu foi e te la fo le fa tu ina mai le tu ngai ai o mai le nei vai aso i si la fo le fa tu ina mai tonu lo to i fa le vanga fa fai o fa tu le tu sa mo watas o tu fa tasi le tai o le tu ngai ma le pa le mia ma na pule nga fa tonu i minister cabinet e te la fo mai le lo to i fa le parti fa fai la tu e te eri si la po le pa tu o pio tuna e va ai pele le alu te vai e te pise ka komi le mere le ka kole pa ia tu ti si la po la va i te ul manga le fono na fi ma le pitola au tau ave le fon pitola vale e winga ese atu la sa tu mol mo wina tu ia le te o le malo le fong fetalai o ye ona ya fete na no conflict of interest in tell no in la folle awa le sa fa elo ye le minister fong fetalai de so fu o ya fete na el fong fetalai o no le ma si le tila na sai ni le tu si le na ma tu o le fa tu in el pan mi ma cabinet ye ma le sai ni ale sui fong fetalai pe o ile ta tu te baba ye le tele o mea ta milo solo i tonu i mta pule sa tano i nel palmene nafi ia ana fam sino sa mo la to fa fonga ma la tu silsila ano malo fa tai nei vanga lua ta wa i a ta tele o ese mal mta pule o le wa sa no al tulanga i le fonga fa tele na yesa la fo fa tu ina wa ta on le fa tu tu ina ngadwenga do fenga ma le fonga fa tele le sona sa iai le lafo sa ta pena e nisio minsta e to luor cabinet sa na tu ina tu i the official fonga fatalai i le solulu e longo iai le lafo le afatu fa mutai lo na to finga fonga fatalai fa pema le sui fonga fatalai ai na tali e fonga fatalai le tusina na te ena na te le talia ele ia di maila i lumo le fontanga nafi i de tau no ino le lafo le tulanga le i le lafo le a pasanga le pong fitalai. Ai no pato a nginga le lafo le a. I le usa no le minsta o ngā ruenga e tari atu i le lafo le patutua ina ua o le tala noanga i le whaasolonga fo o sa noanga i le itua le malo i le lafo le ana. Ia, nai, no whaafo, ho me sile le tunu le tele pa ui la vea. O le mai ai le sa noanga le minsta. Ia, le ala tula e lo minsta nga luenga ia ma fola le pepa le la folea o foi lo le la fo fa tu e ave se il fo fa lai ma sui fo fa lai fa lua e le minsta fo yo fa la tu mo te malo ia e la sa ma ni no le fina nga lo fo fa lai na fina tele italiano te na okay
ia ma fa ia ile fo fitala yo se me ave ile la ko la le ana fa muta ia na fa ia le fa uma fo fitala ye fa solo muri ese ia mista ia to ru ma te o mangal fo na al tulanga ho la mari ai ina o ma te ho le la fa ile pa lo te tau bala au esa ide pe la ngolo ina pete ena le la po le pa tu tu ia le an te sa no fo fitala se tau fia titi se to ya lu ave ai ko o mista ia to ya fio atu le la fa pa lo te tau bala yo le na au ia mista ia to lu ia pe otana pe le na tau balunga ia le aso ato na ia o le la fo ila to usul fono nei ia o te le no pe se sta to ata ti fanga la to si le fa fo po ia le aso ai si sta to tu ma tai po ata un banga le so o le vanga muli na tele na fisilat fo ila o fionga ilo silfia fo le o le fosa ofisini fo le fionga o pito tala nonga na mtanga nei vai aso minsta yo kabineta wa pe o la toia o le ngata ina faitau mai le sunga la uli malvanga o fast o la ato la to numero a le sa fa boy po fia tono e la to support ma loyalty anga il te inga fia me a ona nafila le na try mani noi o la ala a foi e loyo la toia il te inga le fionga to matai per mia man ia o tulanga na tabai ia pe fu ana tu tuli na ifisili po I pe do inga ma le tai o fatu tu le tu sa mo uta si se vai aso le mau atu ia a ole I tupu ia lafone o le fatu toila wa le a wo fate ale to ono e fiente mai tai pa le bia I le fai unga le fa tui ia ona vai se le po fa malolo isi mista e su ia tu isi foi pule al parti le to ai bala na le foi tau ai tono lus furu le nei va lus furu le pong petalai ia ma to I bale ka peneta lus furu iba ia le sa no mani no te tai o foi pule na po minsta na to iba o le tono le la to sa fa inga le fa tui ia le pe le sinai tu le sa tu matai I le paloto le fa tu ina ale vai nga fa lo tu le fa nga malo pe moni ia fa ringa ia to I pale o minsta ia le wo ilo ne na ele o la tu a minsta ia to I vai o le pulenga fa tonu le tomate pa mia malo na kapeneta I le te ena o le lafo le fa tu ina mai tonu le loto I fale o le vai nga fa lo fa tu ile tu sa mo tasi o le la wa mo mawina I o le mau fa tu tuanga o minsta ia to iwa I le te mai te pa mia I le tonu le pulenga fa tonu ia o le vola ko tani le mesa te le ia pinanga no pa dia ko ele tunu ia e mi sia fo ia fa sa le longa le te tongia I lunga o le apio fori e pe o le menga o le kongia fa sa longa mo so nga o so le mo li poki le fa vai a tata no I vanga le o le lo tau fa fonga ne mo silfia o ini mai nga fo le lo tau threatened e pe tau fa mata o le fionga tamata pa mia ma lante te inga leteng ala sa tau fa fonga ia ele ai o te loe ele ai se tu langa fa pe o tau fa mata o ina ile te inga le tamata pa mia ma na kabineta mali ia se vanga na fo ia wa le mo no ma le lau fale ai na ia le mena ile lo tato ia o te lo fo ia ele fa tamana fo ile pui nga malo malo mali wa la tu lo ia ile pui ngo saunga le mo le ta ia le tino o mana na ta pulenga ile pulenga fa tono ia o tatu te vai o te ofo pe fa pe ia ni le ngona fa pena po ia ni fa ngo fa pena tatu le tunu lo lot e wa ka ku ke ma fia le lot tatu te mama ma umro fo ia le pisa o ma le malo ni petena inga ia wa fo mali e fa pena tatu le si manga I Samoa ia ai I lau pa fisi mai le ai o te le o loa po ia si tu lang fa pena o le ai sanga tonu ma sanga le mur te inga fo ia le pa mia ma no kapenet ia ai mai se ia ma ia fo ia sa no ngana na fi tonu le pa mene
Pesa le to o lu filufi na sa no po I le la po le pa tu tuita. Mane. De sa ia sa no manino la pa. E le o malepe le tunu o la e so lo le mame o ma. La e le se o malepe ma lo te para o parlamento fa sino I vanga fa pa ia me se vanga fa fai. O lo to beina ia le pulengo le malo. Ya, oleh tulang menino na tulang lo ta to isa mo wana tato baba o fa penei fa pe mai ya si tato tunu fo o ai to malele ia po ani tulang o bebe si isa mo o bebe si amasani ai o lo to fi de mu ya masau ngale mu fo tato tunu Alo, whaftai. Ia lelei, o le ata whaasolo wa e monila lau sauno angara nei tai au e le o malepele tunu o pe afu atu la o le ua o ngā ruenga whausia fore mo le ofisa tu tonu. O le ofisa o whātuanga, whainga whai vai sale loga, ia kasi ngā ngā tina li leite. Ioe, o le ua ma e le sfoi le lente nei sa whai e tau ninga hone sua ile lele, le groundbreaking. O le fausia o le no kuanga tutton fofo e on tanga lo fatonga pa nga pa vai ile taulanga I sale lo ngai sewa ia atonu tsasi do fofo ne o le ben fata automatic le o fatino lo e o sua le saulinga le alo ia ile am tani o nga lo ia atonu amaia ia le fo I nga lo le mota ia tsasi do va inga matango fiel tatu taulanga I sale longa ia ma au le ia tile ia sa Sao. Alale. Ta fai ultulanga ia il te longa luenga al matanga luenga lo el tise ya jelose vai ngal le tele ya ongi koi moksira tise ngal. Io te vai ia Taiwan Africa statu tala I le ngal luenga fitalo fe ngai male o fe ngal luenga al malo si te wel tise o mene o fa le tonu I alu ma pe fa fu se il tise ia o le naturale o tato a me se le o nanga ne o le tisi por sua vai fo alu lo la sa so lo ngole le ai fa fo se I ona motu sia mai ia o le makua e le se le o I fo le loto le fa li ma ka ko mo fa li ia ai o mai na motu le tisi ai le se tala fa mai por le motu sua vai wa o vai nga ta o tatu so I fo nga mena o mia so ia ai le fina na alfia tu langa I fa le tono tu mai o le lai a ua whailo mai e le whalaptonga le latunga luenga le na amata milas Freudian tenei. O le ua lata lata I mai tauna mai e niwa yaso le toso ino o leina le tise maro losi walu I lungo pou. Le sa I nalo le palpala. Ia le walu I lungo pou. Ia e sota I fo ia le whaleafi o I le tise fianga ia ma I furu o sou. Ia ma le au tele aina le leile o nanga le tise mo ia sa ia ini si vai nga sa motusia. Ia sa ma fuon motusia o tau whatino ino ngā runga le wha ngā soro. Ma lo whaftu tele mole whalau tele ino nei vai ngai wan wha le tino nei tai au fo na matuna manosi e wha eilo le tino. Au tā penanga wa fo lato wha fo e tāru tala mai sa mo e taurunga I lau tūtua pe a tala wanu wha mole. Taita vai, o le ua whiwhiria stasi te mātai o tātu matunu e vea ma ofisa sili forward pulenga o tālunga soka I Samoa. E whai tu malo le asa I nie le so malianga mo vai ngā tupe o le poloketi o le miliona ma o seini ngā lima la ia mo le tuputupa ina o urua I vai ngā tupe o le miliona tālalo na tolu. O lea ua whiwhiria stasi o alo le atunu e sa ili stasi o na whailonga ta ua le master degree I te tonu o le Universite leo Kyoto I Japani. Ia ma o se tasi leo a wano fo ua whamunio I nai le alo o tātou o tino. O leo wa whaelo mai ua ave se umaneisua au umai le manuao leo lo ngoto I o ngā sami saute o le tau malo o New Zealand tabai o le manawanui ia a tonu se tala fia leo ua saunga le mu o ave se umai ia sua au umai lunga le baa. Ia ato ai fo I manisio a tātou tala. Ya mai te uru manga lava le pāre mene nei ba yaso te vai. Ma lo whafte tele lava mo nei tai au. Ia ai tā te le whātou whā. Ia, manu ia mai le tau le turu nei tai au. O la fwese mai ngā na mai tau le whai ngona vēso. Ioe, o le whape mai a le ripoti da te mai le so e le ini whātuanga po ni lapita inga fua le tau mo le tātou o tunu nei taimi. Ai o winga le tau o au susu o sa video le lai to e lau. Alo ofitia I pesa moa mai au mai au ma timo ya fiele tunu ini si o taimi.
ile va inga ya upolu masawai e fa solo ina wa mana timu to uruwa va solo ai ile o uri fa pe wila ma fa tili e ono yai ya tal sia ya woni pa fa tili nei to manga mulu ne ga to pa me te va o so fa malo va time on ne ta mon ne va yaso mon io fa vole ne yaso mon io fa io va yaso Manu ia foi le nga wenga mar fa ingol vai aso te bai firo i foi na vai aso po. Tai so foi ya. Ole sui el jato radio Samoa pia fe nga ngan man man tu mar va tanga vai tipio tanga vai mata tu so to ingol nei foi tai mar fa ingol vai aso tato ye ole na fa lo te lo taru tala fa lo tele il tau lungo lanto tu e taru tala mai Samoa pe ta le valu e le tai ona le tau tu mo le radio Samoa sfolima I batolu a mo wo mo temi o fa monianga o aso fa na. Pomnanga swana ula sa faroile nei le asa fitu mati wa matalo le telefoni mo ai pe ama fa na fa ka ina le telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu fa pena fo ilo of no mawa le no lungal tanto email on air radiosamoa.co.nz fa pena fo lungal Facebook mari YouTube are Radio Samoa tatu telefoni nei tai out alofa malor sifua le fo maria ya te o lua le sunga ya o lua le nei tai out fo ta lofa ya Ja. O Luisa le tana nga atu. Luisa wa mai oi. Ale mangu ia pa ftaile ala paleli. Makuale le kele a Luisa sole. O fela awa ke a ngai Luisa. Oyo le ke nga foi ngai Avondale kusa le ke la nga le Avondale Intermediate. Ah nice. Ia le lei failo ala familia ngal neta a Luisa. Ia olo famang yang ale ilo onisia Mercy Pisavina lanu sa mati. Ia ole nei wa atuala nga ongo tau sanga le nei aso. Ia Mercy la telo le tela onga tela onga foi. Ai famang yang ale malo tatalo. Ia te tau sanga fa popolo no langele ngela langi. Ama se foi le poto mala tama ia fo ina atu ia te oi mo lo la onga. Ia Mercy o famang yang ale mai lo anti ya Luisa malo anko ya Tino, malo anti ya Tutema. Ama se foi o mako ya Langu, malo no anti ya Pisa. Ama se foi lo pase no Grace, malo sista la kiki o lafa la titi. Ya ai Mercy. Ai anga lela awalu e fui o lela unga. Asi toi ko mai lela unga toi vili atu te famanuia lava la toi ko le nei aso. Ya tai lau te vai molo avangoa le nei tai au, ia manuia foi lua te le nei aso. Tai lava Luisa, manuia foi la onga nei aso a, ia le lei telefa sa moro, isa so le, Sam, mano se foso? Malo so I fua I lau sunga le ria, wale po ia to ka Sa le. Olo ke mapa fau ka wa ka o ave fa pare mia. Fa fe kai Sam, fa kai. Ka o ka fa ngo ka mo ma si kai e fa ila sa. Ia fa fe kai mo lo ka vangoa. Ia a fa longo mai le masanga le o makirika ma maseringa. Ia ole aso nge le wa ko ile wa kai di ma se fu ka usanga o ka fa fe kai le anga le ole ri o lua maua nge ka usanga I kele ia o nga ke lua fai ngā luenga ka kua ngā ma o lua ke o kusi a anko a wa e fai mea alofa mai o lua ia ke au ia o nga ufa mangu ia pele ia maua pele lua soifua malo lo inga a wa fea ngā ia fe au ma ngā luenga ia o lo whanga ia momori aku ia anoa ma pene ma I lei ia papea foi kakalina ma leilani ma Sam ia ma James ia mo wa inga malava lo salalau ngai kue fiole la langi ma Samoa ia lo faku ka vai manguia lo waso Tai Sam monia foi ia le nei tai au ia foi folole marosi fo Ia malo langi malo sunga le ria wa o fa pepe sala tai au Ia famanianga malo fa anga la sfana o mai tai reo marketi Mikael ini sila nei la sele wa tole ma sumle von tau sanga va tai de tone to sanga fo ia te leuso ia fa pe fo in famania tu la sfana o se te le ia te fia no in papukura
Aftai le tuani ta sanga tele fo ya te oi. Aftai fo te wa lo fa ya te o pe wala tu. Le lotu ia le fain fanga roina o toma se to tina. Ia lo fa anga na mo le atu ya folole telesia ana Maria Marifana. Ine papakura. Fa aftai lava mo le avanoa. Tawai matau salo taia malo tau tu atunu. Maria taia folole aftai le wala mai o le afo I whamonianga mai lunga le tātou imeli. Se o wawa atu. Whamoni atu la se whanau le awhine ia Uri Masao, Whaalalo, Time Polili o le asofitu le nei o mati o ato I ei lo iwa tu sanga o le e whaafo I elevi inga. Ia mara whaftai le tua o lona lo whamarona anga le lei, wa e mawai nei tu sanga tele, ma le mātu te talo. Ia e teine le lei to anga le lotu ma le aonga, ia ma ia iei le whaamalo longa le tua ia te oe, alo whaanga mai o ainga u, malawa mai Samoa, whapena po New Zealand nei, America, Melbourne, Australia. We love you so much, Uli Masao. Barbecue tonight. Beautiful cake. Oh, nice. And God bless Maria Telelava. Ia loa sa whanau I le so. O le whamlianga o la sa whanau leo te baba atu lunga tātou Facebook and nei tae au. Whamlia atu la sa whanau o le uso ia Serafina amitua nai. Vi ia lele I nei tau sanga tele. O e au lia mai whaftai lele I mo oi. Alo whangia lana fio. Fua inisia sos tele mo oi a meise fua I leola maramalosi. Ia wale tautua ina o a inga alofa anga batu I sio tātou tina. Ia whalanika, uso matuangane, teito lua ma whanau New Zealand nei. Ia whapea ma Samoa, manuia tele lava. Ia lau waso soi fua I lea so. E whoringa mai o tātou whamneanga manaore nei fui tae au fau. Ia whamanuia te fui I le princesse mai tonga. Ia orisifi fui leo sio mātou a inga. Princess Analia le hauli. Whaftai le tua wa atoa le so le fitu au tau sanga ia le lei alofa le tua ia mateitai ia oe le ngata ia onga whapena fo ima leo leo pui pui ia te oe I lo te ola tuputupuai ia mai whapopo le tua nisi tau sanga stele mo oe love you darling mo le tele lava lo was whanau ne so alofa angana my grandparents your grandma and grandpa I Mangele Whapena for your cousins, nephews and all your families from Tonga. Ia whapena for I Samoa. Ia alofa mai foi. Ia lau tamai Australia. Ia whapena I your sisters Maritua, ia Alana, Maela. Ia nana and your papa. Moni ia tele lava. Ia lau waso whanau I le so. O tata whapianga manasio. Wawa ia kupesis whapianga kia ua. O ia te a ele o kakounga. Pese mai tamauli. Family to report nga mana whainga Radio Samoa o tara pukalame maru le tae amoni a tele lava to wasa whanau ne so to esi furono la maru.
Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Waikala tamai ilunga la wala nei tamal tai no to iva mino to lo ta le to la valu baba ya to le flow le ya le traffic nei tamal tai e mo le va ngalo pisi ai te lo pa va ngole malanga mai si fo la flow le mai ya West Gate fa solo mai Lincoln Road Maroya Road Teata 2 pasi mai Teata 2 around Point Chevelia, Morningside, Western Springs, pau ia vaenga. Ia alai poloka mani tamal tai, alai flow le ia vai a sama. Lo inga alai EPC, alai flow vai le poloka anga vaenga ia mumu pe poloka foi lele. Ia wal fa fonga mai le no man mai mo mai lunga le tata Facebook mari YouTube ri samo. Ol malanga mai le North Shore, le lunga pito le around Rosedale, Wairau Valley. Ia vaenga na lam te va tu lai poloka mai mo tata lo malanga mai North Shore ngal te langa ia kilani tata lo lunga State Highway 1. Angao around Mount Wellington Tip Top Corner. Le faisi poloka paset loa ia Mount Wellington anga Ellerslie Penrose on ramp ma Green Lane ia flow de dia le tau te I le taulanga kilani. Ole Highway 20 le ele malanga mai le pasi male tano la flow le Mai Road on ramp fa pena fo Dominion Road on ramp. Around Hillsborough. Fasolo mai on hanga le poloka pasi mai lo le awala papa. Ya mana malangal balaba le la fo felo mai nei time tai out so ole baba ya tu namal tu langa ilunga wala ile nei time tai out avata vani malo ale foi nei tai out ta sire lo fo le tu e saunga le mufe malanga inga de nei aso va bena foi langa ya tu ile fa unga ole ba yaso Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. O lea ua tatalaina nei whaatalonoanga mō fofuanga whaatausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia, ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu, aile ia ulia lea so lua valu o mati. Talo fa Samoa si o atinu bele. Ua tatala ina nei la mātou whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fufonga tau mafa. Ua maua nei le mātou talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le o lua fitu. Fitu. Lua lima, valu fitu. Talo fa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Solo bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa pema si papa solo bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa pema si papa ha e fie lo ngai yo piko asi mai si o mako a fio ai le kau fia mali e ko ka papa a fio ai le la ko kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai ngau iao alala kai sa le kongi o le lima maku fa le po ke va ko finga lu ko style wa pe pesa masiva solo bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe
tama tina malea waluma a io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai leilo eva e sidi ai le ku ia he this is still sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sau sauna e ani he ua umata maua taita si malelo fuanga solo ta baioa solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo papema si papa solo ta baioa solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo papema si papa awe natayala awe si umo papema si papa Mr. T, pitonu solo le tau tolo radio Samoa se lima i tolo a mo. Toi lua mana fa mino tolo tolo talo le tu la valu le le o fe lavo e ye ni time le tai ao. Mingoi mai mingoi ar kanga kal melanga ye wa o malol mingoi kai ao. So mataru tala me Samoa tau ngara de ba ya so le le a saongi ngaro waku ngam waku. Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou wheroa i le whaai ungo le vāi aso le tawarungo le ngā ruenga usi mai le whaafonga tala tau longo mai lo tātou tino. O tala whaasoro pito le pāle mene o Samoa. Wa whaamawina i nei o se urua i pāle mia ta maa i ta i mala na kāpeneta. Wa le mawhai e ni lafo se lua o le whaatua tuaina. Ona whaamuta ro lātou tau veino o pūlenga o le malong. Wa whaafonga masilasia i eile atunu i taurumanga le pāle mene le stofi. O le vai o se nei le talanoina leo le lafolo na lua, o le whaatua tuaina,
Na tu ina atu le sui fai pule o nganga I fo maunga tonu. O ia foi o le taitai o le vaenga wha upu whai. O le wha tua I le atua Samoa o tasi. Le sunga la auli le ua tea polata I vau Forces met. O saunoanga ma whetalai ngā sui usu whono ma malu. Sa maua le avanoa e saunoa ai. E le ngata o le sui fai pule na wha uluina le lafo. Ai o le itua ngai. Wha pe fo I le itua le malo I le kāpeneta. Na tawalunga le palota tauvala au e sa idi ai po fea o ta oto I ai. Le langolango male te ena o le lafo. Tolus furulua na te ena e au fiai le pāle mia ma le kāpeneta I le au whainga I se furu ma le lima. Ma le se furu fitu o fai pule o le itua ngai. E au fiai le taitai. A o lau manu I ai se isi lafo o wha moe moe. E ave e se ai le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai. O taualu mga lava le pāle mene le stofi le ana so ala upule ai. Le lafo lona lua o le wha tuaina o le pāle mia ma le na kāpeneta. E ui sa whaia le wha I unga le fonga fitalai e wha malo lo le minstao ngā luenga te tele. Ma le minstao wha laputonga tu ma o te le malo mai taualu mga le fono. Ai walata ina taualunga le talanoa ina o le lafo. Ai na toi whaia le wha I unga le fonga fitalai. E toi wha uru fale ia minstao e to lua o le kāpeneta. Le tō wha ia olo a 4 fiti wa ai. Ma le tō wha lea tinu u Wayne so I alo. Ina ia mawhaieo na a wai le palota tau wala au. E sa ili ai le te ena ma le langolongo ina o le lafo le whaatua tuaina a le sui whai pule o nganga I fo maunga tonu. O le lafo na whaatua le tō wha olo a langolango e lea tinu e ave se ai le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai. Na mafu ai o na whaia le wha I unga le na foa. E whaatu lai e se matau rumanga le fono ia minstai to alua. Ina ua whaatua ina le lafo na whaatu. E le sui fonga fitalai e ave se ai ma le fono ia minstai le kāpeneta. Na ariari le tūlanga o saunu o le minstao ngā luenga te tele I le lafo o le whaatua tuaina. O le minstao ngā luenga te tele, ma le minstao whaamasinonga sa saini le tusi, na momoli le fonga fitalai a o le iusu le fono le stofi, na whailo ai le lafo le whaatua tuaina o le fonga fitalai. Peita ina te ena ma le talia le fonga le fono, susunga papali ili olo I pola te masipa u lea lafo whaasangatu I ate ia, ma le sui fonga fitalai. O lea lafo e mafua I tua inga le tua le kāpeneta, I le wha I tu au o le wha atinonga o tiute le fonga fitalai, ina ua amata so ala upule mai le aso ngafua, so oai le aso lua ma le aso tofi, le lafo le wha tua tuaina, a le sui fai pule o nganga I fo maunga tonu. O le ua mai ane ngā luenga na ave sea umai suau umaisi o ta leanga, mai le manua o le manawanui o lo ngoto, I o ngā sami I saute o le tātou moto uporu. Ma ua whaamutai ma ngā luenga na whaatino sa company na au mai le malo New Zealand, la tau te whaia lea ngā luenga. O le ave sea umo suau ua whaalia I se pepo whaamtalanga, o le taunu unga le lei leo le ngā luenga na fuafuina, I le ave sea suau ina ia whaatu maua I pea le saunga le mu, o le sio manga. O whaalia le ofisa sinia o le fitafita o le puipui ngā New Zealand, ia Commodore Andrew Brown, na toe siaki ina umatane maisi vaenga o le manuao, ma ua mauti no ai ua leise sua au o toi iai lunga o le vaa. E 5 tane sa o iai lea ngā ruenga, ai se 4 tane e le mawhai o no o iai, ai ua wha ilo e lea ofisa sini o le fitafita o le puipui ngā lea malo, o ia tane e le o iai ni sua au o po nisi vaenga, e lamati ai le saunga le mua o le sio manga, ma no tātou ngātai whale. E tolu se lau 2 afe lita o sua au kiso, ua whewhiloi ma le sua samina ave sea, ai mai lea au whainga, e tolu se lau afe lita o sua au e mawhai na toe whao ngā e peo na ave sea. O le wha maunga o whailo mai e fo I e whaasfuru 5 afe lita o le vai, ua whewhiloi ai sua au kiso maisi tu aingo sua au, ua ave sea ma o le ato e whaafo I New Zealand, sa ili ai se no fuanga saunga le mu e la fua I ai. O le masino o ke topo le tausanga umawai, na pā ulia mai u ina ngoto ai le manua o le manawanui o ngā sami I saute o le motu o uponu. Na whaasau ina uma le au waa ma le vai so nei, na tau awa tuai e le sui o le fitafita o le sami a New Zealand, tu si pasi ma pine nisi o malu o le malo, po o leo, whapea nisi o le ofisi o le vaenga o le tine mu mga ruenga lave a I teimi o whaarave lave, whafosei, e amana I airo lātou sao, I le ngā ruenga na lave ina ai le au waa o lea manuao, o le fuavaa o le fitafita o le sami a le malo o New Zealand. Wa whailo le ofisi o le malo I apani lo tātou utanuu, le filifili o se alo Samoa, I se ava noa sikorasipi ua ofo mai le mtanga luenga o aonga
o nganu ta longa fa sayanisi ma to mai fa teknolosia le malo mo le suena ai o le fa ilonga o le master degree in urban environmental engineering i le University of Kyoto Japani. O whiriwhiria le sunga ia Arthur Van Sant o wha ainga Fasili i lea vanoa Skolosipi, ma o ia se tama whanau Samoa o luas furuvalu tau sanga o le soifua, ma o lo ia umia le wha ailonga o le Bachelor of Engineering in Chemical and Materials Engineering mai le University of Aukilani, New Zealand. O whalia le ofiso le malo ia pani o lo tātu utanou, o le autua o onga le alo Samoa i le sueino vai ua la fua i po wastewater, mani o lātu wao ngā o iai a wāwhātu anga. Le stofi na tu ina tualo iai le avanoa Skolosipi ala se sauninga, na momori ai ma whaamanianga le ampaso ia pani Samoa, ina ia manuia le tau mawhai o le lio awha i le sueina o lona whai longa. O le asa whareide le whai ungo le nei vai aso le asa ini ai maria ngā whono wha vai o i tu malo e wha, mo le tu ina tu iai o vai ngā tupe le tufutufanga o le miliona lona tonu. E lua i tu malo wha palo te savai ma le lua i upolu, o i tu malo ia e au fiai fale a lupo ma palau li tonu, o ano a maa mua ma fale la tai ma sa matau. O le asa inia maria ngai lumo le minstau mtanga alwenga o tupe, ma le minstau mtanga alwenga o tina mta mai tai, a tina e o fio anga maanga fe so tai o lo vai le polo keti miliona ta la, alo tātou malo. O iai se isi ta mai tai o le tunu o whiriwhiria le pulenga le tā longa soka, e tau veina le tūlanga ofisa sili o le pulenga le ofisa autu, o le whaala tonga soka a le atino. Ma o leo tusi awai, i le fionga whaumuina Margaret G. Crichton, e loa tele ilo na swafa o pali. Sa ngarue o ie le lakapi Samoa, o sa tasi o sui o le komiti whaafoi le vaenga o tupe, ai sa vea foi masui pele stene, o le kalapu o ta longa le malisi. Sa tautua o ie le malo ma vea ima ofisa sili langolango, i le vaenga o pulenga le mtanga alwenga o fiso teinga mwhaamtalanga teknolosi. O le tele o tausanga, o loto lo toi o ia le ati na o tālonga, o whaalia le whalaptonga o le tālonga soka o tāle whea ngai le lei, ma lona tau o veina o le tūlanga o visasili o le pulenga o le tālonga soka i Samoa. Ia manuia le whae ungo le vai aso i o tātou matino o soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasili mai tolu amo. Ole baba ya tulunga la wala nei chama ta so le manga ya mai lunga la wala le mo ko ipisi kele li na pawa manga ya tulanga masania le na vatu population ta to report o mama ya to pawa na manga lo titi lo le poloka pe ole malanga mai sifonga tulanga kilani te lo pawa manga le wa poloka la titi point chevelia anga Western Springs pauna manga isi manga umala sekil malanga mai ai o highways for asfalvalu malanga mai Green Heights fa solo mai fenua pai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara Tu, lai seki meka ko malanga mai sifuanga taulanga e Kilani, pa pena fo le highway luase fulu, State Highway 1 la foi manea, floated layer, State Highway 1 nei time of the Taiao, now around Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Pin, Rose on ramp, lo fai spoloka, lai seki hanga ko pa pena fo malanga mai North Shore, a sim ka manga i fo ngi kai ori, ya malola par foi maro sila le to know. Tumo piona sanga le mufe malanga ingor nei fo yaso ole tala lata mai na tulanga o ye lunga na wala ile nei fo taimi ole tai out to tumo orbe de Samoa swalima iwa toru. Tasilimo iwa toru. Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Se fulu mo la falo o te ale tu lai valo le va ainga lata maile nei i le tala o le tau wa vai atu i Samoa. Luas futoru le wa i le mawhana whana. Ia po le vevela le Samoa i le nei vaenga o le tai au. O lo tu mau ana va ia winga langi le o le tau le nei vaenga o le tai au. Pe tai o la fasona na awa oa. Ia ma pao fo tibu ni so vaenga o le tino i le nei fo yaso. Tu mau le tolu se fulu anga le tolu se futasi a degrees Celsius. Mau lunga o le vevela le Samoa ne so.
ia lua se fulu ma le lima i lona mawalalo panga o mal tara pakalame lo fa mai le tunu pele Samoa ma lo la vale sui fu ma ria fa tai fa mai ile nei foi tai au fo tara va yanga Australia tatu amata mai le vainga le lungo Brisbane o lo tu va yatu o lo o tapena ia na vainga o Brisbane mai si vainga o Queensland le fa cyclone Alfred il giorno la fiafia nei portaio a taio le amatua i a fainai ia pe a fatia fo ila tau ile malosio savili malosio se lausu maltasi ia malosio savili kilometer i tula nei le taio ile te o le tolu e fa mabonga nei e fo il giorno fa ina o se lauli mas furu kilometer i tula le malosio savili le fiafia nei ma le taio a taio so far tamina nei ia na o telo ainga tonu on Gold Coast ia ma Sunshine Coast sa fa le tonu le power le pona po ia monisha vaenga ai ele o ia ini vaenga o fa pe o le betia ia wa for se fu o la to la papa o le vaenga Australia so pona vaenga lo titi lo to lo fa na mai ia mo tu langa o ia le tau so i Brisbane lava la to lo su taselo ia ia le mafan fana le ele ne vaenga le tai au o lo o fa te tali ia le tu langa ia cyclone Alfred faisi malo so savili nei time le tai au ia tu langa na o lo ia le tau Brisbane ile la mo Canberra fu falo ile ma lu nei vaenga le tai au o la fasona na awa o tau dos fu fana mo runga de villa o le ia i Canberra ne ia so sini Australia va va tu lu su tasimo le mafan fana lo ile nei vaenga le tai au la fasona na awa o pa timu ile so luas fu fitu mo runga de villa fa mo ina mo nei fo yaso o le te va tu sul matango file la i Melbourne la mana il malu o le tai au sfurono lo ia pe tai la o tu villa luas fu iva i lona mo lunga te lo si vanga i Perth Australia mana ia langi le tau fai fusi vela le luas fu iva i lona mo lunga sul matango file la te lo vanga Adelaide o le vela i o le air todos fu fai lona mo lunga mana i fo langi le tau i Hobart luas fu tolu mo lunga de vela o la fasona na awa ma lo sit savili pa utimo ini sa vanga o Darwin todos fu fa mo lunga de vela fa moina mo le so o le tele na vanga Australia ma le tulanga o ele tau so Paula vanga le va yatu ia o lo o a fie le cyclone Alfred o le vanga Brisbane ma Queensland e pe ona yai a o tatu i tulanga le na te fa manatu le no a fa pe le te fo te malanga anga i Queensland o Brisbane o Gold Coast is time on a so por the weekend the lady Shaki mo company va lele ia ono le flights na matana cancel mai na po ia ne te ufa ne tono ila malanga mo ne fo yaso Australia se mai talo talo la mo por no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makau furu lo ele malu lo va atu olla sole si va ire susuru le la o kai se le manga io susuru le la sole ia le maloa kai ya mo le langi le e ui ang kau maru dur kai au angai manga io susuru mai le la kau mafang fanai los fu lor marunga mafang fana mo okilani ile so tu mau susuru man tango file la le aso atoa mo tato okilani tai au pe au viola fa solo foi na langi le tau awa oni so taimi los fu tolu mo runga le bella fa mo ina mo okilani le aso tai au vai ngai on tu awa lang le sa pa pena foi aso ngafua pa pena mala so lua aso lulu astofi o na vai aso lo mana yatu Fama bongo la tamone na la wa taule tunu la papa au telo isi vaenga le kilo pe ele tel tunu lo mo ria mo tau mo taule ne so fo o tato aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balononga, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasile tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Spoli mama le afala o tele tola valu mori fafte tele le sui ready samo e piele fionga ngal mal mana tu marba o tanga vai tipi o tanga vai mo le tutua le nei foi tai ama le nei vai aso atoa o lana au nanga o lom fai no longo puili ye samo uma le ngata ia tero nei so se tafo nei kelope e le tele molo tupu le tino pe ona ye le nei foi tai fo a fai nei msia tatu tala mai samo nei tai au la to fa sa lawina mo ai pe tali tu la se fudu mo le lua e le o le so ia tatu tali foi le na vai aso lo manai e le valu tai au la so fu na vai aso pe au tu se fu marbato malo se la mo si fa pongo taru tala mai sa mo ya ole na wa fa fonga wo fa no foi ya ole na wo e si fia wo no foi
ia tele na vaenga me lo tupu Samoa pena lipatia ele nei foi tai fo so good news o le wa mai ana wenga o le avesi no wa mai swau mai le ba ia le na muma ngoto ngai fo e talafatai o polu e le atu pele Samoa au te lo le singa luenga le la so ne le avesi na mai o le va amale no fanga lo pe afa pe o se fanga ni usila o le avesi na mai al talafifia o le wa umona mai ala luenga le avesi na mai o swa o te le o lo po fina o pe afio anga ia sa a fia le liki mai sa vai ngon swa ultimina ngoto le va po tu maona la tu fina o pe ele tulanga o ise taui ia mole a fianga o la tau ma jo fo yo le na taimi ngoto le va sa mole mo wina le telo swau e ngata I fo o isi fio anga ma sa le tu le fangam sa fata ia a te le lola po tu mo pe la tu finau al me monia o te lo afa pe o le e te le ma le po te la sa fia no winga la e deserve la tu langa ele compensation mai malo sila ia o te foto tai onu sila ai ele o motinoa wa fa mo o mai vai ile potelo tu na mai ile vai ngani sila le o ia I ngaruenga ia fa ile va mano mo nui e lena ngoto I talafatai potpa la tatu baba ia tilipe ia lo fanga solo sta minel tai alo fono uso le tunu le parmene ia o la fa fo na mai mo ilunga le YouTube por Radio Samoa ai ole metele ale fa sili lo mafufau ole tala no I no mata upua ia tau le parlemene e afiai ia la fofatu e male le pasia ia matulango ia ile la fatu ile le fatu tuaina o le fonga fetalai ma le sui fonga fetalai o vaenga ia te lola anga ia ile so ai o winga la famtalanga folele ole o so fa o personal foi lele character tangata o lo winga fam talanga foi lele o me por kikia ia o mata upu ka por kiki I tono al parlamento foi lele ai o tele lo pala me langa al tele o isi taimi ia me afia ai ia fata tinga po le fionga tamata pala mia ia afia inisio vaenga inisio mena tupu Samoa so ole me fisi de lo mafo why now o me ua matai ona attack I vaenga ia ole character o tangata ai le ai mase so tanga I mea kau por kiki o lo tala no tono parlemene ia ka ilo ia ia o mo si fia ai pe ona te na tau fa no wat te lona lip te fo ile newspaper Samoa sa mo observer ni so vaenga fo le ia ai pe o fisilina e kariange o ia ma fo inga o mea por kiki e tala noa de tono li o io vaenga fa por kiki ai attack lo le personal character tangata fo le mani mea na fiai ia pea la ua fo isi mamaho ese ea maltulanga o lo iai ia ai o la elo tea vaenga fa por kiki la to I tono para menele tono ia awani ngalo ia to eta wa tele talo mo Samoa fa mo malo la o sa o se mai la va fo tau lunga de maso tato mo fa Samoa E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. E leo se mea whaingofie le tautua upu. Tasi le tautua e sili atu o na whaingatā ma ua mali liu lava le toa tele o isi tu la fale o tau mawhai ina ia avea mawhai la unga whai upu ai le mawhai. O le tautua e whai e tu la fale pui ai o lanto wali. Alu le tamali I se mea e te tau o na o ma le tu la fale e tautala. Ai wha mai paepa le li. E manatu nisi o le tautua upu e maua mai I wha manuianga le fioanga. Ia po o matua foi.
O le mea lea, e tāua ai le tautua le lei. A wae maua ai lau launga. A e po le alawa mea e te whaia ai a le lei lau tautua. O se launga a vea lau launga. Ma o lou aisi le nā. I lou mātanga ma lou māsiasi I luma o tangata. E le o se mea whaingo fie le tautua upu.
Hei ho o sole o sivor siapo ia o fa mai e tato ma fa sa mo nei tai au mo li fa te lava sunga si ava ma lo fa tai le au nanga na tunu tato mo fa sa mo le ngata nei tai au au nei ba yaso a to o le fa fonga tu Radio Samoa so lima i tolu a mo na bino tel tara poklame wale si mo so oi mo sunga so alo se tumbua ai mo nei fo tai au Chris Maloa fa tai mo fa mara si au fa nganga nei fo I ba yaso a to ia tai au manuia Talo fara wo ia le tu ni tao a de fe men mau de ta tu ni tao vai mai wa ta jo wi lo fo I enga lue le tu e mea uma lava mole le fa tasi ma ita la jo o e wa lo lofa atu ye te ia o e wa vala awina I lona finangalo a e mena ne fe mena fa ma lo si mo tatu friend tatu lo different tatu lo different e nga luere tu ya te tatu mo le fa tasi mai wa lo fa me lo fa tu ya te ya ya te ya o e ua vala a wina I lona fina ngalo friend tatu lo tatu fa ya fina ngalo le tua ma ia tatu wala lo fa le tua ma ya tatu fa ya fina ngalo le tua ma tatu wala lo fa ti le tua fa me enga luele tu enga luele tu ya te tatu friend fi mana ola nga luele tu ya te tari te ona e lo fa tu ma fa ya fina ngalo le tua di fina friend tatu one yes tatu lo fa ma tatu fa ya fina ngalo le tu te enga luele le tu te ni te tatu what if friends tatu mauna mo tatu nei te family tele tu mo joke les ngala friend ni aso fa Oli, oli,
Radio Samoa. Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata esese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. E le whaingofia le soifo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wai nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le click e lafo ai le seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicalPacific.com Sekia Digicel Amai ale proklame wale si moso oile ole aso nei on tatu tal no foi le songa le pule Digicel mal tatu se il nei ta pe na fa fonga na fa se langa to lo se fulma 5 minuto lo jora tale ole to laiva to pona minuto lo toi ole malu ole ta ro Samoa mo nes for Rayleigh aso for Rayleigh pa yaso te tasi o le tatu proklame wa lesi moso oi mo songa so alo se tomorrow pa se mal nei ta ya na ro ni se fu manu ya ni e ka fo so Lange mata vai, ma lo le usu, lo le on sa e tiu te nei vai yaso. Ia whawhela I fo I le tapo inga whafonga masi le mai moa paanga le tio Samoa. Masi di kau paanga, makakai le paanga le fia whanongongo le fia makamaka mai. Ia, ia le li I lo soi fo tau tua ta vai e mai se o soi fo tato atunu tapo ia le au nanga tasi di mai vato. Ia, tato tau whai whamalo le nei tai au, fi fo ua. E so mai ma tato tatano fo tato porque la masani tato ofisa nei ke fo ko mo ku sa mo skaimi a manga ngi be ke mo kako fa fe kai fo ngi me ka ko ngo makavangere ku o mafu kamer ko ro kama sa le ka manu ro e ka ya sorry ko ke fo ri o nga fi o ve o ko ke mo va se ka sui me fo ya kasi me o ya makio des a maka fo o tumla ko ya sa le Tala no ia mati te lolo mai te mine loa whaangaso lo fo ia le mai te fo leo le lent ia tatu tala noa o ku ia mea whaporkiki o walawa ia karangoanga wa ngai ia ka ku karangoanga ngai vai kai mara season leo ia wa nanga e sui ale tausanga ia ma season lo whaangaso lo o le o vai tau tau ore nei la o kirishat ia ma ko lokpopi ia aso rulen ke ngi ia fai lo ngai mauru le koru se fo ngale le fulefu yes ia le ka ole aso le fulefu as Wednesday sa ole o fe ka fo la le ka ngonga ngi ya me ari nga ko la vai news mai sambo ngale mau la fo le ko ke puro ko la fo le o la fo le ko ke puro ia sa ole o ta vai ia ma ko fo la ia fe siringi la le wingo le me o le fulefu ia man ko la ka mingi er fai u fo le e ivor ke nese ko e sau ma lefu e koe foi fo lefu e ke umalo umudi anga fe ya e fuefu le era sa valinga ngai ari ka vai ia mankola o ia makai le fa sa mo vai o le lenti va palang fa sa mo fanga food longo vinga o fast food le ngol va aver so va fast food ia e ma di e foi la ko e inkalesi le vai kaurungi fai ka ngo so fa se fulu e kau de kaimio le fa manga ko ingole le seka ia ka kilo le e vecidi why 40 ia ke va pengisi
Lango sua unga le fa ngal ka wa WT foot. Ia pula fai pese wa ngal au ping fiki au pe ka ngi au UP foot. Wa pe au ping fiki ngai UP foot. Ia. Ai ile mau fa kel siang. O kar ke le oli. O significance ngu me fa se fulu kus pa ia ri ka vai. Sale. E ka lo kus be fa mai. Fa or fa su fa mai. Fa su ka usanga ia ka se isara elu le va. O wai ka kai ka ia isara elu ka se. O mose. O nalma kua mose nga maliwa. O se lau dos fu. E kolu la vai kai faso la nga mose. O faso mua mose. Desa iku piko. Ko mose nga mo kengi le vai. Ngof fa iku piko o fa sa nga le mafu nga le mose o le na to ina mo le vai. Anga ese mose mai iku piko. Ngof mo fasi yokira ka iku piko sola lo. De nga la kulo mikianga. Fa ya vai la fingo ye kero. Mikianga. Fasu ka sanga mose I nga leo wai mose ma moya ko I o le fasu longa lua le mose ko wala au le ko ya mose au le mai sala etu le ila fasu le mai sala etu le vao le la sala dos fudu o vai ke do ka o fasu o le fasu fudu foi le mo vola ma kale ile maunga le nga lu mose ai wala au mole ko la au kala mo ko vola pe mose ayer ku se so ko la ai ka poimos al mele que família vai mai ka kala se vai o sal menga la wa kala pe ia ku se nga nga ko sa me ko kusale ia nga pau fo le kusia mose e soko e fa se fu ngam ka upuri ka vai ke ne se di ma se fu o le ngu mela e pe ru fu ngo e pe ko su mo ku fa pe nga le vitiko ole ala fo ale eso ko fa se fu o le kele yo ka o fa se fu e o fo le alo e dia de nga mo ole pa ia o le fa se fu ai pe ka kala ngon ngai vai kai maka mai la vai le anga pongi le io le ka o vai kai mo o fala inga kai mo anga pongi io na le winga e ko lua me ka o vai kai kai ka kalo anga pongi fai se mele la me le fai salmo apenga mo le ele ape fi anga sala un ka salmo la fo fai ka o mo quasi pe mo le fai fe au o fa lo ngori ya pa ke ko vi ori fa fonga le mai wale alu le wale mo so o ngi me porque ki o ka ko kala ngo ngal ta won ngi fai ka mo ko sanga la ele am bo ya taimi fa pene io ma le simia e ka o mo ka ko ka ko uma yang sala ka ke fai le kalo le arkelonga war ko kele la kalo fa le sai Kusilima yo. Ai koru la e kasi ai koru fala mai komu ya vai la sa le so ala le meta wa ia walanga o istanga ta mai awal ai ango bang fasi mai sime o ole ta ua fo le mai o ani meta ua e ta won ta to fata wa ina le ia si no ta to ia kala fo le o me la ku yes al me so fa o le me so nga ru ko se o fa e va nga la ku o fa la inga ngu fa la inga loko anga pongi lok pe o ka kalo anga pongi fai le foi fa singa ru nga le mo ko fo la pe kala ka ngelu sa idi le ku e ala le ka kalo fa ko nga le kalo anga pongi ngofo ye kala afu de fuef pe ro nga ko kai miringei o me nga lo fa sa mo ka puai i fa nga malo o lo ngofo ye kala ma afu de fuef mangu le ku fa singo mo se kai ka ye sa mo amen ia wa ko nga me nga ka kongi nga le mo ya fo fe ai ale mung ya o ya ki oi ke fa po nga me o ka ka nga le me fa wa nga ho le mo sa yo ngofo se me fa ya sorry ka vai fa ka news or Facebook ya fa ka ku spa ya fa ka me pe mo ngai me ko sorry ele ai ma se me ku spa ya ele o fa pe o mo yes e be mo pe lo ka kala ngi ka mi ngai ya Yesu male fa so ia ama kala nga malanga funga le Jerusalem ele ya lu se A380 ke ese Ferrari po se lam pokini be fa fenga lu Yesu asing ki era asing o le alfa elonga le o le pinge por evidence ngambia ai pa ko asing ngai kuruse la wa persona ko pero que no ko ifuru le asing ba no ko sivi mai ko ka dunga ko e pe ese lenga ai le se fa ai longa ia la nga vai va ngere ku wala nga di mo asing ngai fa so le lenga furu ese menga it shows it look like a cross which is a cross isu engala ku spa ia
ngai fai mai nga umma ke Yesu asingi muli kan asingi Yesu Calvario fa pe o le shadow o koruse le nga palasi dunga asing le mauia e ai pe o kala fa sa mo vonga le me mif pa pe o mankingo mo koringi mo ka ai dunga le uron maria le ma for lai o vai kala pe so na pawala na le manu fo le monia vai pawala le manu mai manu vai fa uma o la le fa longo le koruse ilona patua o se mangu fo e se langa madu ngale ku se usika ai vai menga ava ko e sia mangi sa mo e ki valo sa mo ma fa nga asingi ai lo se mang kele la menga le ava ko so fa ngole ma lo si ko kele ava ku asingi fa mena ko ele asingi ele ulo vale ko mo bola lo fengo fa e ngor kanga o recency ar ka kanga ka ia pe fo nga ia sa ko fa pe Yesu ia ilang auso o aku ringu ngai kala ku ke kau ko ngai ngol so fangu pela ka ko pela ma ko ngu sa ba ngu pe o ko kala ko sa fu ngai sa singa o so fangu se venga ngoi nga ke lo ele ba singa ai sa ale ya wa le sifisi telefon na tatal no e la sini ma le sol fanua ai sa na le ya ataru ti lola pe o kupo pe ka ngia la ko lu ka yo ka fo le ko so fanua o se ata fa pe na fo le o tupu me le ya la ko le la ko se so fanua o le la ko le asin ya ka ki wa le sifisi telefon na la sini fo le ya pe o te lo le ata anto e ma wa lalo ya o tu langa fo na man fe auta o lo batu le fiatu tupu lo nu ia e fa ali Yesu mea I mea ola fa ngau fa le povi ke era sing ele I fa ngau se mention pe ke se cruise ship se meli po se vale le ai nga fa ngau fa le povi ke era sing ia se fa o kala oye e o ka mi nga fo o mea ola fa ali me le finga ri ia pe ka ka ngi asing o foringa nga e sa so ka ke vong e sa so e papa ko asing vai per fa ko ru se foringa furfuru la asing du ngara ngari ba mar sa pa ko don kosi e fa me kala fa fe me ila ngore asing ke Yesu pe nga ko ngi vai kai fa ka wai ngore fast food was fang food e ka o fang food o ngore fast food so mai de aso Ash Wednesday se o ile holy fest ia ngo fasil le o le aso fa le ka o esek fa ngo ma liwo Yesu ai sa me ka o Good Friday le mali Good Friday pe al bel merek pe kala le fa le French fries e le fa ye falang pineapple le se pine po se apple kongol pineapple mana ya manua ja tele mamau male malanga fa tupula Yesu lo no o fa ngono le sia o ngata o le so alo tele pe o le taimi o le fio atu o Yesu fo le fa mai wa ala langa tangata o tongi o lava o laula au mo fo le ma ala langa e manuia o sana le manuia le fio mai o le alo o ringa la utala fo le o la toa iana ala langa ile alanga le same people na ala langa foi fasa kaudo o le ringa la utala ole mea tono ana le tupu le taimi nei la ka pa kasi ala I le malo o la tona ala langa o wakula mai se fainga malo fo le o malo fa kai lo fionga sa fa piko ma la uli maka ko same people ole fo ko kong ma anga I ole nga kulanga ka ngaka vai foi la ia America malo Trump il palok o makine el malo a ver ka miringi Afu ingo umai mena fe Trump pe vola ngi usila ngama ko ilonga nga kinga nga leipa ile national palo kan kengi le a ko se ko ka sang ngol fa nga maron nes u fe le nga kula nga far ka nga pe foli nga set you up se dungai o pingi lo mo ila ai se ma ga kire kai ma ga ka ko ki ka le fa pe vola nga ka ko ama ka mai vai kai mo Yesu Pero karo nga o sana le lo tavita next minute la fa sa ta roia o ka ko next ka fa nga ka ko fa ru pe ka ko nga ko next minute pe fore lo o pe se nga le akamerika ya o fa u mo le fiafi o kala nga fa ina foi I fa ru pe ngo diska lo ko kuila o kama le ikumar kangaka vai lo nga finge ke la kurka pa la kure pe uru ko sale fori ngolo finge fa yo fori le upor ngi nga ngor kama le ikumar kangaka pe le fe li wa yo na ke ma flat sal me kamiu ya
Aftai so ala mai tai. Ya, ia le tua nei tai o tato mo fa aftai foi se fa so. E pula ka kai pe fia ka kala pe le ai. Ai or kus pa ia. Não, é evidence. Wa fa ma ndo kala fa ka kus pa ia. O le nga ko le si ia. O Mose le maunga Sinai o Elia le maunga o le posa o Jesus maunga o pe o le maunga o le maunga ai sia lai fai mai le salamu fa sanga maka le maunga yo me so swang ele va pe me fa sanga I ma ku pe fa sanga sa le so me de la fa tai mo la vanole ne ya so ta vai mo le foi lo fa anga le tu no manu ia ta penanga mala ia sa valingo le fanga fu ma ko kango fo le va ya so wa fa su lo so la fa ko me le yo pe ko so lo mo se fu Usa por el weekend. Chairaba. Se alo se tumo manchar porque la me wala si moso hoy en 8 minutos lo tor chalo le chula iba. Wili tawe ta mafasa mo to to mo already samos lima eva tolu a moto eva mito tolo tora tale ole tu la eva na top upload telefoni al digital neva yaso ole fasit langa le na le levana ta tu fodele I fail ta porque me wale simo so oi o ta tu se yo lo fsania tu il digital ya wa foto fo na fa na la on le tu sanga fi lo fata simo so le pole le pepe tu na tale le ne ya mo ta tu se yo le foi ta ya la pepe fa ta mo te le ta ma lo le se fo mo di so fo mo wi lo sunga la wa tu vai fa lo fatu foi pa angal ta tu porque la me le ta ya ma lo le usu e wi lava fo wa anong tu tau mati ati mai fo malulu ya fa tai le va ya tu le sulman ya mele la ta vai sa le so lo va venga ma lu mai le vai tai mele le wa le va fa ka le va nga le to pa bla ke fo po ya la ki ka ya wa ya man le wa le fo wa tau no mata to lisio o la to fa mniena ya mai le lisia ya New Zealand lua fo ya tato entries mo sa mo le mai te watu amanyena le entry na
tau le top up man falo lo malafo i Samoa ia fa pena fo ile entry le tangata sa fa ngale tau tua le click X e la fo le se le ni ana i Samoa o tatou entry le click X so le swafa le stala i o ngaulua apikeos full classy malai valua on to atele le ngotangata le ngaulua apikeos full classy malai valua sa la fo le tupe ana le fitu iva di matolu iva tolu fitu iva di matolu iva tolu e fa ngai click X e man malo lima se la tala le se tatou entry top up na fata mal falo loa o le numero la le sa whangar tangata video le 0800 number e la for top up o le numero le olu atasi whatolu iwa fetuono olu atasi whatolu iwa fetuono o le numero sa moa sa top up o le fitu wha lua valu o lua fitu wha lua valu o lua manu malo le lima se lauta la tasi lava tatou entry me Australian family ina o le tupe fo isa lafo ai i le click X sa fa o le swafa le alo le account lea o luse sinoti mai moli le lua sa lafo le tupe le fitu tau tasi ma le fitu fa fitu ya le lau moela ni lima se lauta la Australia ya salo peto e lua tolu vayaso ia to tatu se ya fa malo si mai fa congratulate to fo ya la toa a maua la tau whailonga nei aso. Ia, toi amatalia fo isa tātou entries. Ina wala tātou se i le vai aso fauta vai. Ma lo whafte tele la pepe mo nei tai au. Ia, le lea le whamai al tara po kalamento. Te le ala ko ia malanga i Samoa. Ia, lai whaianga o ma ave la po sim cards. Ma isi vainga fo. Ia, o leu whapea aiwa. Tau slow mai ia le anga i o tātou tangata i Samoa. Ya ai ono le virtual tatou pale menela vesi masalo to tele le wanga isa mo tapo ia fo itu langa manofo alo ya mo sto file mo so tatou malo ya ole ala to tele la volo nga i mai fa ya la to sim cards ya ol tatou ofisa ye mangele ya nai tele na matala mai ta deiva ya se ya oile ele to le fiafi ya ai mo fia la va ne nga i mai fa lau sim cards ya o malia te vai ya e sia mato community notice le sia watu luma ta la fe ngai ya ia ona sila fiele fa mo so mato no i pastouta ya o lo ta penai le le tina le maftanga tina e fakasa ya awa foi se sai nga sele ni mol malu le tu lo fa peona fa tino nga venga nei tang ya etalo sanga tu ya ilato umana tu fa tu ala tu tables ya la tu tickets ya o tu tono al ticket lo ya le account number ya ma fai ona tongisa o lava ya la ticket tono le o tato cancel na ya ma reference ai to table number ya nailunga ticket fa fai ngofie ya il tato committee ya ona fa mo popo mai ya tato seleni o tato tina na fai la solution val o le masino mati ya malfano lava ya ai foi nisi vai ngor mo tato fundraising le mo fasto ultra na mir so son ya fayan fa so ta email o lo ta se lima ono to tolu fa ya mo le tule fa tai tele lava ile afionga ile la loli ya ngal mana tai ngal mana ya mo la so ani fo il nei fa mo ya fa mon wiele to el business ya me se fo ya tu tem favor fa ngai mala o fiong ya lo lang fo i me fa ya to community ya fa tai fo le radio Samoa ta longo ya mal so ani fo i long puelis de malo so tato watunu ya tato me fa ya man mi tele ya nga fa nga solo to nei aso ya me fo le alo atu weekend man wi la u tanga polo ta ta vai ta uso man fo favor nei aso mo weekend ya le so le fionga la pepe tuna tale lene ya maleta to se ina nei tai au o lo tasi limono to fa pe ini se banga fia malo lama ti lelo e fulanto office mangele ya en fa ina fa so ta yane le malo le no tara bokala menar nei tai au sa mola tunu pele la sfam talanga o le tau tamari ilo fa fo nei tai au nei va so atoa malo pe fa le fina ngalo salva masimino telefone ngana sa mola te pena mai pa tale iva
Tuat folio tara fa salonga sunga te folio tuste tia man pokalame fefia mai. Fa wau to Radio Samoa mo nei taimi. Mo riel nei asa mo riel weekend. To fa se fo. Falongo o taunu sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upu mai ya wehani ma imau ma futanga ma fana be anale ai le fili ole ne olanga o langona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma i aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi teniu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foia e malolo i lo ainga o te fia faia tu masongi yo fofonga tinga ona le tau e tu mau pele lo fa a o e ua sui i lauva ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time oye we wali one leva yo sina bele e apule oe ila fili filinga atawia ina ia manuia lau tau mafaina aile mafaina ngalo atunai o folinga te masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi teniu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foia e malolo i lo ainga soy foia e malolo i lo ainga Baby, Lomani! Hey, hey! Oh! O te whiawhia I whaawhelo I atu I le nei fo I tae au mā lo le folau, o si mea lau whaafonga o talo le asfaraili. Toe māua fo isi atu o lo o whaalafi mai iei fuala au whaasaina, methamphetamine I le malai waalele au kilani. O le whainga malanga le nei sau mai Los Angeles I Amerika ma taunui au kilani le aso lulu o le vaiaso le nei le e whaapea na sau ma ato nei e lua. Ma e tusa ma le tolu sifun ma le ono kilo kalama methamphetamine na au mai iai. O lo o awhi mai iei totonu fuala au whaasaina nai totonu ato nei ma ile mai asu e ai fo I mai siaki e whaamaunia o methamphetamine.
Tusa le tau fuala au whaasana maua ma le 13.5 miliona. Ma o le whaafā ai fo i leo na maua fuala au whaasa. I le malai vaalele au kilani i totono le tolu masina mua o le nei tausanga. E le o iai se ingoa i ato na maua i loa ai le na saumaia ma o lo whaasolo pia nei suenga. Wa whaamalo sia le minista o le vai fafo Winston Peters le haiko Messina o Peretania e whaamawai mai. Tusa lava pia na te ena. Le fia Peters i saunoanga le haiko Messina i a Phil Goff na ia whaia whaasanga i le Peresitene o Amerika Donald Trump. A o iai se tasi o whaatala noanga tu usao ma le minista o le vai fafo Finland. Tu usasao whaamatala Peters i a Goff e le o se awala le te tauona i a saunoai. Ma o lea fo'i e na te tau a vea le malo ma whainga whaavai ai maise o fōlinga o New Zealand. O le tūlia ia Peters o Goff o se whaai unga na ia whaia e au noa ma le tala noa il pālemia Christopher Luxon, muli ane sau noa Luxon, o le whaai unga e whaia Peters o lo o ia lango ina fo'i. E ui lava fo'i whina ngalo whaalia o le sa avea pālemia o New Zealand i tausanga umawai, Helen Clark, e le whetau i le tūli o le haiko Messina o na o ana whaamtalanga peita i mai a Luxon e sa o le whaai unga ua whaia le minista ia Peters. Mai la matanga luenga o vai i whafo ma whetaua inga New Zealand o lo o whaia nei whaatala noanga ma Goff e tusa ma lona toe fo'i mai i New Zealand. E le tasi se pūlenga o lo so eina le mua o le tamaititi a unga Gisborne i lana mea ai maa ua mai mea ai nei e tū fafua mō whanau a unga. Whaamaonia mai le food safety o le ua wha o atu reporti ma ua amata nei so enga ma o le so fo ia anga ia i lea onga. O le mea aina mua i le tamaititi a onga i whaapea ele i whaavevela i lea onga ma whaamaonia mai le pule a onga. O le ana sisina i lunga o le vai o le ua a fia ma mua ai. O le vevela tele o le mea ai le ana laiona mo 2nd degree burns ma o le ana aven falma i mo tonga fitinga. O lo iei fo i tutono so enga nei le pulenga o lo ngafa ma le ngā sisenga o mea ai nei. O le matanga luenga wa onga whaapea nisi o pūlenga tūma oti. Ma ua whaamaonia mai fo i le minista lango wa onga David Seymour o le ua o atu reporti a te ia i le mea o tupu. Ua whesiling ia tū lafo no fo o whanua tānu a Hurunui i mātu o Canterbury be le o lea a tili taunga tā aitoe sauningo maliu. Tū lafo no fo le nei nalo ia i lea Samoa mua o mati ma o lo whai mai ai. E ta tauna i eise funeral director i taimi e whale la wasi eile maliu i le tū malo Hurunui. Peita i maila sui po le Nuu Daily report le Local Democracy Reporting o lo o ia tā uai e le tau mo o mia e a inga le tutongi o se funeral director ma e le whaatu la fonoina le ta iala. Whai maila sui po le nuu. O le isi fo i lea tupe whaalu mo a inga i taimi o lo whaanua noai. Maila pule ngā nuu ua whaava ai nei ia a wai nisi o sui ala o whai ngā luenga i sui tūlanga i funeral directors ma o le suinga whaau popo fo i le tūla fono ualo ia nei. O le alava na whaia mo le mauti no o le soi fua maloloina ma tūlanga saunga le mu. Ma tala whaai o le nei tae au, ua toi whaamanatu le ko Messina o sulu whainga Peter Bosher i pule ngā nuu. Ia tatala le awanua i tangata lau tele fia awai i taimi o whonutanga. Savali le lua tausanga tā luaina whai mai ele ko Messina o sulu whainga i pule ngā nuu taitasi. Ia tatala le whai toto ai tangata lau tele na ia tu i titi ai langona o lea e whaia whaalilo whaai unga. Mai lea taimi o lea ua usita ia i nisi, mitai. E le o pule ngā nuu uma ma ua ia toe whaamanatu ai. Whaamautino mai ele ko Messina o le a whaawau peo na ia tuli loaina. Talanala Radio Samoa, manu iele nei tae. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai ai inga whapitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Tasili mo ivotu.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oh
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Watali e tausia upu ma e tewa polo inga ia te oe. Ia e tausia polo inga e te olai. Ma utula fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia I o tamata mai lima. Ia e tusia I le papa o lo loto. Ia e fai atu I le poto o oe o lo utu fine. Ma ia e ta uale ata mai o lo ainga lea. Ina ia leo ia te oe alfafine ese. O alfafine ese na te wha ole ole ia na upu. Awa ole wha malama o lo fale. Na o baba aia tuai I le mea wha mata penga. O na o ba aia tuai lea I e whaingofi. Na o iloa wa I tau le ale tasi tama o le isona ma whau. Na uiane o ia I le ala e la taane le whataula inga ala e nofo alfafine. Na ia aluane I le ala I lona fale. Ile sengi ile afiafi, ile tulu opo, ile po uliuli. Fauta foi na fetaya I mai elfa fine wa ofu ile ofu fine teltane. Poia te ia fo ile loto pepelo, wa leo wa o ia male baungata, wa le nofo tu maua na bae ilo na fale, se tu waso wai fafo, se tu waso wai malai, na te lama fo I e la tane, I fitaula inga ala o malava. Na poe na ia poe atu fo ia teia masongi ia teia wa mata fale mama wa fa peatu ia teia wa ia te utau langa fa fitai ole aso nei o abatu ai mea na o tau to ai ole mele na o sa wa ia fa fitai ia te oe e sa idi lava ia te oe wa o ma wa fo I oe wa fo fola lo moenga I e afu ole ia pule mai e kupito wa o lulu ina lo moenga I le muro ma aloe marikina momi. Sawia, ina ta wha amarilie ile lofa, se iau ole tae au, ia ta fia lama le whea alfani, awa ele ia ila utane ilona fale, walu o ia le malanga mamao, walu mai ele tanga tupe, e sau o ia ilona ainga le masina e whatu awa aia. Na ia wha se ia te ia le tele o ana tongfiti, na ia tosina o ia iona lau ngutu wha ole, wa muli loa o ia te ia, e pei o le povi walu afasia, e pei o le vale walu ila o inga o nonoanga, se ia ati le ui lo nate, e pei o na whaavave atu le manu le mailei, na te leiloa o saunia le mate ai o ia. O le neile whanawe, ia o tau whaalongo mai e tau. Ia wai mai o tau talinga I upo lo ngutu. Awa ne ia whelo loto I ona ala. Awa ne ese se atu I ona mga ala. Awa to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e marolosi lava o ila tu uma e o fasiotia e ia. O lona fale, o le ala I se oli lea, e alu I foai I ana, o le oti. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Oh
Alo se vale atu le vale wati le nei taima le tai au le walua 10 minuto te nei ia le tu live vale na fa fonga vale tatu wa tino I tatu telefon po tatu tala vai fanua le tatu ma ranga le fatu selva masimino to lunga fo na lana tatu mo tatu le vai yaso upo poto pe na to mo atu ai le tatu po kalame la so fitu nei fo masina pe ona tatu yai pai to wino le upo poto mo tatu to lunga fo na le po kalame mo le vai yaso fonga ina to sunga le to vai meni ya lewa se bata to kalame le fo table tayao malanga ngal fa tai malanga ngal fifia loto me abi pelvi inga mal fa tai le tua lo na lo fo lo na ngal le ya ti tantou ina mo fai on tatu o mai le nias fa le to lungai po kalame le fifia mai ilana unanga masani malana tua mo malo tantou wa tunu po kalame le sngofua se ia pa ia mai le nei tayao fo ia le vi inga ile tua tatu mo tasi langi awa o ia tape na ina mea umala mo tantou lana fanau tonu fo ila lo alfa mai le nei tayao lo suati au nga wenga yo fai valo filima ile nei tayao fo le hanga le leile o le tua le mo fai ai ona toe fa wino tatu faiva mo tatu tiute ia fatalo fatu le nei tayao malo se fo maruia malo fo lang ma se fo lau le lei pa ia mo lungo tatu wa tunu lo fo penana ma fo mai ma mai po kalame fifia mai ia fatalo fatu ia tu mamtina matu malava I mota malawa malo le se fo maruia malo le fo lau malo le ono sa ile nei vai yaso yo to tiute mo to faiva ya fa pe fo na mo se avano se avani vari ai ma fai sina fa marstino sinta fa ngal vai yaso fa malo fa fitai I il tantunga o lo mau pele anga le lei o le tu ya te to tu maulevi inga ile tua fa te mo la to tapo inga fa be fo na fa fe ya tu fa talo fa tu la fo ngal to fe le tua isunga fa fe ngai nga mo to fa tua o afionga I patele te mo te sa ia lo le atunu o ila to o vala awina ngaluenga le li o lupe fa lele afio anga te tasi o lo o ngalu lu so se fata fa taulanga fa talo fa tu pokalame fifia mai nei tayao ia o wo ma pa ang uma lava fifia mai ma to tul video samo pe ona yai fa talo fa tu balanga fa lolo le nei tayao le aso fa leile manga ya tau alunga I pokalame mo nei va yaso malo non sai malo fa malos elo te mana se melo sale sunga le pulo le tatu motonga na vionga ya lupe matsila to sulu va ya balbo kala masani ya tanto mafo fongo les falai uma mafo fongo les tof uma mafo fongo la to le solulu se mai mafo fongo le solua aluatu mafo fongo le songa fu ao le tatu o mai as fraile fa solo yo mafo fongo les falai le Papalote de abda vale umala badunga la tele la tole na wanga yantu tiutu mangalu nga masani fai mali lu sape fa pelete ma umada to pokalame Papalote na itamama na itina ula tolo fe ngai mali molina mal pikino na fana wa onga ile aso male aso fa malo fa aftai mo to tiute tai mo to nga wenga fana wa onga malo le on sai ai fa fianga mo tato le nei tai au tari el tato proclame o mafu fonga las falaili ia e wolo fatu e mo tato wa tunu malo fa malo lo si mal nei tai au fo to telo ila to yolo mafuta mai lungo penga tfailangi pa fianga mai ile ata ulanga tanga loa tolo tamauli tala tato proclame nei tai au
malie lau sila sila Samoa isa utau mawhaina O te paa toia toia ina Ka inga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia i ita Ae mala mala ma Samoa Ia uinga Ae mala mala ma Samoa Ia uinga E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Craysel Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo a fitu whaiva na walu. Fafisili mo en po alofa. So faso i fua. O le awa nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa. Tasilima i batolu. Amo. Yo el pokala le ata pe le fa fonga mai ai le nei foi tai ao inicio tatu pokala fanga solo. Leo se bari table le wati le ua afato nei le Julai va teri watu tatu fasalango Samoa. Tulanga lo ia fo le tau tubla udanga le tatu motonga I nai funga le sunga le pule le fionga ia lupe matsila to so surva ia bale tau tuma sana le tatu motonga pe ona iai manatua o le udanga bale tau tu lo fa penano fa ilo iai ia udanga masani pe ona ia le tatu fantan malo te mapua iai pe anga Samoa o le manaia o le te lata tonu fa sanga I man marketi le alu sau tupe te fialu iai pe tongi sau taxi e te savari atu al marketi maua lau tau maftanga te savari mai e te ruatu e maua isi falo lo te tele ina taulanga fa atau ia pia te maua uma ina fa sanga I man motonga a faila tau sa ili ia se fantan malo te mapua iai molo nga tono vai ase forutanga ai mai se fofuanga fa ainga sidi do walu ina e maua le leila mapsanga ai fa pete alu lo ainga ile ai alu lo kupe mapua tina mapsanga na tatu motonga so ni tele mo oe tata no foi le sunga li pole ia nga erangi lo le fa kausa kwa mafukanga ai aua o la foi ita mafutanga le lei o la uta pera ina le tatu fantan malo molo so ifua malo lo ina le lei ia telo tatu me afale le nalo fa to tonga ina yo moto malulawa ai mai sel tulanga le tapenanga fa mantele kalisia metisi male kalisia e fakasa awa te popole maua le sosani I le sunga le pule o le tatu motonga ia mo tatu Samoa awa le temsia a le pokala mea I e whaafifi. Tasi la le vanga tau e mamoli atu I ante oe. O le aunanga ma le tautua le motonga le whaafie oe. Ma faufaunga le sfalaili. Leo whaatasi mai le sunga le pule. Ea o le tatu ma motonga le tau. Tala whau lupe patsila. Ma lo se fomoni le tau fau. Ia,
talo fa ya te o leuso pele si te tia nei taio o talai ngale nei taio ia fa marulu fo I fa no le tunu ile kuai nga kongekia por ka ko kalame o nge ya me internet wa vevesia le fa nga malo mar ko ma fa de ko ma wa internet nge Samoa ma ia wa felava sa solo wa ma fa de ko ma po fa talo ia ai mo boli atu le nga ngol fa talo fa nei taio te tia malo le male kua manuia le nei taio le tunu ngai ko inga mga kinga makukua ngai lawa sina le tunu ia se yo o ai no fa ngai nga mana ia tatu fa nau o sa wa mata mai tai pale tua ma tausi ia fa taro fa tu mo tonga ma mo tia nei tai au ni tatu po kalame malor so ifua malor fo ne va eso le o to tele tapa anga le wanga I mai le nei tai au wa le lo fa atu ia o ana nafi mafaufaunga la so falai aso ngafua so mafaufaunga la so lua aso lulu ia ngai foi mafaufaunga angafi la nga mafaufaunga fa fongo anga ngafi mafaufaunga fa alafo mafaufaunga fa ia batu awala te bisia la mafaufaunga la so falai o mafaufaunga la so falai nga olu aka la mafaufaunga la so falai le la mo tawina to tele tatu pa anga lu boilunga tatu po kala militaio ia lewe fa filo fa talo fa tele tatu watu militaio fo io e saudi le o sori ia me anga pi o va ia ko ia li o fionga ri o tori o fa le ko mai internet nga ia ko sori io o me nga le wa fa mai ani so la tu ma felo nga ngai ka o ngi si fo ka le si ngoma si aki mai la o por pa maki mai so ala fai de fongo fa pa e si del ko o mai po kala me ngai lo ko o po vai fai ya fongo ku mai po fai fongo ku mai po o me nga le sa or kala ko ngai no nga pa dinga sa umala ngari po kile mo fa ko nga sa umala ngari po kilo ko inga wala fa swa var ko inga ne o le lo makua la se ki ar ko inga ye lo ile o le lo makua ye li po ki wa e va venga mana ri ku pa vai ya ka ko Wing warko inga ko ra ko kango li pokir ko mai o maka upu umar ko mai ki outstanding mai lo mar ko pa no folom ko inga pa winga sel li pokir ko mai no folom maka sa saro nga kali mai bai ka sanga ko ngi pili mai ra nga bai sa mo ku fafo ingilisi ku fafo mai ro ke ku fafo se vai ki nga ko ngi lo pili e pelo re wori nga ku fafo ya le tu no ole o ko fa de fongo oi ele tá é o tio o ma vou fongo na o manga ya de waso ia pa igual es ya ngai leo ya so anu lo le pa lang I ko si ka uma ai ko mo fai de wa le si fai menga ya pia o ma lo kan lo pa lang I ba au me fa kai test me le wa le ya apia do you read me do you copy me pa mai Peu le parange try e la si kamare ngofo ile officer lai fai kau le kusi le kusi Samoa fai kau fa no kulas kam so lai kau mo fai mereka ka waris apia do you copy me do you read me fa pe parang don e si le lo ko ali po so wano ko fa pe ro parang so ko el kasi ko try si kamana le nge ya fa no kwas kamale do you copy me do you read me ngam ko try mer parang mo fos ka mawapia ya ka ngo ngang fai mer parang do you copy me do you read me ngang ka ngo ko ma de wari mai I am not copy I'm reading so ko nga ka dinga mo ka ya I am not copy I'm reading ana ba la video level out mai la fai ka ngo ko sa ma Tole kali fa le wa le ora ba la mai fa kai de wa si to le so ku ma ro so fa I am not copy I'm reading I reading the book yo es pa le pa pengai te tia I saw age yo reading so age nga le reading la fo me la fa reading sau le la pa ku mai le la fo ave pa si fo mo be ka ya ko nga me nga fa ka ro fa kwa ide isi o uso ya tu di maseri ya peramo I otara ya si no fine ale utu si no fa tu ale utu ya marfa no ya David mayonatana malora va ai o uso to ina nga loli ne ta au ke mga kuale e le fa fe au na mala le fe au sa mo lo nga na uma fa ya kulo le ka desi ora nga le sa o te la uma o le atau talangia le malo si anga me lo pelo ula unga na le sa nei ai
e fa penei o le trusi e mawai la ulaunga o le Mareko sefulu ma le fitu ai o i le vaiaso ma fai tau le Mareko sefulu ma le fitu tau talangia le malosiaga o le pepelo olo le asa ia olo le asa me lo le fiau ia faatalofa le tatou ekalesia o te lagona sa mo se vaiaso saoga lebu ma se vaiaso piafia ae faapenei o le a tu mai lunga le tangata na fai tau lana Mareko sefulu ma le fitu kei lo ke fai jaku le ai masesi nga ka mai kianga ngofo kuku mai lunga le ekalesia oio mai fai fiau vai o to lu fai mai vai o to nga ka ko ma fuka mai ale a makanga ko pepelo vai mo le ko sila fia e nga ka ku sia ma re ko se pulu ma le vai le vai no ngai le ma se o ko le pepelo vai le fo ko mo ko nga ko sila fia nga feo i ku sia ma le ko se pulu ai le ai ma se le ku ave yo ngai ka ka ma mai ko ma la mai se mai ma le vi te a to ai le ele se ku sia ma le ko se pulu ko nga ka se yo e kai ai yang akara ko ko kusi le ile la fola se ke va le tie nga o kanga ka fa ale ko ma kanga ka ye ya ngakala pai kau ile la fola wa mai wala fo pai yang akara pai kau la fo wa pai lo pa sanga mai ko fai mane la fo se le fo me kala ale me ko ngare ka o fai ko fa ko ngan fo me kala di e fa sanga mai ko kala ya so ya ole la ngai ya di wa pa wa le kali o fa pikau ka ko wo ka ko kali e ioi ya ko ka kali e pe kali ya la ko 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 mo fa ko ku pe kali ya la ko ya e ma ai fa kai su anga pa pinge ngo ba no Facebook makua i AVS ka ura kana pa mau ko fa tu asa ole papa pinge ngo so fa ko a fo i ma papa pinge ngalu ka ura ai so ku ile no nga ko pa ku lo to le langa mai do mai langa ma pe nge ya fa si mama mai le mai alu papa ayo ko tole ko lua i ngisi pe ko lu ngisi o mai le papa me halu kena mu ko makua ba vele di wori wo ba ko mai de okin e vai agora papa figueira se e kaula palavra fine oi é no wele ma mai de taia ya ora ka ko por kala me arenga ai ni ka e wai o e ile no makua ma fa ngona spalai de ia ona no makua ko valus fulu di maka usanga lo makua sa wala lo makua le pasi o so lai dual pasi e ngofo lai ko le pasi pi ia va per pai pa vole le fa mau nga ile ngofo le pasi ma sa wala lo makua lu dual pasi e ngofo maku le apa pi ngaki ile pasi ya e avaku ke lo nga avaku e ka ngwa va pe wa fa pe ar ke le pi ngaki pe le ipu e halu ale pasi ma ai va ye uma va ye ai uma e ko ro fo ya le nga me ai o ge pas aso mo alu wa ko la pa pinga ki ai aso ro nga lua sa lu lo ma ku le pas ai aso ro nga ko e ala ku la le pas la so no ko fai lo e no ko ru vai o ka e ko e ba ngai fa fe kai le lo ma ku se vai ngai ma ko fa fanga o lo ma ku pe o ke le ai o lo le so lo ma fa nga mai e lo ma ku la pinga ki le ile pasi maka vo inga ai fai lona va kai maka ria la kilo va per fa akama ba fai lona va ka mitina e mo moli le nga ngal fa tai o ai e a u e manatu mai ai i se vai pinga ki o ka le ma ngai o le pi vo no pinga ki pe se hani le fai ya pa mai lo man lo mo o le kai milanga fa kai e lo ma ku le pas o inga nga ka masalo inga o ka woso lo le makenga inga le pas pe ia e le me nga kupu pinga ki ya pa mai lo mo ku va yo e atali sa o mangaku ai ke le fa nga pinga pia maka ronga po pole le pasu pe bu ka fe po ai ni pinga o expire pa mai lo ko vai oi o le lo makuala e ngo fo mana nga fa nga fo ke si la via bo pinga ki bo le sneakers nga mo nga pack and say ali tia ya pinga ki nga pa mai vai o au o le ni o lo
Oke kangona miki nga me sumari e ko wai mai pinga ki. E pa no ngo kure me pasi tole. Ma wane ne lo makoi. Ai ele me pasi fi ia fa walum. Ke fa ya. Uso. Te so ya nga ki so ko fa le ke le ai se vai nga ma va ku e fai na kana lo ma ku. Oi kasi ane ngwana ko ko le apa muli le apa ronga fa uma. Ia. So. Ada kalangan lo ma ku mo manga ko ke le fa nga pinga. Oi, o we le ngi o pinga ke mai lo fa nga le sneakers ah. Ia. Ele ka walo ma ko mai o pinga ke mai lo fa. Ke kangona miki nga me sumadi. Ai ko luai mai. Ala we ko ngona mo ko lu. La su fa lai de. Na le ke no le fa. As malai dia ia ka me miki ya. Awa. Yo. Ka ko. Yo, o mai ko ka wi ate tai sio ka ko. Ah, or kau miki var kau ma ko. Sila. Ah, kau miki fo ya. Ede ai ya. Yo. Ore merna. E fa. E kai horas fa lai de vo. Ia. Ai sa va dia si ko inga masi nga fa ka udu mal fa do. Ko inga makau dia vo ke le ai nga ngi e ko si solo vai fa ai. Sa dia elas ko inga kai au ala fa ile ki ko inga ne unga fa le ko ede sa dia ai rumas ko. Sa dia fa melo mo ko ko. E va la ko ko inga le mai ngi. Wala auro. Ole. A fe mai. Fe mai le vo fa ile ma ru kai au. No le vo ke isko inga le kali merga. Pa kai kele. O mga ai le tosta inga ka mai kai la valon ma ru kai au. Ai ko inga le tosta. Ko inga ka ya awa I mau ku le fai ko inga. Ele se tosta le tosta. Ole tosta. E sau mane waya ia ngala wa ka sami mane waya di so di. Yo, te ya lo ko ya di. Yo, te sa ngomai. Ia le fa malo. Le fa malo madisio tatu paga. Le fa malo madisio tatu paga. Ya mai le manga ya. E sini alo wanga I mai I ka ko vai maka ko kan karie ai. Ia wai ke fo fa ku se la fo la vese fo kalai ya ko ika. Ah vai. Asfalaile o mafaufaunga, asfalaile o mitimiti. Ia wai vai dai bo le bia fo. Yo, wai ke de ha o le vai kai mingi. Mai sera o vai mai yo nga fa vai kai bi a. O si kenge ngaru fa vai kai mi ngale o masing. Ah. Sa lo no skenge la mo wanga ka ngulu ba bia. E fa no mo ya na mai kai le po. Po le mo la ko fa. La ve sidir ko inga nga fa ngau kam. Tole. O ya se vai mai di se ka ko ki or kaya. Ya ma ka dia la si kenge le o ma ya ngale o masing ngaru nga fa vai kai. O ke la va mai ko ya le woni. Ya tamam. O vai mes ka ko maru or kaya. O la se me ngori ki. Wa ke isko inga le savadi merka ka ngaru maranga fa vai kai mai. Te. Ana me le fa ska ko le sa fa mau popu. Panga ya se ka ko le sa fa mau popu. Makua sui fa de ya le ngone le sa fa popu. Toli. O le sa fa popu le sa fa mau popu. Yo le ngale kam fa fo pe ka ko fa mau popu a pa. Toli. Dese ya no fa ya. Kau kungu mas ka ko se kau fa mau popo mai ka ko sui vai puri. Ya na. Paula nga ka ko me ka wai da so ni. Ka ko le se fa mau popo. Ako fa mau popo ako I mat par bingem. Ya, e ta pa ngai ma futa bai Wellington. E ta pa ngai ma futa bai Wellington. Patalo fatua tato po le ya. Ma fa fa ngala sfalaili. Ma fa fa ngala sfalaili. E ni so ta pa ngale lu ngala awala le fo ye. Ma futa mai lu ngala ta po kalabe. Lu sila. Ma fa fa ngai le sfalaili. Yo. Ya wo ko nga me nga ku pu ya sfalaili. Wo ya fa ka ro fa ku ya te to le lu ngala moto we. Ia. Highway po le ala volta un auto. Pa penga fo ngi samo. Pe la nga ke mana nga mai po isa ngone fa apo. Ya wai ya wo na wa baru wa ko inga ave si do ma ku le fo ma. Ya wai do fo me ngi fo ma ye si wa fa akadi. Ya fa ya sa ngi ngan fo ma.
ia o ko inga la fia me yo pese lo ia o lo makua o le fo mai o le menga ku pui va o le fo mai o le parang ko mumu mai lo makua ko mumu ko inga makua ku ai kere nga yo inga ngi fo mai se wa de lo se wo ka fia lu le fa ia ko mai lo fa ia sa le fo mai lo ke ele me o le lima lo ke ele me o le lima ko mai lo makua le ko inga o le makua fa ia nga le fo mai o le van ka nga ka o le fa de ko mai ko inga fa ele lo le fo mai o kana nga fa se lo ngai ke nga ko mai lo makua ala la me kele mga kuha le ko inga le pese o le le praise the Lord, oh my soul. Yan pese la nga ko inga le ko. Mo foro ko inga masuira sunga ia ilo le parang. Ia. Parang o le ko inga me fo ma ilo ko lo mo. Pa ia sa kana le parang. Nga fa tanga ko inga le si ku sa ku mai fa per fo ma ia fa tanga fa per ko inga le si fo ile si mo la fa mai. Mo foro masuira sunga le pese. Too slow, oh my soul. Pero tapi nga fa de yan fo ma nga me abi ko. Too slow, oh my soul. No le. Le uso mi pese de yo. Dios. O ko nga me nga ku puyas pa rai. Se ya no fa de. Awal pa masiko. O ka usino. Mo for ko nga mo buso le pese. Praise the Lord. Mo for ko nga pe kawa nga ise me mo bori le me po mai. Nga fa atanga malo yo fa mai. Too slow, oh my soul. Kero ka pe nga le yan po mai nga me fa ro nga habi. O le sino fo mai pe sino. Ko si mai. Sino fo fe ka lai. Da ko le lu ye fo ka lai ala sino fo ka lai. Ele si no fo mai si no fo ka. Alo. Eta pa kai mafuta mai Amerika. Ia, patalo vatu nei taiao. Olive tangalo malo sei fo moria. Kalau lo la faele mafuta mai Samoa. Ya, malo io, vai lai. Io o le asu wasino. O me ngi ko inga kia. Ke le yo ko inga ya mo ke ma. Ai ngi ka nga ka go makwa alu walu i lumar melo fai kala le ai nga mar fai kala kukui o mengi ko inga ri kia pa ma fu ka i ya ala ngo fo nga ko inga ko o le sama yo ska ri o ka sam mai wingun la ko rofi kala ngolo ko inga ya so ya po inga mua mai le state le street po inga mua mai le street pa mai le ko inga so le mau ke o mai ya so ya le shopping center i yo ya ska ri ya fai e ko onga na ko inga fai de kala ris ko mo ke o mai ele fai le polisi le onga le wo fai ya fa mai ris ko inga mo ke ngo fo ya so ele fai le train station le wo fai ma fa ko inga le wo fai uma kana ko inga i me uma ele isa nga kana fai to le o so ro le ko inga le me nga kai me vai ke manga kua so ya ma ke ngo fo inga ia skadia ai mau ke lolo ku ngi sila e ngo fo ya ska dia lolo ku ngi sila ole o pe ye ko inga me va pe ki ngo fo ya ska dia lolo o lo nga winga o mai le va le ka ya le lo ka ya ko o mai le va le lo ku le fia to pero akama fu kai kamai nga ale fa le ko mo yo lo kala lo rangi e ke la vi e vale con la langi ma wasino oi foi makako fon kanga yo ya pero menga le e kupu ya ka ku pa ile ngai vai kai ia wa le sia be ke dinga fa de ko pola os pa le dem po ko nga i me yo nga pese ia mo fo ale le fai pese makusi i lunga le pese vai le alo fa pese nga le wa nga kana fai pese ngo fo makusi i lunga e wa ku la fai pese ko wa pi mai ngol la papa le fai pese le alo ngo fo le fai pese makusi le e kisi ma le lo ia nga sa fa ya le fai pese fa ku kai kasi lo lunga e lar ko inga le ngai ya fa le ko ngole foi pese le la ma woi
Nga whakuku kai kache e runga usu. Whakuku runga sko inga ne. Nga kua runga sko inga mai ia whai pese. Ia, wa chāni, whamari ko inga. Ia, o iei. Ia aru kau, nga kua runga ko inga mai. Olo alofa, whaterere lua. Ai whaterere si lua watoa i mare wha. Eu uso fa arua leu eu uso fa arua leu ai le fa pe io e tia o me ngai ia po fia mai la tu no tia neta eu alo fa io Malo atu tatu atu no nei tai alto tele la ue vaiva ioi. Ma fonga las farili. Ia, ma fonga las farili. Auangi miti farili las farili. Fufuanga. Ia, auangi sirou las farili. Ioi. Me angai mangai lu eva mai ma fonga las farili. Ia ke mo fole aka mai mo fia. Ioi. Ia war menga ia ngai ko inga ma ku ho ye fa ku ai fo ia fa au. Fa ku ai fa Ia, vai. Awa ke ko ula. Ai mai sa sikareki. Ia. Te kale. Ia ngai ko inga makua. Ai mai sa ko inga. Ia. Wa fai ana o le asia ko fe au isi a inga le ko inga makua le fai ko inga le fai au ko inga. Se ku ia na sikareki. Ka ke alo fai a o ka ma ko ya o ka makua ka ko roku. Ku ia na sikareki la ko ma fai ka kalo i ri ia e ku ole me le. Wa ko le fa lima masinga ongo masinga la sabali kau sanga ni ngai fa ku ar ko inga le fai au ko inga le ke lo wa ko le ya la kau sanga ai vili mai lo le finga ko inga video le fa lo le ya tama o mori ko ar fa kai kele o fia ke lo e kala ngo mai le finga ko inga o fia fai au wa ka dia nga kau sanga ha mai fai au fine o la me wo isi swing ko inga wa ku ko inga le mai yoi o ke le swing ko inga va ku ia oi kai manga ia ia le mai ole so mai o le ko una sikale ki le wa una le kipi o le ngai fa ko ku sikale ki ava mai o le ko una sikale ki le wa una le kipi o le manga o fa au ku sikale ale se po e yo kurka ka so ka inga ngai ka ya ko le manga o sikale ki au Yoi. Yoi. Menga ka ko le au ma. Ia. Ia nga mel skareki. Yoi, mama ia. Ma ia ro tino. Yoi. Wa le singa mel ko mu kai. Fa masinonga. Ia. Fa masinonga fo ia mo suafa ma me fa ua. Se o ke la ngonga i po moku ku ka fa sa la ngokia kia pe fa le ko mo internet nge le ai cheki al ma ai ma ko ngi ka ula ngai o ko inga la wa sa va di le fa wala le la di ma ka usanga ka ngo maka e le ska la le maka wa maku ko inga o fiku sfu mo ku ka usanga ai o sfu mo ku ka usanga non ko o le na ngo fo ila ngor finge hello alua tuanga va ke le o mariu las ko inga ia o sa vali le o ka usanga ka ngo maka ile le skala maka o la kai mila ma vai wo le la aves ko inga le kunga ia va ai ku no le va nga o mai o so lo mo ko nga lo mo la ko mai de ka fiel maka yo non ko ke lo nga va ai ko lo mo ku bo di o ma me le va nga ia o ka fo o la o mar ko inga wa le la ave o ilong kunga ma kangi lo mo ku nang kangi mo but mai kalo fai si o ko rua wai longa nga ruenga ile ainga ilo wafu ai fa penge sawia haru ile langi ele sikala ilo makai ole ma fai nga le sikala ilo nge o fengi makai haru le sikala ilo lang dole keno ai fai la fa nga ia ku le dio le ai ma se le kam ya e fai mai to le sa ko le wo ki as ko inga le skala ma ore singa me la ko mo ka kai la la ko ma lo ko ma listo e ko ma le fai pure nga kai la e no so fa ma kai le skala ko inga me nga le la o
E wa ngo fum fa kule la ko ma fai solo la fo nga kai. E re le skala lo ma kai. De kau de si kala mo buari fa kule la fo. Oi. Ia, maraya, seki. Kele me fo ma fo las falaile. Wa mai la ye. Yoi. E sele manga ia momolu e vai mau le aka man fifia. Le ngaka nga e fai mari las falaile. Fa su va kau fa ke de va ver fasi. Awal fasi do las falaile. Longa winga. Le wa sa unidad tu tato do weekend. Kau kope mai las falaile. Yoi. Kau fa ngaki la hiki ari le las falaile. E wa ka ko ke silo. Silo la le wa ka ma faila ori e si fa. Pe silo, wa ai silo. Dia le la fa sanga ku lo maka nge e unga oi fa ka. Dia wa ko nga me wa ila fa ko ponga e fa ngei a le fa ngi fa ka yo. I fa ponga ma tanga wi fa ko ponga. Ya la. Wo fa ngi fa ko ponga. Wa yai ma volela wo fa ngi ka ko nga do ngari. Ia nga uma fa mai lo le kama le sunga fa pe ngi. Fa ponga. Ia tu la no le nei. E se tasi tu la mai e fa la vela veina le ngari fo. E se me fa la veina ile tama fa ipo politene fa ipo le vano le nei tu la mai kero ai kuangi mo ko inga wa iva spuru mo kausa kero e kusa e kau la kau luma ar ki ngar ke fa ipo oka se ole pe ai a ko ro le ki ngon lo mo ko kai mi ngade le pe akira ele lo makuangi me mai o ile kanka le ku se ka sa ka ku se kanka ka la bo ai ku ale fa mai lo ku la ko pu ka fe por hal ban ngi ko inga ele lo pe nga fe wai ma se kama po le me le kama nga fe wai ma se pingon ko inga nga sekki ar ko inga fa mai lo fe ya so no ya el tama tu esa me o le aso la le lo wa yo le aso nga kua ngai luar ko mai la sunga tama pai ponga mare pa ia mare malu le apia o se tu alalo e a pe fa mai ai tato sa ninga ko kiki a ko mai wanga marangi mai le fa ai ka ko ka ape ko la mare o le fa mai suru ia le peru na fa moenga tato ta ape ko kiki ka ni mai le fa o le fa ia Samoa le la lang. Ai ke no ali ni pe fasida. E go marca po kala beva pe ya suru ia la peru fa boenga ko ki kia ku ni fo fe kala. Yoi. Suru lu peru mar fo kala fa moenga. O le la mai la ori si fa por kala. Eu que falha. Que é? Nga o mea silo Nga o mea silo Ia lelei mana ya fa balo tu fa ta ya tu di so ta do pa nga le lungo ta pa meni ta ya ole ma fo fong ola sfalili te mo wi ata ta pe na fa ngol va ya so la tau ya ono le ta bi la fo tu la fong la tu ga di pule le fa ya so ya fa ba ilo tapo kan ma nga ya ke le akar ngi ya so sole ya wa va i swingo ma fo fonga ta to tele ni so la to e va mai e se ki al kamare su ye ma fo fonga las farili ma las tona ilo fonga le put ya wa le awangi ngalo wa le ka ki sangi bu sangi ngon gi va ya so pa mo ves awangi ngalo e nga kai se fu wongo kusi el mare inge ke wa ya ole fa malo si tato atunu ya amawa singa waka ia nga ya u flash drive ya so mananga se kai mi ma batu ina tatu letio ia o flash drive le download ma yele kelo por kala me kelo isi radio me kwa ya ho ya so pa ti fia ma ho mo le atunu ma telefo isi ya o ke la ko ma baku fa me aro pa ko ele fa ka te tia nga sangu pa ka wa me ya ta wa ke la ku inga e nga ki ko ngoro ka ba ia ma ki vo le ko vai ka ko pu kala me lunga le samu manga ya
ia o mai e vanga kamari i wai o ko inga e vale e manga o mia ko inga moro ma ku a le va foi le la lo vale i le se vale dei me ngai ka o le va fa ku mai lo mane la foi ave o i fa ko mane ma ko ia e walanga na e wa fa ai o se fa matala ia no fa tele atua o fai pe o mai la ngai fa nga fai le ro wa fai aku lo ko inga ma ku ale ala kala di pensiongi fai fi au lela kana kan pingsiu le fai fi au la wa mo mai vo yo kuri ki nga po nga i ki nga ma ile mga umian ngo fo umi pa ku lo fai fi au ko inga le ile fai fi au karbo le saungi oe fai le lu le fai la la nga mai saungi ai ma ku ka po ai ma ku inga ya o mai lo o to le ke le ka penga nga fa ku ile ko inga pa pu na ngai ke ba ai mai o ma ko ngi wo le la ba ngo fo umi e lo fa ya le la un marca to foi me ia fai fe au ia ko inga me na e na kana ma fai fe au se na kwa u miri o ki nga e ma lo ma ku ba u ma mai sa wa ngo fu ko ngai kala mar ko inga nga fai e fa ko u fa mai lo ke ku u fa mai ke ku kala ai e ma nga ya la ko mama fai lo le fai fe au le si fai fe au le bai fa rongo le mai oe mo le anga i mo ro soi fuanga na nga fa rongo mai ko inga ma ku awangi ko fa umia la unga awangi ko fa umia la unga bai pe o ai ku inga le lo langi ma ku inga fio le lo langi la unga e amaya ka ko ke kusi e kusa uma awangi ko fa umia la unga fa rongo le mai ya ma ko e vai le ma ko kiki e mo le ale ka i di ma tena ko ke kusi e kusa ma ku ke kusi yois e la lo langi o ko fa umia la unga i se vai la fa umi fa ko pora fo fa tanga mai lo ko ave fa por ko inga ya sa no fa ponga mai ya ngai mo ku nga afa taranga ya tia ma unei ya o ko fa umia fa pu la di mo mingu ke ma ra di mo mingu alo sa de sui o ko awai amaya ka ko ke ku se ku sa ma ya tia o se tamo fenga vai na o nga isi e o ko mo le payaso ya no familia ina to ina mo mai lo ma tu yo ka te o pa ni si la te lo ma ngai ko ina mai lo ma ya ai ka te musua i ka te la ko ya pa te ya ka ke musua ai malanga hu i wa ku ki ngai ngai ka nga ka se la mo le ku mu o le ku mu e ku mu di fa lo e o pe a me o mai no fa lo longa ma me fa pe nga wo fa ku a o inga ka i fa lo longa le tu nu o le tu nu wa fa lo longa langa o kupu makamari i fa me melo langa ai anu fangi le li tato wa ba ai le o mau o le uso tia ma te ka ke vai kwa kia i vai so uma so le sui ma ya o le uso i e fa solo nga e ki ro so i pote ti e se vai no e le si do lo kama e lo si do wa e le si do ma kwa sawa al meli ngi ke fa ya ku kia e fa le mele le pokini le sau si do o ka ua ka va pe mai mo pe anga fa pe kan ka yin par mi pa wan me ke wai se la foi fa ku wa over wa e ka wa ngai se la foi fa ku le over sao kusa ai over sao foi ya e kong ya ku la foi mai wa manga ko fa ku la foi ko fa si lo la ki yo ya next aspirate tia lo fangia le tua wa tu no ya ila Australia America fa la mo mai ma po kala tia lo fangia le tatu wa mai tatu le tu pa le se ya tu i fa fo o nga sa i nga mangia ai fa pena fo i matou le se tatu to fi sa mo nei matou tau tu atu nei ma fa nei business la iti nei au nei se tatu wa tu no ia lo fangia le ri lo so i fo tia so i fo fa i ba ya so ai mai se o taito ma se tatu le tio le radio Samoa ia le fa kuanga nga ko ke le ya ke ila pa ya do kara mari ma kia o ko ki ro ke fo pa le ngere o ma ke le ke ro ke porque le tio que na nga le wa ya la ko ki kia pipi ka wa winga ka ya la mai le si ai anga ni me ka ingo fi ngai me ngi ko so le wo le ba ka i ia o ro le wo ri nga ka la ku wa ma u ngi fo le si ia ai so ia lo fate le tu ya o le uso tia ai bo sabea ma se ka ku ia ma le pule ma tato uma alo fa tu tato le tio a me se o le uso ma le tina le ainga ma le no fa ia fa ngol nei vai aso tia tai mo lo sa ma tango fiel fa ingol ta po kala me mal dei vai aso
ua taualunga ai ma ua le ata mo le malo le tatou atunu o loo moli mai alo faaga le paia ma le malo le tatou atunu inuga le tapokalame lupe matasila faafetaitele lava i lou sao ua taualuga mafaufauga o lasafalile vai le magai o le ata o lasafalaile ua o le ua matua matagofi ia ua fai maviiga o le alii a le talo ia alofagia foi le atua lau tautua ma launaga ma le falatua le tatou motoga ia e maisi foi tulaga o lo ia le aunaga mo le tatou atunu i sa mo o lau matafiafia lava ua fai lea mavai la ausili le mamalo le tatou atunu o i latou o lo agaʻi atu i le tatou ua faatalimālō ma lau tautua ia ua fai foʻi le mavai la ausili le faafogafoga sa mo atoa i tafaifia lalolagi ae mole atu laga faafetai ma le faamoemoe la atu e mo le isi tafilaʻoiga le vasafou aia manuia tele le faiuga le vaiaso lofioga lupe matasila ia faafetai tele tiatia alofa tele atu manuia le weekend faafetai ia soifua ia soifua ya te bala wati le vaanga le tai au le ua 5 minuto te nei le tu la se fulu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O te fia whaafelo i atu i le nei fo i tae au ma lo le folau, o si mai alau whaafonga o talo le asfaraili. To e mago fo i si atu o lo o whaalafi mai iai fuala au whaasaina, methamphetamine i le malai vaalele au kilani. O le whainga malanga le nei sau mai Los Angeles i Amerika ma tau nui au kilani le aso lulu o le vaiaso le nei le e whaapea, na sau ma ato nei e lua. Ma e tusa ma le tolu sifun ma le 1 kilo kalama methamphetamine na au mai iai. O loo a fi mai ei totonu fuala au whaasaina, nai totonu ato nei, ma ile mai asu eso e ai, fo i mai siaki e whaamaunia o methamphetamine. Tusa le tau fuala au whaasana maua ma le 15 miliona. Ma o le whaafai fo i leo na maua fuala au whaasa, ile malai vaalele au kilani totonu o le tolu masina mua o le nei tausanga. E le o iai se ngoi ato na maua i loa ai le na saumaia ma o lo whaasolo pia nei su esu enga. Wa whaamalo sia le minista o le vai fafo Winston Peters le haiko Messina o Beretania e whaamawai mai, tusa lava pena te ena. Le fia Peters i saunoanga le haiko Messina i a Phil Goff na ia whaia whaasanga i le Presidente o Amerika Donald Trump. A o iai se tasi o whaatala noanga tu usao, ma le minista o le vai fafo Finland. Tu usasao whaamatalanga Peters i a Goff e le o se awala le te tauona ia saunoai. Ma o lea fo'i e na te tau a vea le malo ma whainga whaavai ai maise o fōlinga o New Zealand. O le tūlia ia Peters o Goff o se whaai unga na ia whaia e au noa ma le tala noa in Palemia Christopher Luxon, muli ane sau noa Luxon o le whaai unga e whaia Peters o lo o ia lango ina fo'i. E ui lava fo'i fina ngalo whaalia o le sa avea Palemia o New Zealand tau sanga umawai, Helen Clark, e le whetau i le tūli o le haiko Messina, ona o ana whaamtalanga peita i mai a Luxon, e sa o le whaai unga ua whai e le minista ia Peters. Mai le matanga luenga o le vai fafo ma whetaua inga New Zealand, o lo o whaia nei whaatala noanga magawhe tusa, ma lona toe fo i mai i New Zealand. E le tasi se pūlenga o lo o so eina le mua o le tamaititi a unga Gisborne, i lana mea ai maa ua mai mea ai nei e tu fafua, mō whanau a unga. Whaamaonia mai le food safety o le ua wha o atu reporti ma ua amata nei so enga, ma o le so fo i anga i ai le a onga. O le mea aina mua le tamititi a onga i whaapea ele i whaavevela i le a onga ma whaamaonia mai le pule a onga. O le ana sisina i lunga o le vai o le ua a fia ma mua ai. O le vevela tele o le mea ai, le ana laiona mo 2nd degree burns, ma o le ana aven whalimai mo tonga fitinga. O lo iei fo i tutono so enga nei le pulenga o lo ngafa ma le ngā sisenga o mea ai nei, o le matanga luenga wa onga whaapea nisi o pūlenga tūma oti. Ma ua whaamania mai fo e le minista lango wa onga David Seymour o le ua o atu reporti a te ia i le mea o tupu. Ua whesiling ia tū lafo no fo o whanua tānu a huru noe i mātua Canterbury, be le o lea ati li taunga tā aitoe sauningo maliu. Tū lafo no fo le nei nāloa ia i lea Samoa mua o mati, ma o lo whai mai ai. E ta tauna i eisa funeral director i taimi e whale la wasi eile maliu i le tū mālo huru noe. Pei ta i maila sui po le New Events Daily Report e le Local Democracy Reporting o lo o ia tā uai e le tau mo o mia e a inga le tutongi o se funeral director ma e le whaatu la fono ina le ta iala.
Fai mai le sui pule nuu. O le isi fo i le atu pe whaalu mo ai ngai taimi o loo whaanua no ai. Mai le pule ngā nuu ua wha ai nei ia a wai nisi o sui ala o whai ngā lue ngai sui tūlanga i funeral directors ma o le suinga whaau popo fo i le tūla fono ualo ia nei. O le alawa na whaia mo le mauti no o le soifua maloloina ma tūlanga saunga le mu. Ma tala whaai o le nei tae au, ua toi wha manatu le ko mesina o sulu whainga Peter Bosher i pule ngā nuu. Ia tatala le awanua i tangata lau tele fia awai i taimi o whono tanga. Savali le lua tau sanga tā luaina whai mai ele ko mesina o sulu whainga i pule ngā nuu taitasi. Ia tatala le whai toto ai tangata lau tele na ia tu i titi ai langona o lea e whaia wha alilo lilo wha ai unga. Mai lea taimi o lea ua usita ia i nisi, mitai. E le o pule ngā nuu uma ma ua ia toe wha manatu ai. Wha mautino mai ele ko mesina o le a wha a wau peo na ia tuli loaina. Talanala Radio Samoa, Manuel Neitai. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia ele leile o tali mai tato po kala nei te male tai au ina ua se football tonu minuto te nei le tu la se follow ia le ua mai atu tatu tale vai fanua so no fa poponga le fu te mele aso malo lo sai malo fo lava pale malo le mafta mai I lungo tatu po kala nei fu iaso ia pa tonu lo manuia o to le lo fo le tua tatu fa malstino tapena mai tatu fa malstino nei tai au e le leilo tatu wanga ia tu fa tatu fa malstino me walu ma wala aka wa le wa uma fa le aka bo le ato tai au ya le wa aka pia le lo ko lo por vai dale Maria kako eva kako ya sa le fa sa mo di palangi kako eva kako pa whatever eva mai oh ma ia sa mo eva ia kako eva ta to ia male afia nga pe matsila ya ma fo fonga las Friday yo ale le ko fa emo pia le wo mo fongo pia o le ku vai le fongo fe kale va pisir kako Tala para sunga le fafenga ngai tau balor se fo moria le tau fo balor se fo mo malo lange mate tia bi ele li o ta tol fa me fo ni tau fo le lo fo malanga le le tua malo le usu malo fo la sel kau kiel fongo palmi mo mole asol ko kau kia asol e o lo que vai pasta lo que vai a fa me lo ko mor ko lo ko fa la mo sel le ko fa la vai o fa la bo vivingi bo fa me ko borco ai lo fia borco sel kau kia le nguso al mesmo kau kia le u fa ko el minority el pamia sel ma ngai vai vanga ma le fio ngai le sunga di ko la be maxila ma fo fonga las falei le aka e mo el me nga lo le que el fonga le ka el ka so vai dale bagelo ka ke ole ko fa pe po feo il fonga le fa ko fa pe po fa la e morco ale fa ko ala morco Seri. Kau kira aku udah kau sa bosan. Apa ya? Sorry. Iya, asparili. Ma fong wala asparili. Angau fa sala ko esi de pe angau ka kalo mang pongi maku ile ko ngai me pesa. Boy. Que você ia suka ya, le pa se la ko le fa. Oi, vai pure le ngapa me ngapa mai. Ifi uma ko. Le olonga lima kusio le vai pure. Oia, ko ingo ke peako. Maku al ko inga. Lo le va fon por kiki ko inga yo te peako lo foi con el palmingi. Ela o mas ko ingo kulepa. O me ako karie ya le falka ko sumpa. Ela le mianga fa ko manga yelu atamo li tai awe pokalamia a le. Ma fa fonga las falili. Ia e umala ia le ngalo aka. Beba ia. Ela waka ko karie ka ko yang ka ko mafuka. Ia le ka ko aku o sia ki aku laiku. Ia le ko mo ko morko.
O koe mo le ko. Vingi ko kai au ko olo wali ko la lu ko fa mo. Pe foringa mai. E ia il pa angata wale lena fata si mai fa mai ko mo le ko. Pe foringa mai o lenga i se la fo ko avi. Actually, va ku la fo ke aku el back e le fo fica lá e vai pensar. El back off. Wale ai te vai ka ofi ku fo fica lá e tu ngal vai pensar. E ala ngau lena tau wa ia tu pula tu langa wil fondo tanga i ta tu pa anga le fa mai. O le wo ko mo le ko o nga o le ua toi po mal fa mo e ia le taimi i se aso. Lo no ingala lo se aso. Lo no ingala malo lo ngal ngal fono. Ya. No ingala malo lo ngal ngal fono taimi nei. Se ilonga e toi ia se aso. Ia lo magtinola po la aso pe le la ia toi material tatu fono. Lo mo to lo no ingala mo ku ngala le ko fa ko ya la ya se pa mo las mo di. Da mo las mo di. Ya. Ai ka ko fa ko so aya. Ko exercise e ko me mo ai. Ya. Nga ni silia nga. Ni silia nga mo ko aka me mangai len ko fa ko e me ngi ya lu pe matsila. Ya ele pulo mo konga mangai mai fa so as kaukio. Kaukia fa so. Ma kaukia fa so lo pulo le sa mo. O mo ko la ya pelo. Alo lupi. Aku alau pipelo. Na mereka fa barskingo. Ngai mo le ko e mo ko ma oya ni. Ya. Mereka fa barskingo. Ku mai lunga. Mai le alu ko e fa mo makwa mo. Makaukia. Kaukia me ngai fa mai ko. Wala le ko e su makwa mo. Ya, fa mereka fa barskingo tayau. Ya. Falolo de lei, se fa ia fa barskingo e. Alolo gas. Lua. Fai fa marskingo, ma ai ngai. Gas. Lua. I moe la makwa mo ko ma la. Gas. Lua. Ai ke o moe ma le ko ko ma la mo ko mo. Ya. Ka kwan. Ya. Gas. Lua. Ko fa mangai mai fa ngai oi mai ori ma. Muselo lo kingo ai lo. Ngai oi mai ori ma. Au ke ka fu o le fongo. Ya. Au ke ka fu o le fongo. Au ke ka fu o le fongo. Ele o tau ia fia me kongi mai se kupenge le kongi mai election. Apa ya ku ku vai do fo fe kale. Dori. Ke di fa mo longo ku fongo ya la ngalo mo na paanga ya malo la. Ya, le kongi mai ka ku pe election. Ele o sa mo. No. Ko. Lima. I mai ko la mo nga ko wa lu fiki. Ya. Ka va pe. Ya ngai ya fe mari. Lua. Kon lima ya kas so alalo alilalo kon luma lima bong luma van tato matua mai ya fai malia tato ya bidi luma ya vai ngai ya lua kon ya lua ya sau luma kas ya luma ali tafa luma lima tafa falolo luma au tafa ya lo lima tamatau ka falo fa pea ya o so fosia tato ya la ngavale fa pena fo ya ya falo tua esi lima ya adi male ngavale tua luma ya alu luma sa luma fa pea ya lunga ya alu ngai lunga le ulu ya nga pea ya falo le fa pea ya esi lima nari apa pena sa fai ya pa wala le mem fai ngai ka fai ya ma ngai ya alu ko au ya ko fa lima luma ya luma lua ko fa lima ya falo lua ko lalo fai la fa palestino ya lai al ma fa uma yoi ya ma lai ma fa o fo ele se me ka o mo wai lo ya tafa ale kai fo oi Alo sur coupe fanga kamai. Alo sur coupe. Fanga kamai ki sa. Fa malos kingo malos el kingo mo. Aya. Ya. Aya. Alvaro. Vat. Ya ki luma gas lua. Sol. Ai luma. Lima bai. Gas lua. Kol. Fa. Ya. Lima. Gas lua. Kol. Aya. Lima. Luma. Lalo gas. Lalo. Lua. Kol. Fa. Lima. Ya. Aungi. Ya. Ku fa le.
Aia. Ready? Vai mai. Ya, so luma a. Luma a. Ready? Aia. Go. Kas luma. Kon fa lim ong. Aia. Alu ta to tamam tina. Sa luma ta wau. Luma kon fa lim ong. Aia. Van Eva sul kas luma kon fa sa luma fa luma. Van Eva sul. Ya, aia. Ya, sangat dispito. Sangat dispito. So, sangat dispito. Kas luma kon fa lim. Aia. Van Eva lima. Kas luma kon fa lim. Tahu orang ayoi. Van Eva sul kas luma kon fa lim. Ya. Fik van Eva sul. Dalam bangai. Pakaki le lunga si. Pangayon no chino. Pangayon no kingo. Ready? Ya. Kas lunga kon lunga. Lim. Fik van Eva sul kas luma kon fa lim. Fik. Awal ko fa mo ela oi ko. Ala mai oi fa no fa mal skill. Fa. Mo ko ai el fogo ai ala mai oi. Eva sul. Ya. Aia. Maro. Aia. Ui lunga ready. Go. Kas lunga kon fa lim. Fik van Eva sul kas lunga tau au. Fik ta toma tua sul kas lua kon fa lim. Fik van Eva sul. Ya lalu go. Ya lalu kas si lalu kon fa lim. Fik van Eva sul kas lo sa lalu fa lo sa lalu lima. Fik aia Eva sul kas lo sa lalu kon hiya lim. Fik van Eva sul. Aia. Vai kom. Ya. Sao? Ya. Au ka fa lolo ma. Ya ele pila tu na sa fai. Ya fa pe lo tino Vai fa pe ta tu ma tu. Ka le lo kuli ka fiela ya. Apa ya? Fa sao ka lo kuli fa lolo. Yo tino fa yo. Kas lua kon fa. Vale. Fik. Van Eva sul kas lua kon Aia. Lim. Fik van Eva sul kas lua kon fa lim. Fik van Eva sul. Ya, bye. Ya, so fa ngol ku. Kinga? Ya. Lolo si. Yo ule fa kanga ka makukua. Ule fa kanga ka makua. Kas. Kilo silo. Kon fa lim. Fik van Eva sul kas lua kon fa lim. Fik van Eva sul kas lua kon fa lim. Fik van Eva sul. Iya. Ya, ik van ook bewa. Ja. Aia. Aia, vooral mangaba. Ja, waar we daar ja. Ayoi. Waar we daar. Ja, kafara. Ja. Waar we ja. Kas. Ja, kafa. Kon. Lim. Kafa. Fik. Wan. Iwa. Sun. Kas. Mingo ye tafa awate so na na. Yai. Fik. Wan. Kafa. Iwa. Sun. Kas. Ja. Kon. Fa. Lim. Bangaya. Fik. Wan. Ja. Iwa. Sun. Iya. Ja. Luma so luma. Ready? So kas luma kon fa luma. Fik van Eva sul kas luma kon fa. Aia, awal so fa sia ta to. Eva sul kas luma kon. Sa luma fa kayo lima sa luma. Van Eva sul. Ya. Aia. Aia. Lima ngabale madweka mkau alo lunga ready? Go. Kas. Lua. Si lunga le vai. Fa. Lunga le vai tama tau di manga vale vai tama tau vai ngavale Sul. Kas. Ya. Lua. Kon. Fa. Aia. Lim. Fik. Van. Aia. Sul. Ya. Hape lunga lo lima. Sul. Aia singa vai ya. Kau sunga ma le vai. Helo manga ba. Ready? Go. Ya. Kas. Lua. Lunga. Kon. Fa. Aia. Fik. Ya. Van. Iba. Sul. Kes lu ngayoy lim ngayoy fik wan Iva sul kes lu kun fa lim fik wan Iva sul iya au iya luma au kafa fai mai ngul vai ready so kes lu kun fa lim fik wan kafa Iva sul kas lu kon tafa lim fik wan Iva vai de manga sul kas lu
kolu, fa. Aia, lima, aia. Ongo. Aia. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Ia. Ya. Seki. Kongo. Ya, saulo la kamare, babe. Ya. Saulo babe. la Laku la kope sia. Ya, sau. Kas, lua. Kopi. Pa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, lima, fa, kolu, lua, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, iwa, fulu, lima, fa, kolu, lua, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, lima, fa, kolu, lua, kas, lua, kolu, fa, lima, Aia. Walu, iwa, fulu, lima, fa, Aia. Lua, kas. Pesia ka kau lalak. Pesia ka kau lalak. Ya ingu singa vai. Ya, bye, chacho. Awal, chacho matua awal ko pera. Tau. Sorong ko ngayo, iya. Sampai terbaik napa, kita nikah pada semua ngade, di mari deh, shalala, halo, kamaya, sarong ko tepong ngayo, tadi kita pongai kukure, sina kukure, ayo papa Chino, sampai terbaik napa, kita nikah pada semua ngade, di mari deh, shalala. Away. Papa. So, Rumba. Ya, wai swinga falongo, kayao Ya, go ya mose. Ya mose po moela ka ko po ala. Moela ko pe o ala lang ko. Ogi. Aya. Aya. Dalo. Pop. Gas. Dua. Aya. Soy. Pas. Dua. Gas. Soy. La auta taladamu. Soy. Ole meu kwai ele ia faina. Aya. La au ile afiwa sao. Ole fa alinga na ile moselunga le mama.
wina tu o oi ai ku. E fa aula mai no nu. Lunga. Ua o mai lele o la totangi. Aya. Kami você. Vai. Vamos. Duas. Se wina tu o oi ai ku. E fa aula mai no nu. Sei numa. Ua o mai lele o la totangi. Yalla. Mamba pasa wanga aflao. Você. Ai, ai, ai. Aia, ja. Seki. Ai. Shake my love, she vai faile shake. Gang al capi se faz eka dum dum, eka dum dum, eka l'alfa everywhere. Shake my love, she vai faile shake. Gang al capi se faz eka dum dum, eka dum dum, eka l'alfa everywhere. Dum dum, eka dum
isi na vai koso. Vai mai singa vai, vai mai singa vai. Malo, makanya seki seki. Ayo Chino, ayo si Super makanya tahu ah. Lezi si me tahu al fa maskimo. Sivar samo e fitu ti fat pisang mali e tau tuma sivam fai kupa so al me ai vai me mawa yo so som tu fe la fa samo e mos musa sivar samo e fitu ti fat pisang mali e tau tuma sivam fai kupa so al me ai vai me mawa
baby. Amai ole kiss, kiss, kiss. Saulia oi baby. Patu. Ay. Saulia oi baby. Elu mai Saulia oi baby. Amai ole kiss, kiss, kiss. Hello, ya. Uma ilo tatu famastino. Lo la ese de magaya. Malo si yai, malo si yai. Okay, mai o vai. Now yai. Lo mai wo vai ki ga wo vai. Si kahua ai ka fa tau wa ti lo fu lo dau nga. Pa te chai mai fa lo longo maso ya. Oi, me kahua fa lo maso. Sili sama-sama. Ka fresh. Ki kuwa. Uyo ko vai. Faile mama. Ya luma. Malo lo sa. Ayo el baile ko fa sa o baile. Ya se me de uma. Falo mai ka paso. Ole ata mar fia maleva. Ya elo. Masih baik. Falo ka paso. Kawa. Sa o baile ya. Ya falo lai ko. Falolei au kafa. Ya, malo fa tai mo tatu fa marstino ni tai o. Ya lili. Wakaf. Ya, ese manga ia mo tai o fa marstino ya Eliasi be fenga tai lili. Fa tai fo il tatu watinu le tai o mo tatu sumpa mo tatu fa marstino. Nei tamama nei tinama tu mo tamalawa. Ia malo fo tatu o esa e sumpa mo le tai o tau tamam tinama tu malo tatu watu wale ma o tau. Lunga tatu pokal whaafetai mo tatu whaamarastino ni tau tu maule vi inga i li. O tau longolongo lava mo tatu ni tau ma asonga fumas whaleini. Yo, isa o le tetia. O tau longolongo a, o le wako i o kafkafa. La tafa i eilo fingalo, fai ai ale ai. Ia o lau lava ai a tau akikia. Laua ai a tau pe o le. Mere whamere whongwhitale. O longa ai a kau. Ia laua fuinga ai a tau, whailo whaamarastino. O loso i fua maloloina, le nailo a ahu. E kalu le tua mai fa malolonga pe fa yo bo ma maftianga tino ai so soangi la le fa malostino a wa fa fitau lo langa man sui fo wa le pa pe so le tua te tai o ave fa kolengi ave o fa savali le yo laulanga ai tau o le tua e ai lan fa malolonga mana ya le mana ya o le fa taina al pokalame mo tatu watu le tai o ni ngalo le songa fu to tu tau mai ya ai la tu na tu ni sino tatu falinga tari mai la watu tatu pokalame tatu free market nei tai au O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E to tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo whasa mo se o atinu pele. Ua tala ina nei la mātou whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo whafonga tau mawha, ua maua nei le mātou talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo, talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Lua lima, valu fitu. E te mana oi maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM, ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga, toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. Ya, leo talatu tatu leida mo tatu free market nei taeo leo ava no atu tatu telefoni o le tolu fit taslima tolu fit taslima tolu tatu leina leo ava no atu mo tatu free market lo no winga ya tu na fu ma oil telefoni tu na ma oil le tio ya pe a mai ia le tatu free market nei taeo tatu leina na lu talatu ya mo le mafto mai le tatu wa tunu o le tatu telefoni ma sani lava ya mo ile free market le tatu wala ulo sunga fa fengai Lima kita lo fasa no mai. Ya, ma se fua foi. O lima ke ki mori fale a makawila umi mo fale a se mga ai ya veli mai mo mela le o mo kasi o Barcelau kasi luai valima. O mo kasi o Barcelau kasi luai valima. Ya ma mai mela le usa ku e se mga ai veli nga umutawat ya tai la vela sto tai frima que tal fa no mai Carlos fala o fio se ki foi lo likio fa mut ai Carlos fa ola o industrial sewing machines e lua plane e kasi lo valoka o le lo fale kemie all in good condition vili maile o lua tasi tolu lima valu ono fa Goisa quasi lo numero fa mbole o lua tasi tolu lima valu ono fa pastai tai prima que tal fa no vai e a pastai ati tiempo o vanoa pusa ave ai fa mori sa mo lo to e pele pusa tasi walu se tau o fie lava lo ia le TV lima suru inisi e le ile fai ta lo ta meti manido lei e ia malona remote lo ia male microwave e fai si tele la tiki microwave o le pusa ai sa ta atia to tiki al wata usaka ya tawa lo ko fa tau ese mana mia e sila fasi se le ina pusa ai sa lo le lei ma ato le lei lo uma fa ta fa so sta ma ya ile o lua o fa tasi fa iva lo o lua o fa tasi fa iva lo e pole telefoni lo wa fine o lua tasi tolu fa o no valu o lua tasi tolu fa o ono valu numela la wa fino pale mo maya
Ia o la free market na ia vidi mai ia o fesa tala mo nei o loa fatai lava tia mo lo wa no manuia le aso. Dai. Free market alo fa sano mai. Alo se fu e lo fio. Ole free market ki ole. Seki mo fo. Po le ko fanga ka ia mo fo e lua like. El lau foi le ku sitting room. Ia ma kapoki e lua. Le ku e lava. Mika ma le afale umo kapoki. Le maurunga. Le ku e lava o se aing foi le o kwa mou se fale. Ma le kepene la lo el pusaipu. Pusaipu e maurunga ko ke le mga amia le trailer pa sau se sia mga oe. O le kelfongi vala au mai e. O lua. O fiku. O lima, iwa kasikasi. O lua, o fiku, o lima, iwa kasikasi. O mea umanga kai kache fasfukala le mea kasi fasfukala le sete ipu. Fasfukala le ngofoa. Fasfukala le cabinet kasi le ngofaya koe. Ai lua cabinet nga kai mika ma le afal maua lunga. Ai mika le umi laukele. Ai walau mai le ngumela ngā o lua, o fiku, o lima, iwa, kaskas. Ai, sili mo kai mua. Wa tailo mo le avanga. Ai, prima ke talo fa sano mai. Talofa. Pa mole la ka fulima ki ko sa o ka. Sano mai. La ka fulisa. O le fulisa le ia lu se lau kala. Malaka masinka me se lau kala o le fission paiku. O lo umumela o le olua kasi, lua o ongo, valu o kolu lua. Ja, faftai. Sano mai. Prima kita lo fa sano mai. Flina keki famul mole o le dryer po le masini foi le famamango o tanga mia. So tai mai au le numera o lua 5 vatasi fitu ono i valua o lua 5 vatasi fitu ono i valua faftai. Ja, faftai. Bole no free market is no mai. Amol mole lava pa ola o sau fo le fiasu. Mala mai le tatou lua no lua tasilima vitolo whamon tama lua no lua tasilima vitolo ia le telefone te wala mo iai whamon mole le nganga wha alo. Ea. Prima ke talo fa sano mai. Ma le stabal au pasta. Tali stabal au le tai au ia na wa fo ile tatou tunu ma tatou free market tipi ona iai. Le wa tolu minute 2 minute talo le tu la se fumartas. Ia tai fo tatu famarstino masania pasta. Io kai au ko famarstino masani le tu la fikula i le tai au i le val te masani ia ile las ka ko vai fai o ai fai ko vai ka klap masani vole i le fresh choice ile kala al vai le afol val ai kapungi sulu nei tavala le tasiwa tonu mai a lo song wafengai wala no fini market so no mai ia male fa lo watu le lo por kalamba malu pa mole o lo mga miese insingia nga ke faya lau speaker a faya ke te faya le nga ruenga marfa lo ia wala au mai ke le fongi o iwa fiku fa lua ori mafiku iwa fiku fa lua ori mafiku lo mga mia lava se fa o lainga la ka speaker wa mamburu ese waya marfa lo lava sa moa. Ya, lo va kudo por kalamba malu manguia sa ya ku weekend. Ya, tai. Prima ke talo fa sano mai. Talo kala wa kekia. Ya, sono te kiki foi lo le kio fa mo le tama. Pa mo le lava le si tamanga mo maya. Si ko me la me la pa mo le la. Ta mo le telefone fa mo le ta mo le telefone. Olo kasi. Ia. Kasi fico. Ia. Kasi valu o pa. La tonu le lo le te fiambo. Ole pusaisa. O ia seki le mo watu fa tai mo le tai au.
Ia, lau songa whawhingai o tō runga tapo kala me lita iau. Ka rewa koe, o ewa leila ui singi speaker. O le vanga, e le lila u whai speaker, e le i whai lau sa iwa. Pea lau kamau, lau ko ingo. Yo. Lena wala mai langa speaker. Ia, ai. Tar si ai si e wha lia speaker wa to te leila tu e ngā wha i lea lea. Pea ua o e leila u whai speaker. E le lila u si inga mala u speaker mala u avengal mako whare. E awa ngalo tatu supa la sa taiau. Tali tu lai fitu. Supa kaiau le tu lai fitu. Ai ka pungila ka ko le vai le afalvalu. Ai ka pungila ka ko vai le sulua. Mahela e kala foi le sa, ala sa la kala ka ko vai le lima. Pa fa pe uma lau ko nga i foi le vai. O vala vala tau mafa ile le sosa. E su mai lola ir ka ko vai nga ile salau tol fulu tosen road. La sa kala lima te puni le valu le fiafi. Ako e fais ka ko kala mo so son foi ati o nga ali titi. Maria, ta wale na mo ta tu le sa ta tali tu le fitu ta tu fa malastino, ili ta tu fa imasani na imanukau fa ta la mo ta tu tanga tu ai lu ta la mo le fa nau. Ta ua tele e alua ngalo fa ta la mai ta wina ia aso va iaso ese le mana ia to tele. Wa kubua. To tele ona ta mama na tina. Yo ka mai ki sole. Pulanga la iki la. Wa fia o ka masole ka mo. Sa o sole. Sa ka la fonga le o tamba tu sa mo na la makua. A tu ina le ke ese ai. Ma na ia tele fa marstino ia le nga. Polyfest Pacific Festival. Le fa ingolo va iaso e tai hau. Tai o mala sabe ta sileso. Kai o mala sa. Tai mala sa. So le lo ko le silesa. Nai mana ia na fo ia fa inga alum tama fa no tatu atunu ole a fa fo ona ia ina tatu Pacifica Festival a mesel tatu Island Papa Q le sunga ia tango male fa tua ia a nei fa unanga na e fa ia na ia tuai tatu ia na e tele tatu tama ftanga Samoa male tatu tua pe ona ia fa tele sunga fa finga malita ia mal tatu po kala me fa ngol veso e fa tai fiti tie fia mole to ulo fa ngala usi wasi wa findele si bota ia ngai ele Pacific Festival i Western Spring ia alo fatu loa i ko whainga kai au i langa leo le tua amunia foi le tua i fuafuanga umane aso a mese tapenanga mo le festival o i mo le festival tai au i le alo famalanga leo le tua to moe ia awal fai el poto awal fai la tamai a whanangolango le ngang pa i o le tua sosone ati o tolu whanau i langa leo le tua ti tia ne aso fuafuanga umo fe au mga ruenga fai o toe i langa leo le tua ia tau tolo ina foi o ele tua te tia nei aso ia fofuanga uma e mese fo ia pa uma fai von nei aso ia langa le tua ia te tia tatu fela i de la aso mo le lo fa malanga le le tua pa tau puro le lo fa malanga le mai le tua te ia tu elo so fu mo so wola ia tatu fela e foi lunga nei penga fa salau o wala wal tau tua masani ia le foi le tua au una le tua wale up folfola le weekend mana le upu ia mo nya nga mo le tua malo malo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, Chris Hipkins is highlighting a focus on jobs, health and home at his State of the Nation address in Auckland this morning. The Labour leader says our schools and hospitals desperately need investment, our homes are unaffordable and our everyday expenses are too high. Hipkins says he's looked across the Tasman and seen an economy with high savings rates, large domestic pools of capital, research and development incentives. He says its tax system encourages investment in local businesses and new jobs, not just houses. Hipkins says people can expect Labour to move New Zealand in the same economic direction. Meanwhile, Chris Hipkins has also announced a revamped Labour lineup. Senior political reporter Sophie Trigger runs through the big changes. Among the biggest changes, education's gone from former Principal Jan Tinetti to Willow Jean Prime, Tinetti taking up workplace relations. Labour Deputy Kamal Sepuluni hands over social development to Willie Jackson and picks up Auckland issues. A new economic team's been unveiled with roles created in jobs and incomes and infrastructure and public investment. Health Minister Simeon Brown is due to make a speech about health in the coming hour. Newsroom is reporting Brown will be announcing a transition from Commissioner Lester Levy to a new governing board.
A former foreign minister says Winston Peters was right to fire Phil Goff. Goff made comments at a public event questioning US President Donald Trump's understanding of history. The remarks have cost him his job as High Commissioner to the UK. Foreign Affairs was one of a number of portfolios held by Sir Don McKinnon under National. He says it's unacceptable for a diplomat to say such things. You just know there's a line that ambassadors and High Commissioners should not cross. Concern the most devastating effects of Cyclone Alfred in Australia may come in its wake. The Category 2 storm expected to make landfall overnight tonight. And European leaders have agreed plans to loosen spending limits to increase their individual defence investments. That's news. In sport, Super Rugby is investigating whether the Fijian Drua have been subject to substandard levels of hospitality on their trip to New Zealand. They played the Hurricanes in Napier on February 22. The team's bus was AWOL when they arrived in Auckland at midnight, so they piled into the back of a truck booked for luggage to get to their hotel. Disruptions continued after arrival in Napier. The team was unable to get a late checkout after their 4 p.m. match, a privilege granted to the Hurricanes at the same venue. To the Professional Darts Corporation, Oakey in Brighton. Dart 7, Dart 8, Dart 9 for double 12! Luke Humphreys joins the Premier League 9-dart club. The world number one has completed the first perfect leg of the Premier League season but lost his quarterfinal to Rob Cross. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. E te mana o e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le aho nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki lo ai ngai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa, kasilima I Vakolu Amo. DJ Magic.
Suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey. Follow
E ala lei mana ia risi nao tātou whawhiawhianga lei tebele tai ao ina ua se mari ma tebele wati mo tātou le lei tai ao le ua se fulmale fitu minuto te nei lei tu lai se fulmale tasi tātou talafotu nati ante o ngana Britania. Malo atu tātou watu lei tai ao le sfalaide le tātou iai. Tiu te mangalu ngambasana le tātou watu no. Malo le malo si malo le pale, malo no sai, malo le whalongolongo tinga. Ia malo fo le eba. E vai nunga seling. Tātou o le vai nunga seling. Tāu wale na alai te vai valo farwhenga luenga alai ke vai nunga lai ma walau seling. E vai au whaatau ma tā penai mea ia tamaiti. Te whapalo atu po klabe atu to umalava. Ne tātou paanga lunga tātou Facebook ma lunga tātou YouTube le nei teimo le tai au. Tā po inga nei tātou tamatina ma tu e mauta malawa tu e whaafeilo i atu po klabe le fifia mai mo utou. E vai vanga basani mo tātou le nei as falaile ia le ua te ale tūlai se futbaltasi i o teimi foi whaapena na whaatisi mai ai i le tautuma unanga le tausala le po kalame le fifia mai Aisha Hutu mo tātou i lana tautuma masani la tātou tali watu ai i le tautua le tamatai po tausala mo tātou talofa Aisha ba loro se fumoria li tai afo Ia, soifua manuia titia i le nei tai a fo la sfarile ia ua fai ufoi ia le tele foi o tiu te mawhaiwa whianga i e si tātou watu no. Whata alofa atu o whalofa ati ati o tō malawa ia olo maua mai le po kalami le nei foi a tai a o la sfarile ma lo le tau batai. Ma vela lor vai aso. Peo le emol makari ire. Kaukia. Kaukia la bol. Ya o ia le no fa pea so le fa to amatra vai aso. O la ngona na le uto o mai asfarai. Ia le mai tau atu foi la. E va ve foi la na tuli ni tau sanga i teti. Ia wale wa. Asofi. La o nga tonu foi le masinga la tu ma. Io. Matango fie ia me paule meo le whaftai ai ia o le nganga le whanga e tia ia o le fia lava ia o le vi inga e fo i leri o le maua lava le malosi ia whaawa wai fo i tiute ma whaiwa ia e mai se fo il maua le maftanga mnisio se tato watu no i tūlanga i le whaatinunga i o le au nanga le lei o tawarunga ina o tāpo kalamema le au nanga le tautua pe ona iele nei vai aso Aisha o le niso tātou tala o oto o alfa fonga tātou watunu a me se fo i lato whaitau i longo penga te whailangi mana tua o le telo tātou tala le alo mawhai ona ngā lue mai tātou au tustara i Samoa ma nei New Zealand tu whatsiala ia tu longo penga te whailangi a wale whaitau o tātou watunu ma nino le lau whaitau wa iloa fo ina vai ia lainga ma vai lainga o tātou tala pe tu natu ia walu ma malama le lei nai lainga ma vai lainga ina ia manino le ia le mele tupu to muata tala li tai o le to vai atu le wa fatu tu ina pele para mbia mar kabinete tau ave ia le tatu malo le terminei ina ua mai la foi lua le na fatu ina mai le vaenga fa fai lo pupuia le ia tau tangata ile lava yaso ma le aso nafi ia tau le failo tu langa pe ona fa fonga le tunu i le fontanga por fono uso Samoa le aso nafi Sa le ia tia mai tauina fo ia felafla fo inga la so nafi na fai lava sina fa vesi it's tono le alfono usu ia o tu langa lava ia le tam fainga ina ia manino ma le lei le whaatinonga o matonu fo le whaatino aio ia fo lafo ia peila o na iai le lafo lo na lua le na whaapena on whaatu le vaenga o le whaatu tua i le atua Samoa watasi le pena e ta ua fo i la fo i vai aso le na whai ai le lafo lava le tasi o le whaatu tua i no le tamaita i pāle mia ia o lea la ia e ui i le te le ia o upu ta lafo tulou o fo inisio vaenga na fe ia le parlemene la sona ia le ana toe na man malo lava ia le iai o le tamaita i parlemia e fa au lo na to finga le pa e vea ma ta o le atunu ia o se tulanga foi le o le ufa mawina i lalo tala fa so pito Samoa i le parlemene o Samoa le fa mawina o se ulwa i parlemia le nei o fa luon fa tino lafu o le leva to toina ia o le me mata ti ai foi o le mai tawina ia e man malo lava le ia o tamaitai o le fa tua ina pea o tamaitai
pale mea ia fia me e na te whaawawina lana au nanga o le tai o le malo te tia o tūlanga la na e pe o nei ai foi la ia tūlanga whelawhila fo inga ia o manatu whaalia foi o le nei foi vai aso e tu sai foi ia malafo whaalia o le le whaatotua ina tamai tai pale mea te tia. Mana ia le lei. Pe na whaafonga le tātou atunu ana whita o manga le whono. Ia ta otoa si tūlanga le lei ina ua mai a fo ima mai le lafo. Atu mai le whonga whitalai. Pe ono pasia la le lafo le na batu le aso nafi. Ia tele o vai di linga o sua suenga anga i anga i o. Au mai le fina ngalo lea, sau lea, lau e lea, le fau o lea. E mata o tia li tia. Tapuri e lea le fofonga o lea. Tulau, langa o mea i ngak whalongolongo iai. Sa o lei ia o e pe o le tūlanga lava lea. Ia ua o lava i o onga. Ia whaamtalanga mai o whaamtalanga. Ia talafo. E tutono le fono le asoana nafi. Ia ua tau au na tau titilo atu ai fo ia mol ma watu ai ali titio. Ua tau ua whape ua popole nei te ua tu. Ua punil mana vau le isi whaipule. Ngā kongu ala. Ono tu langa leo le tu i lunga whai i le lona langona o le ita. Ia olo au nā mai tau. Ta ilo ia il tu tele. Le wai maua. O le tu langa nā na whape. Toi titi ao so se totomo lunga o sisi. Ia na te iala. Ia ua awi whatope tope le whalma. Ia o tu langa ia. Tātou te taitari e, a ole mea mo i nāna tupu lea soana nafi. Ai te ilo o whaula vea o saunua o tausala. O le vaenga fo i lea, o lesi whai pule a ngā fwoi. Ngō ka whalangolongo i asola. Ska mai leo. Ska mai leo. Ai o ngā ngā sori. Alo se leo ke le sori. E sa o lea sononga. O le whai marika. Io, o tu langa na sa mulimawina la soana nafi. Ia o atono o raw emotions nei. Ia o tangata. Ia o lai tau mawhai lava lātou e push through lātou fo i manatu. Lātou fo i langona. Ia a ole mea na whai wa popole e la soana nafi. Ia alu tupu a ese whaale tonu. Ia wai ele ngato o sui whai pule le na tu i lunga na tutu lai ma whaatino lātou fo i forsanga. Ia awo o fo i si tātou fo i whonga whetalai. Ia ua tau wauna wale o tau le tau fiofi fo i. Ia ono le tūlanga iai i o langona wa whaalia ua whapena o na atonu ua puna mai le loto ita o le fia o le isi ia tūlanga whapena. Ia ai paule mea na fia iai o lo utitilo atu i le mae ai o le fono. Le lava ona toe toa le la flafoinga ia me se foi tūlanga i le whaatinonga o le tau lumanga o le palmine la sona fititi. Ale me mana i e fon tanga tātou le whai sa mo, kero le lafo. Ua paule o se pare me, ua paule o se kai me woka, ma tu le lafo, sauli a lafo. Ai mai wha, ole au kama e tasi, ole, e o le tali e tasi, ia au tu langa mapena. Ia atono ia o nisi fo ia o vainga, vainga ese nei o le nei fo i vai tau. Ia i fo i la o le pale mene, i le nei vai tau. Ia o tu langa mapena, ia tonu o se lesson foi lea o se tūlanga iai ia e mese tātou ie tātou te matai atu e tūli matai tūlanga iai whelaflafo inga nei ia tātou i loa le lei ia whai ungo o whamtalanga o le mafuaanga le tu o atuai lafo ia vaenga i le tātou i loa le reasoning o iai ni vaenga o tāla whea ngai iai le ave i tono o lafo nei tātou te ele whapena tātou mata ma whapea o ia lalu o so mai lale ai a tātou i loa le leile mafuanga ia matūlanga iai i whaupunga mfola sanga o tu ina tono palmini ia loa nā tiro iai titia tāua fo i le vaenga lea a tone whaafonga i to telo tātou o te whai meita iyo e sa o lele lava e sa siere tau tala la e sa o lo ma fau a si siere whale oma o le si o le leo iyo e wala vale nā tau mai i le whai meita o tangata iyo sa o lele lava ai tango nei e fua whape o ala fonga mam i le ngala e walu tātou tilo nei le na fwoi whaafonga le tunu le aso nafi o le a fwoi le tupu tono al paramene le vanga le o le whai meita a whape nei la o le tu inga tūlanga lea. Ia paua le mea, ia toa pea le tai. O ani whaupunga, aua te whai meita, ia e olo whai meita na, ua leo te lei molu leo,
ua tau au na lei malau tapenanga lena e sauni e fai ia ua sasi atu ai ma le tautala latou o kele o mea o ngolo fai mei ai to'a lelei o ala fonga te tutu malia a o ia mo moli le leo malu si a oe fe au po si a so oe langona ia ngai vai le mo moli a kuai la kua pa kongu ai lai e solo e lai solo lelei au tapenanga lena e nofo matusi tusi ai a whapela ke whai meika, ia ranga. Paulanga le me mo se. Ia, ta ia wa kere. E o tato le vai temi nei aisa. O tele na vavave mo kamela se tu lon fa fonga le tunu. Nga sasi singa mea ko urunga Facebook. Po pole nga fonga. Ia tatu tilo le telo me tu place nafi. La o lungo penga tfailangi. O le tele la fianga tamari anga mo tatu tangata. E lo te lilo. E lo te mfaina na Te la mena te tupula sa nafi. Ai mai se ia vai ngolen tatu titilo le matafono. Ia ele I filifilia tatu ele tua na filifilia tatu le tua. Ta sina vai ngan tupula nafi. Ona I fai pole no I fafo. O le lafo le na fatu e avi fafo ia le fontalai. O le tele maleana no ai ona mea uma. Ia mo vai le vave o le o penga te failangi. Nga le kipi e kamanga ku lunga. Ia isi ai o le tau au te whai meita. Tau mo tātou ere ngā te parimene, tono e kalesia, a inga mo tātou uma, au te whai meita. Tō a pere tai. Sa o lei wau tūlanga lava nā, ia o le sauni uni, o le tā pena I tūlanga iai, ai peo ne e tau, au o le whai meita. Wai mai fua sasi ai lola al whamtalanga I tūlanga. Wai le ngata le parimene, au tūlanga iai loto I whale, manisi o vaenga I whaatasinga mane whapena. Ia o le toa pe o le tai. Ia e mau ai foi mawhauwhaunga le lei. Ia e whaasoa tu ai foi la manatu. E o ai foi la le point le tam whai e whaatino atu. I le tangata o lo o whaasino iai. O lo whaasino iai ia whamtalanga I ma forsanga I e whaatino le avatu. Ia I manatu o whaalia. Ia le mea ngale pungo maari e foi la whapela e moe ali lola e whedau ka mai kakalo. Ua la karahonga. Suasua ni mai le li I e la tamta upula. Kuku maari le ke vai ke whaalonga kua e alua kua lau kalangoa alua kua. Ai sui ai foi la ngono le maota. Wa kasi le vai ngo wa ngafi. Ile ai masi se kua ilunga a me kau haru ilalo. Ia. Paule vaenga la na wala we eta ol vaenga ia. Ile pau to o le na o mai tawina le na tutu la I mata mafai e fofo ia tulanga ia I fe se ingana I manatu fali. Ia o le fionga ia ala ia sa. Ia maulolo. O la ua nei o to ia peo na ia. Tu sa mau ma lu filufi. Tu sa mau ma lu filufi. I tulanga ia. Ile la tau mawhai e fofo ia le ngasea. Ua o iai ia manato ia malafonga fo iwa iai. Ile aswana nafi titio. Ioi. Ia le au tatu tilo ia to ale tai wa lewa wa whalongo atu wa to le pole fono. To ia tai a ena to e maua nisi manatu masila ngona. Ia o fe atatu so na fa iai o le tau al na mo tatou o le tau ale aru lalo se e le tala tu si ma sanena la ngoi na la finga luenga le tua pa wale o le tanga te fe si da mai le tanga te lo na fa ma ulalo lo na loto ma loto tinga po la tanga te lo fe si da mai le tua tinga lu loto na lo le na fa ma ulalo ia si tango le tua e si tia o e ma fa ma lu lo loto ma mo si manatu le lei a war meanga le singa meanga o va ngafi ele ai ma se sui fai pule a me kua e lunga eru ilalo. E whangarka ngaka ia melanga e mua. Lau e lesi le fo olisi fai pule le fo olisi fai pule. Ele o me tauna la fo itona palemene. E sa lele lava tu o leo. Lau a kwa ile markapungi e lesi fai pule. Lai whalongo longo i tu malo talo fai. Ia, mana ia, na i vaengan motu ngā afol po kalame le fifia mai. Te tata no ni vaenga le tai au. Le lau te ena le whangaftalai. Le la fo le ngā besu. Ia wale, le lau kako o wale kamana. Io tia. Kako o mere si fai ngā lafo. Ia, o le mai tau fo i lau la so ana nafi le ana whapena. Ona tu la ia le fiongan minsta. Ia o ngā luenga te tele mātina. Ia olo fiti wa ai. I tūlanga ia I lona lena whapena on whaasini lima le I whongwhitalai. Ia pali ia e whaase ese mai male no foa. Ia ono tūlanga ia I lātou foi mai tau. I le lātou I tū whaapea ua whapena o na whaau au. Ia ua pito tasir whaatino ia I o lona whaiunga.
ai le ai se ava no te tala mai ai mo i lato uma ia fatino i lato fo ia for sang mani se vaenga fa pena ia o lea la pe ona e mol mawina atonu le mana ne na mai mo fo i le mar se tata watu nu le nei tai au ia o le na fo i le na tau fa avesi vesi ai fo ia i tonu i le tu langa lava lea ina ua fai atu le fong fetalai e le mawhai ona e le na te lea ono tu langa na ia ta ua lava ila na ia manatu ia i lona fo i tu ono o tu langa o tu la fono tu mau e le mawhai e ona fai se lafo fa apea i le ave se ai o se fonga fitalai ia ma se sui fonga fitalai o yo lenga ko fa ngongo mela fonga yes ia lava na toe maua fo ila va no toe tu atu ai tono le pale mene tu langa ia le lava la ona sauno ia le sui tai tai malo sui pale mia ia tuala i lona ia tu ina ia faile e tu mai le lafo i luma ina ia talo no ina mfa palo tai fo ila le pale mene e peo na fa tino ai fo ina nisio o lafo o peo mai atu ia e pita ele fa pena ona talia le fo vitalai tu langa fa pena ia o lea fo ila ona luta fo ia tu langa i fela fo ingole neita au ia ma o ila var tu langa o lea fa pena ona le na tolo po ai lo ia le fo tanga ona o fa pena ona fa se ese solo muli ia nisio vaenga o le malo fa pena fo ila le tu le HRPP le tu ngai ina ua le mafai lava ona tu atu la to manatu ma le talia lava le fonga fitalai ia o lea la na fa pena ai lola na tol po le fonatanga ia se ia se isi aso ia toe tala no ai nai foi la toe o ia le mafuanga langa le ko e moer ko ia ua moer toa ia ona o tu langa lava ua le mau lava se tasi e tonu o le palemene ni tae ua iai foi o foi o onga o faamtalanga ia manisi foi o la fonga le ni tae ia lea lana fa pena ona tolo po ai foi la le fontanga le nei aso wa le mafai ona fa awa wina ona o tulanga ia le FSS inga lea ai titio lo winga la lautala de to fisiringa ila le tulanga le pe fa pe wa ia inisio le malo la le to awai fontanga le al parimene manisio le tuanga ila le awai parimene umak ngia la le masine to toe ele almang fonkanga talo fai tu malo Ola fai feeling ali tangata tuia fai pule. A ole manatu I fori tu malo. A le ngana lo tala. A umange ala ole fai ave singa ngi. Ale tali tu malo mala tunu. Olono wingala a fai me mana o tangata. Al sidi. Ngalu tangata tonu ilona loto penali tonu le sui ole tu malo. Pe ata tu ma fau lo loto I ale tu langa. Ole a yepe fa per tu langa na le wata oto mai ai. Wa yaini so suya fai pule ele to awai fontanga la yaini so suya fai pule ele to awai talo fai le tunu pe fa pe tu langa le wa yai no winga la e mo ale ko I nga ke ua fai nga ko se makwa mo ia tu langa na tia ia ole na fa pe ole a ia wa ole tu langa la vale le na fa pe na fisilinga pe le palemia sule ya fiame na mtafa tu langa o iai o le leta lia lava ele fongvitalai o le amai ai o le lafo I tonu e tala noina e pe ona ia le lafo le ua whapena on whatu o le AVSI o ia mai le nufua ia ele I whapena on talia e na ta ua le fongvitalai ia pali ia o tu langa iai e pe ona whatu fo iai ia manatu o le suitaitai ia tuala o manatu na ia o lo iai le whamsinonga o lana ia fo ilea fai tau male whaamani no ino le vaenga o lo iai le whaamsino ngai a ngai ai ia wale le whai o nisi foi la o vaenga nei e contest ai foi la tūlanga o iai a o lona ia tilo o tūlanga o tūla fono lo o ia a ngai ai ia e whaatino ia wala titio e lo ma fau au ta iai pea mana ia wale o whaafonga tatu watu nufontanga whaafewhea na fausia ma fau tu la fono mo le manuia o Samoa a o lo fe vai a I tu tonu le palemene. O le mea tonu la. Fa fe na o mai tangata o lai le o lai fe vai a I ma le tutusa loto e mai fau le tu la fono le tu. E tata ia tu ila ngona ma manato na i tatu matua ma nai whanau. Ina ia o le tu la fono le o lo fausia e tangata e le o mo si loto ngatasi ma se whalwhaninga. O le upo e tō ia ja whafo me se tala te tia langa tati tilo ata ita mo le lumanai. Ai maise o nei whanau mo a tai au. Ia man tapo inga nei tātou mātua, alu inga la kakala fuiria.
Le anga o le ai whanga solo niso mata upu le toi wina o tu la fono whaambae. Ma le ilo ino niso mata upu mo le manuia o Samoa. A lea tātou te wawa ai. O lo o vār whanga waa. O lo o male pe loto. Se tu lou. E le o mo se whalwhaninga e whau oi se mea mo le manuia Samoa. A whapea lai kau ke o maila tātou te whaalongo i tangata i tai o le malo se tu lou a i lātou. Lātou pa ia whaale malo ai le o maupopo. Whawhela na tau muri iai tātou. Ia e whakupa mangako fu i le mo tātou. Ia e so ia langa o leua ua moe le toa. Ua tu vai lua le whakawhitala i le vai pengsingi. O le mea fwoi nā na silingi a fwoi lo mawhau. O na o leua moe le toa. Ia. A lea ele i whaapena o na maua se tasi. I tūlanga iai i le peula o na tala noa i nai la le lafo lea i a mamanatu fo alia fo. E whawewhea la o na whai le fono pa whapeto e o mai. A olo iai pea manatu ne whaatino iai o le ave ese o le whongwhitalai. E peila na e ta ua fo i tūlanga iai. Ia o le tiltilo lea la le la o e anga e tiltilo. Ia atono le a o ma so e swala o pule. To e tiltilo, to e tīmata le upenga. Tūlanga iai. I le poleala se isi whaingo le a whai ai. Wa lea na tūla i fo i la te mai tai palimia. To e talia tūlanga lea o le moe toa. Ia atonu iai se isi aso. E to e longo ai le whatino e o le tau fionga le palimini. Ia o na iloa la i o nisi fo i o vaenga i pe o na iai ia le nei fo i mtau putia tia. Koe whairo, whawhawhakala li whawhawhingi. Ia o le ala le whainga o le meanga. Ia vile a se whinga ka. Ia. Lau kau wape i kau whalimako aso si mau ki oi ko kongo le palemengi. Pe amo si mako avango. Ia o le ala. Sa kingi whawhawhingi. Whonga whikala li whawhawhingi. Ia. Pauanga ko whingo ke mga e whai. Pe amako oi ko. Ngā ko wawa aile i mau le palemengi. Ai kura i mari whawhawhingi. O le asewa ainga o le ai. La mau popo. Io whai mako i kupai mau popo. I longo winga e. O ai er kanga kai fia poli. Stand down. O le sit down or stand down. O le get out. Stand out. Outside. Stand out. Ia, o tu langa na. Ko whalongo mai. Awi whafo. Mai kong. Taku se lafo mo lafo. Ia, au tu langa na. Nai tala fo ia e tātou te tatari e. Ia atone fo la mea fo. Tu langa o iai i ua manu ai le tele o fina ngalo. O tangata i meo lo o tupu nei. Sa mua sa maa i atunu. Ia, ai se vai tu langa o iai i nei fo i vai tau. Mau ke kuku mai lo le kofi. Ia. Ia, ngale whaakonga. Sa kingi a mai whafo. Sa kingi koe kosa mai ko. Sa kingi a la kua kui whafo koe sau ane o lo la koe mao. Ngā kongoa. Ia, malo. Lava le. Malo, lava le on sai. Ale a mau ke kama whai a mau ke kukongari. Tu langa iai. Ia, o le amato molmawina, o le amato whaataitali foi la tapua ia tu tia. I tu langa iai. Po le anga se whainga. O le anga iai le tau anga ia titonu. Ia. Tu langa wapena. Longa winga e fast e lima kasi lima kolungo fo longa winga e lima sepuluh fo. E lima ono. Va, cosa lima kolungo fo a. Ia longa winga lima sepuluh riku pa finge. Luango fo mo kinga mar kasi ngo fo mo ali. Ka. Ele songa kuango fo yali. Nga overgoing aba. Ia, amalo. Nei tala ho ia e tātou te taitali e ai. Ia, au tūlanga e. Ia, whale. O le manga io mako. O ai ar ki ngai fia vesi kongal fongo, fusu whawhingi. Ai, awa vesi roa la mali nala. Ai ar ka malo fia, oi le aila. E ka ai mako songa imiki ngare ba. Ia, malo lava. Pau lava, ia maua pele, file e mua o le li. Ia i fina ngalo ia te o tau. Malava lo mol mawina. Tap wai fo. Tūlanga ia. Ia a tonu o le a maua lava se tasi se taimi o irum. E le toi mau. Tapsia. Karsia ia. Vai da ia. Lele mo ko kele lau lango ia mako. Pe mako i ko kongu. Ia vai ia lele. Te uma fale. Uma fale paloka. Ko paloka mai ia mako pa mol mori. A koe paloka runga se lengi.
Ole, foi se palo ka fai. Ele ko e kisi fu fo le bia. O le kausu se kupe fa au le makopa. Se leila mo la nga out oil kulanga nga. Wai man ko foi le ngi propri fa pena. E ai le o kula fonga fonga mo ke ko fai. O fai lo kula fonga. Kula fonga fonga le mo ke ko ko fai ya fa ofi ya uma alpa inga lima kausanga le. Kusele iyo lo winga ile iyo ol kongo le fali fongo ali iso le awo ko pa uwa ila ko ave o le fam singo nga ko bo ale ko no male se fa ve fa ko sila fa ave la fa fa kala ifafo ya le malo se mai diso ta po kala me ave se uma ia sua uma man ma ia le wa ave se uma ia na ia va nga ia mo fa fongo tatu atinu tatu va fo ile pe ona ia sa o le lava o se tala fia le ona ua au masina vaiaso o whapena o na tauti ngā pēr to tele ia o i lātou fōi o lo o whaatino ia po nafo fōi ia matulanga ia le tau mawhai ave e se mai ia swau unei mai le vaale nei o le manua nui ia e pēr nei ia le vaa New Zealand le na whapena o na mangoto i tai ane o Safata ia lea la u whapena o na maea ngā luenga e ave se ai ia swau ule nei mai isi o tau taleanga mai le manua ule nei ia olo o ngoto i fo i o ngā sami sau te le mauto o polu pe ana ta ua ma ua whapena o na whaamutai la mga luenga sa whaatino se company le na whapena o na au mai e le malo New Zealand e la tau te whaatino ina le ngā luenga le nei o le ave sia umai la o nei swau ia i tusai fo i mapepo whaamtalanga ia lea na whapena o na tau nuu se tau nuu unga le lei ia whapena o na successful le nei fo i operation ia po o ngā luenga whaatino lea sa whapena o na whaatino le toa teleo i lātou i le ngata o lātou mai New Zealand nei o le New Zealand Defence Force ia o le whapena foi i whala putuputonga manutanga luenga a le tātou malo i Samoa ia wālawa le whaatino i o lea foi ngā luenga tele ia iai foi ni sio vaenga la sa whaatino i tūlanga o iai i le whaftaia ia o i lātou umasa whaatino ia le nenga luenga ia e me se foi o tātou sui mai Samoa i lea foi ngā luenga tele titia ia ma o se whaaftai sili lea ona o lea ua mawhai ona ave esea mai ia swau ia ona o le tūlanga o le manunga lava i le awhia ai o le saonga le mua le to tele ia e me se foi o le sio manga peila ona iai le mai tauina e tolu se lau luas fulu afe lita o swau ukiso ua a fefi loi ma le swasami ia sa ave esea uma ia mai lea a whainga e tolu se lau afe lita o le swau e mawhai ona toi whaonga ia na avesea ia o tūlanga la na pe ona iai whaamaumaunga ia o se talawhiawhia pau le talawhiawhia lea ua titilo i tuai o le vaenga ua maea e le iai se tūlanga o le whaale tong tele e ui lava na iai ni se o vaenga pe ona tātou iai le mangoto ia mani se vaenga le amatanga iai ia i le tau mawhai e tau fiofi ia o lena iai ni se o tapu i tūlanga o le anga ia toto tele e whangota ia mani se o lata nei le foi i tū lena whapena ona mangoto le va pe tai o lena iai ni se foi vai aso tuana ia tu lena toi tatala mai iai ni se o vaenga o le tapu i mawhai ona toi anga e whangota ina ai pau le vaenga lea lava na whaawau mai le awane i lata i nisi i le area lea ai pe tai ia o le talawhiawhia o le whaftai foi lea ia New Zealand ai maise o i lātou uma lava sa tongi maa ia sa whapena o na whesosoani i le tau mawhai ai o le avese o neswa utitia malo mana ia Whaafsini mai le tātou watu nei te mele tai au, Aisha se i tātali watu i isi swinga la i tito le tāpo kalame nei tai au. Ai mana i foi le whailo ma whamarino le tātou watu no whawa alua, mo le tātou awanoa ma le whionga i angan mana, tipi o tanga vaia. Tātou whaasua nei tai au tūlanga le mātanga o whiawhi o mea sātu tupu, a tonu le amo mele au te lenga le whionga i angan mana. Ia le fo isa e whaafonga ia Aisha nei tai au, ia ilunga le tātou pokalame, a mesa whorotanga. Whatalo whatu a tipi o tanga vaia, malo se whamani angan mana, malo se whamani nei tai au. Ia, sai kua manuia e lau te lenga tia, ka pe poi le tausala ia Aisha, malo le whonga, malo le tautua. Malo lava.
Ia, mana tu le o toi po se lilo fa fongo tatu atu le tai au fa tai fu ilu mo wala vano tatu tu fa pa im tatu tano ia le mai al mapo kala me mal tu sala tai au. Ia mana fu fa la tele la wa fionga ngal man mana tu la ngau le nei tai au. O ba tu la so nafi o le so. Au le na mau atu te lo le mau mai fu tu sala le tai au tu la ngau le me sa ia ia nga ia fu tanga le tatu atu nu. O le te au mai le la fo ile tu tonu o le ave sea le a po le fa tu tu ina le sa o le. Ia po o le ale ngaluenga al fonga talai i ona tute mo na faiva. Pe ona tu na tu e ni so su ya fai pul. En fena tau fala te le vai nga mo fa fonga le tunu fa mo. Ia faftai masalo nasa fa fonga fo i tato o nangal tai au sa lau manu ia le la fo le to e batu nei. Pe ata wa fia mausu le fono o le pale mene le so. Le la fole o le fatu tuina o le fonga fitalai. Ia fa pe fo i molona sui ia le sui fonga fitalai. O le alana nina wa le ana fa moe fa wau ia le fono o le pale mene le so. I le mawai fo o le asona nafi sa fale ia i le pale mene. Ia ma swala pule le la fole le fatu tuina le la folo na rua. Ia a le la wa usu atu. Ia sa ye fu fanga le o ta oto ia ni sio ngadwe nga sa tu o me le sungfua. E fa wa u pe tal no i fa mai ana. Tal no fo ia te tu mo fa vai fa sino le no fo fa popo te mai ta i le pale bene. E mai si tu la fo tu te o fa na palota le ana fa ta oto. Ai se fa le mo mo le la fo le fa tu ina le lan mai ana fi la fo na. Ai sa ta wa ni ngala na fi le la fo le fa tu ina le fo sta ia. Le asasi le sidam fa fonga le tunu tulanga no iai. O fa malo lo isi mista to lua mai le fono na ia le to e finangalo le fonga le fono e au mai. Le la fa palo te to la au le la fo le fa tu tuina o le sola. To e matai nga ruanga fo. Ia ai pesa au mai le fo sanga fo le al fonga talai. Ile pe ponga ruanga ele o a fia mai ai le la fo le na to e ave. Ele mista nga ruanga le mista o fa masino fo le to o mai ai la le mista o pule o le fa tu tu ina o le fo tana ile la sa tu la ai ale mista nga ro ho le se i le fo tana se o mai sa na finalo po ama fu anga o le tali ai wa o toru la fo le tu al malo le la fo mo sa ave o le fo tana fa taure lo no to tali ina o le si la fo le fa tu tu ina o pale mi mo kapeneta la fo lo na dua le o le si ala to tau whainga na ave le whongwhitalai ana te ena mai fo. O le lafo le whatu tuina le ana fuafu e whai ana nafi. Le lanto e te pena e ana nafi na ua tāpele fontanga. Ia leisi ia lātou tau whainga le lafo le whatu tuina la vol whongwhitalai ana te ena fo. O mai le peparo ngā ruanga i le so. E le o hau whia mai e le sa tula i lor minstau ngā ruanga. E wha manatu i le whongwhitalai au mai pesa na whina ngalo i mafu anga wai e te ena ai ai toru ia. Lafo ia na matua le. Ale tual malo te ena mai te le la sa noa ia ina fonga talai mafuanga ila amtanga le fono ile so ai pe o ira le na tula e mailo le tau mo finga lo le fa i lo le tau mo finga le lango mai ia ile tuangai ile fa muta lo to e fa o wino tiu te o le fonga talai ma su fonga talai ona wale fa maoni ile la tau tonga fono lo tu fa maoni ia le ana manino i nei de tau bang o finga lo fonga talai na te le te ena ia sa fsinia po el sui par mia o le loia tulanga tula fono mai ngol fa vai fa na be selo na tofi fonftalai ma su fonftalai ia ana sa no le fonftalai e na fonftalai e dei se me dei ai mar fa vai ma tula fono e be se ia pe o vala la ia le bota to ile wa le fa wa wina le fontana de tula i lor ka peneta to te lo mistaba tu or fono ia fa pena fu inisio fai pula le tuangai ia ma fa muta lo le fa o wina fontana ile so o no winga la wa nga ia le la nga ia le tuangai ba le tuar malo te lo pe ave fa sinonga e ma ia se polo i no foi nei o no le wa ele me la fusio fai pula le pale mene o le to fa tu ina fontana ma su fontana ia na mai le fa unga wala o tu langa i fontana i inisio tu la fu te ia ta auto o le mfaiana fa wa wina walen sa no foi le mai te palmia o le la to atu malunga o no wa ia fite na i o konfitala inta o por la por le fa tu toina le sa tele noina o ina pe o le fa vai mai la to la ngona i de
Whātinoina fo tiutel whongwhitalai ana nafi I aba noa e maua e saunoa I le lafo. Ia, o le mafuanga fo e nā o le whawesi besi lena te walunga e ana nafi. Ona wa matau watu le tua le malo, whape fo le tua. Ua tu aba noa tele le whongwhitalai I whaui la bea. A le tu na whaatu I nātu le lafo. Ia malisi tu, o aba noa ia sa ave saunoa ai I la tau fo I ana le lafo lona lua. E ono, a fuala I le lafo fo I ale whaatu tua ina a le tua ngai. Te nā le tō lima. Na whaatanga I whongwhitalai e saunoa. Ai o anafi. O te ono, sa mai fo na porosanga manino. E tolu minsta e saunoa pe au ina tali mai le lafo le whaatu tua ina. Ai te o ati ai, nā le tō lua. Ia nā le minsta o ngā ruanga. Ma le te mai te ipāne, mia le ana maua avanoa. Ia sa mātau fo le tunu, sa tele ai na whaalawelawei na teini sa saunoa ai le ipāne mia ma le minsta o ngā ruanga. O te loa la, o le toa fo I la fina ngalo le minsta o ngā ruanga I ana nafi lona avanoa sa saunoa ai I le lafo. Le ana ia whailoa I loa le lato lafo le ana te ena mai e ave e se le fongo fetalai ma sui fongo fetalai ia len tula e meiro tulanga ia na ia I le aso nafi. O la uloa la ia o leo wa tolo leita wa rumanga le pale mene se ia se aso. Te loa le bala le la anga ia I le tua le malo le mai te pale mia ma kapeneta ma le tai ma le tua ngai. E fatino ia la lato o lato le awa fora sia I lumo le pale mene le so. O le tua le malo ma le tua ngai wa lato le to e fatu tuaina ia le fatino ngol ngalu ngal fongo fetalai ma sui fongo fetalai. Mana I tūlanga la I le peona e tā ua la ia le forasanga ia le nita au. O le ase vaenga I ai wa le toe le loma nei po le ase isi aso e whātino ai ia le taulumanga le palemene. O le aso vaai I ai ia I tūlanga I ai as a commentator I tūlanga o le political side. I tūlanga whaapea. I whete ina ingala ia po o le a ia mauaila se tasi I tūlanga o le lafo le nei po le mea o le po le a ngai pea la I le malo whapena fo I le tuangai I le whamsinonga I e tusai ma le matau. O le tau si solo nei nisi foi e o la tu si le fia le tula fono I am tulanga whapena wa le wasau no le fongo vitalai. Ele faina vese ina o ia I lana sila ia I tula fono whamai le se vaenga o ia ia vese fongo vitalai. Ia ma le sui fongo vitalai. A le ia vaenga ia vese ai le whaiene la fono le whatu tuaino le palemia. Ki te tonu o tula fono whamai. E sa whatino. O te leirola ia I le tula fono whamai pe ai sea pe a whapeo le finangalo leo. E boni finangalo fongo vitalai. Ele o ia se vaenga le tula fono. E a vese ai le o lo o umia le tofi fongo vitalai ma le sui fongo vitalai. Le la wa ye le la tau whalongolongo tua I tapenanga o le mtaupu nei. E o le whamsinonga. E au mai le whamsinonga po le ase taunu e taunu ia. Pe a whape au mai se tato I logo. O le whasanga le whongfitalai. Al whongfitalai fo le whai whai ungo la wha umane e batu. I tatou la tilo le tūlanga fo le whai o le amioton. Sa tauna e se si tu tino e ave iai. E whai mai le whai unga. O le whongfitalai te a whape o ia te ena tamu whai atu. Ai mai se la. O lea wa iai umale nu mela furusia o le tō tele wa a wha popo le sifuru walu ale tua ngai ma le sifuru lima le tua le malo. Ia uoba ma le lusu fitu le nu mela furusia. E mwhai ona manu malo le to e whatua tuaina o le whatinongo tiuto le whonga fitalai. Ia la tātou mātai tū. A wale tūlanga na o lea wa iai nei o lea wa tū whatasi le tua ngai ma le tua le pūlenga whatonu le pāle mi ma le kāpeneta. E leo mawhai foi wa alena sang no volte te le tuanga yana. O se tūlanga ma ale leo o i eita wana manga le pāle mene. O ne le lato mātau. Wa le tūwhonga whatalai ina ia whaia ngā ruenga tusa o le awana I whai tuwa. O le lato lava ai. O isi umba ngā ruenga e toi al pāle mene. O le tūlanga leo le ao iai. O le apito tasi lava ia whai unga whonga whatalai. I la ula ba vai ai o le mafuanga foi na o tunga lunga o te o le tuanga I tulanga male ale le wi ai ele faiena te fa solo ni nga ruanga na malo ia mai sela te nga ruanga ia toto o le lo manta to talo tupe muri au tu le fu o le masino me forsia il palmene ai a faila e o atu ai o tulanga ia o le tu lai mai ia o te doele to ai se to tonga de ia ina matau pule nei
A le fui tātou te tui mata ia nā vaenga tā ua tau o manga le whono. O le tala o le tupe muri o le paia inga lono sfulfito ia nei al parliamente. Ai peila o le tātou te tālia ia tā penanga ia ua whātino. I le abere whāmasinonga au mai eise whina ngalo le whāmasinonga. I le mta upu tonua le whāsino i le toi whātua tua ina o le whongfitalai ma le sui whongfitalai. Malo vaptai. A whape nei ai batu le whāmasinonga ai au mai se tali ave ese le whongfitalai. O la sa tau siri fianga mamana. O ia te tau ana se atu no fōa o le palimene. O ia te tau ana whongfitalai. Seisi o le vaenga o le lua sefulu, seisi o le sefulu valu, po seisi o le kapeneta le te minei. O mai se whina ngalo whapena le whāmasinonga. O te langona e whailonga visili le toi whili mai o seisi i tonu o le tu whaopu whai. O le whatua tua i le tua sa mo o tasi. O wao le lua sefulu le nā, o le whai te wai ma le sunga pali i le tau venga le tofi o le whongfitalai. Ma le whitalenga ia aua pa au le sui whongfitalai. O na winga la. O le atofi mai i lau le titilo. A wai toa sefulu lima le tua le malo, sefulu vanu le tua ngai. E ono au mai se sui whai pule o le tua ngai. E whaatino ina le ngā ruenga le whongfitalai. Ia mastasi, e a mea masui whongfitalai. Ia na tātou titilo hoi lea. I le isi fata fau lea po le si platform fau le lao e le tātou parmene. Ua whongfitalai, sui whongfitalai ia le tua ngai. Ai ta i el palemia mar kapeneta le isi tu le malo mai le isi tu whaopwhai. Ia. La tātou titilo hoi le la tātou se ati le si la sanga na o le tālonga o le polkiki. Ia mau whai o le tātou malo au te langona. O le talina mo le meiteini. E ono whiri mai le tua ngai se whongfitalai ma sui whongfitalai. Ai tau ave pēr le palemia ma Mr. Kapeneta le tua le pulenga whatonu. Ia, awa o le ana tātou mātawina le tele o tūlafono ma tau mar whaavaile na pasi e lava yaso. O lea e ui awa o le loto i whale le ua bānfonga wa ai le whātua tua i le tua sa mautas. Ai sa tu whātasi umalava. E lango tau mar whaavaile i piri fui nei tolu le sa tātou wabao ai. O le si fui lava engal na o le fisiringi ai le whongfitalai e le tua ngai. O lana whai unga talia le whautuanga lo ia sire ma whaina palo te sa i di ai le lua vai tonu. Lena pasere whabai. O le fui e te pena le whinaunga whātu la whono le tua ngai a ver whamsinonga. O le aile lātou mau. Na paua le teime e palo tai le whongfitalai pe a tusa i el palota. A se upu le pasi e ina o le lua vai tonu se i le lua vai tonu. O le lātou mau. E le o whatana i le lalo tu la whono pabai. Ia le sauna o mai whongfitalai. O le whautuanga lea mai le lo ia siri le malo le wana Italia. Malo whapte tele lava lau whionga ngal mana niso vaenga lua o to mai a walfa whonga le tātu watunu. Ia, tūlanga fo isa iai ia le whontanga por whono uso le tātu palemene le ne yaso. Ia ai, malo lava lau sai, malo fo ni tauru ngolongo mo le tātu watunu. Manu ia tele ia tūte mga lua ngal whainga le yaso lau whionga ngal mana. Ia whapena hoi te tia ma le tausala. O le tāua lava o le tātou pito lau foi o le longo puiaringa o le tātou watunu. I ulang foi na aitau malele le whaafonga mai a Samoa i so se vala ma so se tapa lala. Ia ailen whai o le tātou le pito la au te tia ma aisa. Marie. O le tau longo pe le tātou watunu. Ai tātou te whaatino ho le tātou pito la au le tūlanga whae tete. Ma tātou te tau tāla vai le mō le ala i whaatino le ngā ruenga ia uane i whaapongi sa ina ai ma whau le tunu. Malo whaaftai. Ia mo ria tele ngā ruenga ngal vai aso alo whaatu lo whionga. Ia tai foi te tia baita. So i foi ya. Le lei to lunga po kala me mo tātou le nei tai me le tai au. Ia ua to lunga foi mal tātou tu mal tātou nanga le tāpena mai le to whai afonga mo se man francisione. Au mana ia le ua whaafonga le tātou atu niso vaenga pi ona iei. La la tātou anga i whamsinonga. Ole tonu unga nao na imtapu mo tātou. Ole tātou oa tātou te tūru mo whamsinonga. Ina ia tātou te tilo. Po o ani vaenga ole anga i mai. Ia ato no la mom se avano mo matou mal matu tupa fonga tala e lo se tase matou ai la foto ia te tau sala fa mai ta po kala me ia me se fa fonga tatu watu wa le wa fa mai el tatu yes ia le wa te walunga ta po kala me ni ta ia ais ia fa stai la te mo la avano ia tu sai foi ia male tu ina tu foi onisio tala o tatu
tala fo o le nei fo i aso. Ia ai mana tua le mamaru se tātou watonu e maua umalava ia tātou tala nei lunga o peng te whailangi le website a le tātou Radio Samoa, whaitau manino, whaitau tutoa ai, ia ona malam lama fo i la ia inisi o meolo tutupu i Samoa. Ia ai mai se fo i tūlanga ua ia nei le tātou palemene. Ia ai manu tele ina whaivo le nei aso, tia manuia tele le weekend, ia te auto umalava so i fua mai manuia. Ia lele, tau runga na le mapakalame mo nei aso ia alofa tele atu Samoa, wani ngalo ia le tātou sumpa, ia awa pe fwe fia sa ili ia nyau pakeka mo nyau melengi, awa anga ia ne liwa wha Coronation Road. Iwa wha Coronation Road ina i papatoitoi la kwa matuala, na emba wa ia le tātou pakeka kaungo fie, ma le pakeka au de lei e pi o tuala, ia malana whai awa, na i whaatawala pakeka mala melengi ngā i fea. I papatoitoi, o le iwa wha Coronation Road ina i papatoitoi, ai tātou whiloa ai i le aso atai au le tātou sumpa alofa atu Samoa tunu pele, so i fōmei manuia. O le ese tātou pu funeral directors o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, ona o le malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so se atu nuo lalolangi, wala auno le ese tātou pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o, pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manuko City. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wai nei. Ai o te pera ina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay tasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. O le Casa Beds and Appliances o le tali o umanaonga i o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau aimano fōa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Hapena foi le taxation po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua. Faftai. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou wheloa i le whaai unga o le vai aso i le tawarunga o le ngā ruenga usi mai a le whaafonga tala tau longo mai lo tātou tino. O tala whaasoro pito o le pāle mene o Samoa. Wa whaamawina i nei o se urua i pāle mia tama i ta i mala na kāpeneta. Wa le mawhai e ni lafo se lua o le whaatua tuaina. Ona whaamutaro lātou tau veino o pūlenga o le malo. O whaafonga masila i eile atunu i tau urumanga le pāle mene le stofi. O le vai o se nei le talanoa ina leo le lafolo na lua. O le whaatua tuaina. Na tu ina atu le sui whai pule o nganga i fumaunga tonu. O ia foi o le taitai o le vainga whaupu whai. O le whaatua tua i le atua Samoa Watasi. Le sunga la auli le watea polata i vau forces met. O saunoanga ma whetarei ngā sui usufono ma malu. Sa maua le avanoa e saunoa ai. E le ngata o le sui whai pule na whauruina le lafo. Ai o le tua ngai. Whapea fo i le tua le malo i le kāpeneta. Na tawalunga le palota tauvala au e sa idi ai po fea o ta oto i ai. Le langolango male te ena o le lafo. Tolus furulua na te ena e au fiai le pāle mia ma le kāpeneta i le au whainga e se furu ma le 5, ma le se furu fitu o whaipule o le itua ngai e au fiai le taitai. A o lau manu i ai se isi lafo o wha moe moe e ave e se ai le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai. O tau anu mga lava le pāle mene le stofi le ana soala u pule ai. Le lafo lo na lua o le whaatua tuaina o le pāle mia ma le na kāpeneta.
E ui sa whaia le wha i unga le whonga whatalai e wha malo lo le minstao ngā luenga te tele, ma le minstao wha laptonga tū ma o te le malo mai tauru ma ngā le whono, ai ua lata ina taualunga le tala noa ina o le lafo. Ai na toi whaia le wha i unga le whonga whatalai, e toi wha uru whale ia minstao e to alua le kāpeneta, le tō wha ia olo a 4 fiti wa ai, ma le tō wha lea tinu u Wayne so i alo, ina ia mawhaieo na a wai le palota tau wala au, e sa ili ai le te ena ma le langolongo ina o le lafo le whaatua tuaina a le sui whai pule o nganga i whamaunga tonu. O le lafo na whaatua le tō whaolo ai langolango e lea tinu, e ave ese ai le whonga whitalai ma le sui whonga whitalai, na mafu ai o na whaia le whaai unga le na whoa, e whaatua lai ese ma tau rumanga le whono ia minstai to alua, ina ua whaatua ina le lafo na whaatu, e le sui whonga whitalai e ave ese ai ma le whono ia minstai le kāpeneta. Na ariari le tūlanga o saunu o le minstao ngā luenga te tele le lafo o le whaatua tuaina. O le minstao ngā luenga te tele, ma le minstao whaamasinonga sa saini le tusi, na momoli le whonga whatalai a o le iusu le whono le stofi, na whailo ai le lafo le whaatua tuaina o le whonga whatalai. Peita ina te ena ma le talia le whonga le whono, susunga papali ili o lo i pola te eu masipa u lea lafo whaasangatu i a te ia, ma le sui whonga whatalai. O lea lafo e mafua i tua inga le tua le kāpeneta, i le wha i tu au o le wha atinonga o tiu te le whonga whatalai, ina ua amata soa lau pule mai lea songa fua, so oai lea so lua ma lea stofi, le lafo le wha tua tuaina, a le sui whai pule o nganga i whamaunga tonu. O le ua mai anei ngā luenga na ave sea umai suau umaisi o tau taleanga, mai le manua o le manawanui o lo ngoto, i o ngā sami i sauti o le tātou moto uporu. Ma ua wha mutai ma ngā luenga na whaatino sa company na au mai le malo New Zealand, la tau te whaia lea ngā luenga. O le ave sea umo suau ua whaalia i se pepo wha mtalanga, o le taunu unga le leilea o le ngā luenga na fuafuina, i le ave sea suau ina ia whaatu maua i pēr le saunga le mu o le sio manga. O whaalia le ofisa sinia o le fitafita o le puipui ngā New Zealand, ia Commodore Andrew Brown, na toe siaki ina umatane maisi vaenga o le manuao, ma ua mauti no ai ua leise sua au o toi iai lunga o le vaa. E 5 tane sao o iai lea ngā ruenga, ai se 10 tane e le mawhai o no o iai, ai ua wha ilo e lea ofisa sinia o le fitafita o le puipui ngā lea malo, o ia tane e le o iai ni sua au u po nisi vaenga, e lamati ai le saunga le mua o le sio manga, ma no tātou ngā tei whale. E tolu se lau 2 afe lita o sua au kiso, ua whewhiloi ma le sua samina ave esea, ai mai lea o whainga, e tolu se lau afe lita o le sua au e mawhai na toi wha o ngā e peo na ave esea. O le wha maumaunga o whailo mai e fo i e fast food 5 afe lita o le vai, ua whewhiloi ai sua au kiso meisi tu aingo sua au, ua ave esea ma o le ato e wha fo i New Zealand, sa ili ai se no fuanga saunga le mua la fua i ai. O le masino o ke topo le tausanga umawai, na pā ulia mai u ina ngoto ai le manua o le manawanui o ngā sami i saute o le motu o ponu. Na whaasau ina uma le au waa ma o le vai so nei, na tau awa tuai e le sui o le fitafita o le sami a New Zealand, tu si pasi ma pine i nisi o malu o le malo, po o leo, whapea nisi o le ofisi o le vaenga o le tine mu mga luenga lavea i teimi o whaarave lave, whafuasei, e amana i airo lātou sao, i le ngā luenga na lavea ina ai le au waa o lea manuao, o le fuavaa o le fitafita o le sami a le malo New Zealand. Wa whailo le ofisi o le malo i apani lo tātou utinuu, le whiriwhiria o se alo Samoa, i se awa noa si sipi ua ofo mai le mtanga luenga o aonga, o anganuu ta longa whaasaya nisi, mato mai wha teknolosia lea malo, mo le sue ina ai o le whailonga o le Master Degree in Urban Environmental Engineering i le University o Kyoto i apani. O whiriwhiria le sunga i a Arthur Van Zandt o wha ainga Fasili, i le awa noa si sipi, ma o ia se tama whanau Samoa o luas furuvalu tau sanga o le soifua, ma o lo ia umia le whailonga o le Bachelor of Engineering in Chemical and Materials Engineering mai le University o Aukilani, New Zealand. O whalia le ofisi o le malo i a pani lo tātu utanou, o le autua o onga le alo Samoa i le suesueina o vai ua la fua i po o wastewater, mani o lātou wao ngā o iai a wāwhāto anga. Le stofi na tu ina tualo i ai le avano skolasipi ala se sauninga, na momori ai mawhaamanianga le ampaso i a pani Samoa, ina ia manuia le tau mawhai o le lio awha, i le sueina o lona whai longa.
O le asa whareile le whae ungo le nei vai aso le asa ini ai mria ngā whono wha vai o i tū malo e wha. Mo le tu ina atu i ai o vai ngā tupe le tufu tufanga o le miliona lona tonu. E lua i tū malo wha palo te savai ma le lua i upolu, o i tū malo ia e au fi ai whale a lupo ma palau li tonu, o ano a maa mua mua ma whale la tai ma sa matau. O le asa inia mria ngai lumo le minstau mtanga ruenga o tupe, ma le minstau mtanga ruenga o tina mtama tai, hati na e o fio anga maanga fiso tai o lo vai le polo keti miliona ta la alo tātou malo. O iai se isi tamai tai o le tunu o whiriwhiria le pūlenga le tālonga soka, e tau o veina le tūlanga ofisa sili o le pūlenga le ofisa autu, o le whaala tonga soka a le atunu. Ma o leo wa tusi awai, i le fionga whaumuina Margaret G. Crichton, e loa tele lona swafa o pali. Sa ngarue o ie le lakapi Samoa, o sa tasi o sui o le komiti whaafoe le vaenga o tupe, ai sa vea fo i masui pele stene, o le kalapu o tālonga le malisi. Sa tautua o ie le malo ma vea ima ofisa sili langolango, i le vaenga o pulenga le mtanga aluenga o fiso te inga mwhaamtalanga te konolosi. O le tele o tausanga, o loto lo toi o ia le ati na o tālonga, o whaalia le whalaptonga o le tālonga soka o tāle whea ngai le lei, ma lona tau o veina o le tūlanga ofisa sili o le pulenga o le tālonga soka i Samoa. Ia manuia le whae ungo le vai aso i do tātou o tino o. Sa lofa lava.